ngai o le taiao Ape o le la ua punitia po I puao E sau malua fa asusu I laua lao Sa sala le punga la au matala uao E tio fo I Samoa fai o na taiao E amatanga o le asofa a popo o le olanga E taiao nai matani ufea ngai male ata E tala le lei ua so ai le Samoana So titau fau le sua malie o le vine ula Mapau fonga o le lupe luma o le moso oi ula E langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa fai o na taiao Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai male ata Le tala le lei ua soho ai le Samoana Hawa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua paako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mapaapetai Betio o I Samoa fai o na taiao Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai male ata Tala le nei o aso ai le Samoana Leitio fo I Samoa fai o na taiao Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai male ata Le tala le lei ua so ai le Samoana Ya, o te whaatalo whatu, sa moe lau whita whaafonga, ia malau mai moanga o le nei aso. Manatu sa whiangai, ia oe ma le tele o le mau whiau mga runga, nisi fo I tatou lefto a mana, leanga o le teimi lefa e to le tatou tautua me la unanga o le teimi whaafiafi o le whiangai I o le au ngā lulua I le au, ia ma le mana vatu, ma le fo I atu I whiau mga ruenga sa whiangai mai le tai au, ia se o matemne o le ua, tu titi tane tu la fitu, faisi whaatuele titi o le tatou teimi. Ono o le fisuia inga o teimi, fisuia inga o le teimi mana tua, ia le tatou malo masani,
mai New Zealand o suri te me New Zealand suri te me tatou lima I tūla ese ai o lona winga ia whapena fu ia Samoa e o Samoa e whai tūla ese ai o lona winga a tu mau pea u le teimi ia o lona winga e savalia la I le lima I le ono I tūla o lo sau whai pe lunga I pe o le mena tau whai se whetu na inga ina ia mawhai o na ngata u tūla whai ngā luenga I le tolu man awha I le whai tūla whai ngā luenga I le aso. Pio si mena leina tau mwhai whetutu na ia tatou teimi. Ana whapea lava e le aini a tatou malo mai whafo. Ia e le whaina e tu mau pea lo teimi amata I le tūlai ono. Ia fiafi peitai. Ia pio si mena e le pea o na longo pui ali I lautou pa ia malautou malu. Ia taina ni foi lautou fita whaafonga. Ina ia manino mamala malama ia I le fesue inga o tatou teimi. Ia. O te whaatalo whatalava ia te o I le pese masani tae au o le tala le lei. Ia, o to ia le tae au o le tala le lei whaato atupu I le fia. Se lau viva su lima tau sanga taluai, se lau viva su matu tau sanga taluai. I le maritasi valu tolu. O, pitai o tae au ai o Samoa mai le amatanga. Le mwhai se isi na vesea. Tae au mai le eta o tatu o tae au le toto masaa. Matai au le pongi sa tatu te olo I va ili meia on tatu rola iri ne ile te tauna avele upule pongi sa ia Samoa na moa ne ai e tauna fa sa o puna ai pe walan tatu fa ngai no le pongi sa ia ona fa pe le ai na ia le atua mai le amatanga ia a tatu fua foi vai temi ina o tau no le malama ile la lolangi o le malama ina ufana mai Yesu. Ia mena ta ul malama. O le ala. Tu sala pele I o atu le tala le le isama. O leva na malama le langi. Leva na fata oto mai ele atua lona malama. O te le taria ia o le upuna o le a. O tae au sa mo le temi o le pongi sa. Te le taria ina ia una o. Te le taria ina ia una upu. Tae au o sa moa I ona aso pongi sa. Pongi sa ilea. Na mena pongi sa. Na ia tatou matai, na ia le atua matatou I le amatanga. I le I tu la fo ina tatou e le atua o Samoa. O le atua o Sapaota, o le atua o atunu, o atua o le lalolangi. Pala fo tam fai o nisi e manatu whapea ia e pauaro na ese senga. Leanga o le atua, le ata o le atua Israel, o le atua o Samoa, o le atua o lanu mangangana, aisea. Leanga o le atua na liu tiu tangata. A tatu sa ili la ili atua pio, le tam whainisi e whaamatala. Ia ele aila se tala le leie maua e le tatou atua pio on tau whaamatala nisi. Ai le leia on tatou sa valia mea ua taritonuina, e le iwa se furu ma le 5% o le lalolangi. Tatou te soli muri vai ai ile na. Tai pe ia mene o malo fa te mkalasi. Tai pe ia me o foi malo komunisi e iai lava o latou background, e iai lava o latou tala whaasolpito o tali tonuina e o latou lava tangata. Whapena foi lai a tatou le meo le soifua ma le ola whakirisiano. Ua whakirisiano ina o tatou tangata. Le ale wingo le upu whakirisiano. Kirisiano is not a Samoan word. O le upu no. So se upu a Samoa I ai le ro, I ai le H, I ai le R po le ro, I ai le K po le ka. Tatou rola ia le o upu na o upu no. E leni upu o le tatou ngangana na fatu I tu tonu o le tāwhatolu po le si o manga o le tangata o le tatou atunu. Ia manino. Po le alavala le tau mawhai o le tatou atunu I oe, e whalo atu tatou tua I lo tatou tua fu ina whai an tatou ta ua tangalo alangi o le tatou wa aina I le atua o Israelu, tatou te whai. Pat o lona whaatino ina o mea o le laulangi. Ia, o ina e valvalai tatou aisa. Asa ilia na iaise se teimi na liu tiun tangatai. Iaise teimi na maliu ai mo angasana tangata. O ina la iei tu lona ese ngatele. O yo lea. Na tatou wafe I le tatou amatanga masani I le atua e ou le soifuanga ma le ola. E ou le fuafuanga. Tatou fesili ai.
Tātou te au ngani I lona ngang pa ia. Wa tasi ale pini whaamau o le atua ese mai atua uma. O lea. O le atua na liu tino tangata na maliu matoe tu manu malo. Ina ia mawhai. Lea na alu e whai mai. O le a o walu. E a wina mailo ua nganga pa ia. E o lai tātou te minei. O le fesoa soa ni sili. Le iele pese fo le lea. Ale e whakasa. Whaftai I le atua. Whaftai le tama. Whaftai le alo. Whaftai le nganga. Whapena se amtanga o tātou tutua ma le unanga o nei aso Samoa. Ioe o te whapai atu lava ma le whaalolo tele ma le nganga whaalolo tele. Ia wala o whita whaafonga. O lau si ufafonga o le tae a fōmara na tautua masani. Mai I vai aso te tasi o te whamaruru atu le aso na nafi. Ua le whataunu uina ia le tātou au nanga I le aso na nafi. Ona I sa o sa ma anga I atu I le wala au lia fōi. Ia o nisi a vaenga tau o le whanau. Ia ma se I talanoa I nisi o vaenga pēna mo miai. I le tūlai whāna nafi. Ia na le mwhaiai ona whataunu uina. Ia le tātou tautua ma le au nanga. Ana nafi. O le aso tofi la o le aso. Ia o le tofi. Le aso tofi o le vai aso nei. Mana tua o mātou studio I te tonu ngā le mū lava o le aonga. O mātou o studio o ngā te tonu iai. Le au me fui le alei o na a mata wha a fiafi le mātou o na se I ronga tu ua le aonga. Ia o na whapele o na a mata le tautua ma le unanga si fonga le taia fau. O le aso tofi la. Lea la e whai aile me ta o le open house. O le open house nei tamaiti a onga. Ia te wifule le pe o le teimili laso le o mai ai mātua. E mata ma mori mawina ngā luenga. O le a onga o le kindergarten. O le winga o le teipei o a onga whataitai fu ia tātou Samoa. O le whale a onga la le o lo I tonu le whale a onga le lotu. Le o lo I tonu le mātou studio. I le whai fua te tongi. Io e tongi le mātou studio. Io mātou waso mai tula whainga luenga. Le taungo fiefo I nei mea. Ai mātou te whaalorungia I tūlanga manai ale whanau raiti. Iai la ta maiti I tonu la onga. E le mwhai ono mātou o mai tonu o le ofisa nei. Ia ono o tūra fono. Tūra fono fui e o ta maiti underage. Ia o ta maiti o le onga whataitai. Not primary school. Elo le primary. Elo le primary school pe o le o tātou po le onga tūranga lua. O onga I masane tātou le whai fe au wa onga whataitai. Le onga na I le latu open house. I le aso tofi o le asau nei. Ia ele mwhai foi o no mātou no whanawhto a mata le lima. O le lima I le iwa. Lima I le iwa le pō. Ia teimi whai tu la teimi o le latu open house. Ia ele mwhai foi whatau nuina statu tautua mase au nanga. I le aso tofi o le asau nei. O na o tūlanga na moro tu silafia le atu ue. Au tu vai mela ua le aluatu se tatu tautua o le aso tofi. Ia on silafia lea. O lo whiangai I lea onga nei. Ia ma le open house anai whanau a onga. Mai le lima I le afiafi. Ia se ia pa ia le iwa I le pō. Ia pi o nei vaenga a mata ia mōlo tō nofo silafia. Ia o afuanga o lea mea. Ma lea mea. Ia ma vaenga uma. Te lena ia tātou tā upu fia talanoina. I le nei aso. Ia ma tātou malo halongia nei. Ele malo. Ia o tātou wō ma paanga masani. O le tātou malo momua. Ia o le fionga ia taula papa a futiti masina. Tau tisile fia fu I taula papa le na te tau aveina tātou porkala me o le tau te ia e ngā luenga I tiutem whaiva. Ia ua atua nei na tu ua le tātou Amerika nei le masina o Februari. Lea ua Februari mati a perila o savalia le tolu masina I Samoa masiona fatua. Lea lai mausa ma te nei se I au mai sana update. E ma tala noa. O lana mori mauola. E matua ese ar tūlanga o lo I aile tātou atnu. O
whamanueina. E o fo tūlanga o le tau o le soitfuanga, e ese lana mo mau. Iwila, tele satu tala il vanga lea, pe a uma ia na tatu wafe lo tatu matai. E mo le whaasino ala, ia male taitai, male taitai tama o le tatu fe au, o le tatu au nanga ia su taitasi. Simera whafonga, tatu wafe ia te ia, i se pese, e a matai ma se tatalo, e a matai tatu au nanga. Ia tua ro mātou tamai, I oe ua so ona ori lava o mātou loto ia te oe. Ua ua sili pea, ma tu mauro anga le lei whasoa I lo mātou ola. Whaftai I au whainga mātalasi. Mātou te malolo I le pō, mātou te ala e le tae ao, ma le aso e whea ngai ma whea au mga luenga. Ia ona toi o fo I le ngoto atu le la, e whea ngai ma malolonga o le pō. Ao le nei aso. Vi ia lava lau fio e whapau. Wa ua mātou wala whai mai. E ui na iai tala ua iai se ua pa iai le malanga le maliu male oti. A o le whaftai sili a o loto. Telepea I mātou o lo whaatitoina. O le tatalo tamai. Whamangalo I mātou umalava. Whamangalo I mātou I mea o mātou se maangsalai. O le tautua male au nanga. O le whamoe mawalunga. Ia maua se whale a onga mo I mātou uma. A o ngā luenga umwhai ono mātou whaia ma whaatino ina. Ia vi iai oe. Ma maua I sau vi inga. A wā o lau fio e pale vi inga. Ai au lava o mātou tangata. O le mātou tatalo. A mangalo I mātou toto pa I o e ke viso. Tātou malau fio le nei aso. Nei o atu mea umalava I ate o Yesu no mātou li ma whaola. Amen. Pese masani ioe. An mane e fo io upore pese. Ua so ona ori nei o tātou loto I lo tātou ori. Aisea, no nofo a ori.
ngofo fai le me fai o le fua yo al fa manatu le pese upo le pese mo i tatu yo tatu oli i ona i tūla i teimi uma ma le anga le lei fa soa o no tatu mana tua fo i o le olanga nei tatu te ele ia se isi o tatu fo le a sa ne femi o ia ia tele ita o se tangata e tele ia no so atua fa ni tala mo io fa ni tala mo e o le fa mo wina le time tele ne te o tele atu tala le mo ai la iti tala mo io o tau ke lo ne winga tonu le so i fuanga ma le ola ma le me o tatu ia o le winga o tangata te mfaisa ili lona time to file mu io asa ili fo ila il temi tau temi ata te tatu te lata lata ilu tatu o tua mo tatu mo taisini o temi sili fo inana vevesi io o lo ma fo fau o lo roto o lo wola ai sea leanga o le temi ata te lata lata ilu tatu o tua sili sili ese o le temi fo ina o le tele au felau au fa penale winga o le olanga aua ni faapea au foi ni faapea o le taimi tatou te maua ai iesu tatou faapea lo le ua tatou te lē toe feagai mani faafitauli pe ona ua fai atu o le taimi a le talata i tatou iā iesu o le taimi foʻi na satani e taumafai ia matuai ave ese a tatou ma le mea lea ioe lelei ona tatou manino malamalama ai ae ua le faia tuaiga tala ai talafu foʻi io o o fa o laina o la talata ia Yesu mena ta o tala i talafu io fai makau ko kongi i ai o iua kako ma le mena mafuai ona fai mai tala a le mafu tala tatu te faia io ai le leia lo tatu wola ma le mautino you and I we are living i le olanga tau mafai e tau mafai le olanga e o mai ale vala au le se taimi o ato to ai o ma tato uma tato te ola i se olanga tau mafai i me sili mo tato matai ia na amata fa penale tato tua ma le au nanga o le ne yaso telefo ini mata uputa ua o te fia tala iai i le nei fo yaso ia o mea fa tupulangona o ni mata upu fo i maofai i lau whaafonga, o ni mata upu fo i te lefi whaalongo iai, e tinga i le loto ma le mafau. E lea, ia langa o mātou tiute ane mawhaiva, o mātou whaiva ne ma tiute o lea, o le tau mawhai e longo pui alii, e longo pui alii i lau tau whita whaafonga, lau tau whaafonga anga. O mātou tiute i au pia ona o tau si la fia, ina ia aua lava ne i tau mateina, o a winga o mata upu, o a winga o mea mātou te tala noina, a o iai foi i oe ni puna oa o nei mea uma, e mawhai ai ono mātou whapea o le sao marisese. A te sila fia oe. E o mai ale oti. Tau te fiu e su e po o fea tonu o ta oto ai le me sao. Tau te fiu e su e. E whai ngō fia nei lole me se. Ai o le tātou a tātou ora sa ili le moni man wha mauni. Ia pauana me tātou tiro iai. O le whai unga a wha masinonga. I o tātou mautinoa. Ta fua ele tatu tala noa i wha masinonga ar tuispa ia. E o oa i wha masinonga ar tuispa ia. E reo ta oto ai se tonu. Ai o le natura o le olanga. E ta tau o na iai le soifua ma le ora wha masino. E sa ili ai lea. Ta te ola sa ili lea mio tonu o le tua. A wai le isa tatu a mio tonu. O mea manino mea ia. E ao o na manino ma mala malama iai o e mau. I ma tātou uma. Ia i temi o lau tautua re nei aso, ia e mwhai ono utai nātu se pokalame o leo wai lunga upenga te whailangi, ia ona o le mo o mia o lau tau sosoani. Ia o e sira fia ma e loa mea o lo tūrai mai i le taimi nei. Ona rupu lava lea, o le sā i lia o lea,
sa ilia o le amia tonu. A whaila o tangata o lea te whaalongolongo mai I waile na wau se porkalame te whaafongafonga iai. Se mau porkalame o lo lunga o penga te whailangi e whai ma o tau. Tau teo mai nei, tau teo o e whai ai lava le whamasinonga ma le judgment ale tangata lava ia. Ewe, a o le mea sili o na tāua. Ai se porkalame le mau se whale a onga mo e le whetau I la, le tarwhiangai. Ai pei o le autu a toa nei mea ma not so much o lo sila fia ma mea, o lo sila fia ma o lo mea o lo tutupu mai Samoa. A o se whale a onga e a o tauina ai lo soifua whaafongafonga ma lo wola tau alanga. E le ai lo se whale a onga e maua I mea tātou te taranoina. E mate, o mea ma mate la mea na. A whapea na le tau whaaleanga, mai ele amatanga tau whaiunga. Le ase whalea onga le leimo I tātou. Le se mea, si le lape a tape lau telefoni, tape lau TV, whaisau te talo. Whaisau te talo le lei. Ia pe whaisau mea tau ai. Aua le mau mawina le taimi e whalongolongo ai ma mai moa ma mata ini mea. E te silafia, le se whalea onga. Le anga o lo soifua ma la wola ma le o langa le tātou te ola ma e soifua ai. Ia o a oina I tātou. A tasi ale mea e mwhaina o ina I tātou. Mana tu, o le isi tangata o le mai moa I mea ne, pokalame ne. O tangata ua iai whailonga maualulunga. Masters, o bachelors, o PhDs, o tangata whapeo, o tangata maurunga, ia e fo I lato e iai lea ta mai whapitoa. Iai lea ta mai. Au lea lava o te whai atu. Po le alo master degree, po le alo PhD. E ngatalo I nalo loa wa e whapea ua, oma, I'm done. Na e lolo la ia loa. O no winga ua e silafia me uma. Ala winga na natura leo langa le o te pese e pea. Po le ale to inga universite na ari ai. Fai mai ale uportusi. Le ai sesi o tātou e ato atoa se loa. O lono winga. Fa atoa le silafia mani loa. Ina ua e manino ma malama le lei. I le natura foa alo tātou atua. Natura mea o leo langa. Natura la leo te peso ai, fai meine ia te o te le ite stangata. Na lo vai ai le natura fe mea natura, e pepelo. Ia nga, le nature gato. Iai, we all have feelings. We all have emotions. Ia, e sa se. Ai, aua o lava ni sau se tasi fe mei. Se o au te le whapena. Aua le o stangata o te. Iai le tangata on sai. Ai le whapela a e ono sai. Na e le loa lea, ita pe leanga lo roto e le sangata. O le natura, o le nature kako. E iei le taimi e le iei lo roto. Le lo mafofau, up here. Te le lo pe isis por kalame o na tala no ina mea ia. Lea o te tala no sa otua. Tatu iei nei aso. O le aso fia nei. The 30th. O le toe aso nai moa fea ngai ma nei masina o Aperila. Masina lona wha. Ia le fuila o ta ai fala. Ti ente le ata o Aperila ia. Wa tau sila le vave o wha ngaso longa. Lea ke awa o ia Aperila, ke awa uma Aperila sau me. Le longa poangi mea ngā kupu. A to te sila fia. E ango le mau mea. E ano le mau mea fes lava sa I solo leo langa. Ni tau te iloa le 5G le o ia le sawa. O tātou fia mai le vave o mo mea upenga ta wha ilangi. O satelite I lungo le vatea tea. O le televave o le interneti. Le mau mea e tātou te le uloa po le ale a fianga. O le surroundings I mene. Tātou te le loa. A tau te silafia. O tangata tamamai e whaia mene, le upgradinga le mea tau internet, o mea le technology,
e malama lelei i le afianga o le tangata malona soifuanga. I mea nei, ioi. Tau sila totoa lava i le vaitaimi i tua nai, ma lelei a toa ona lelei, ioi, mama, mea na a mata me le soifuanga. Ai o le soifuanga ma le ono tangata, 90, 100, 110, ioi. O e vaai le temini o toi tupus, ioi, hardly. Ua sea on toi tupu. Le la tātou te tua ia o mea ai. Hei le ngā tau mea ai. But o le surrounding e tau te o lai. Sawa le teknolosi. Sawa le technology. Le fwoi na tātou tiloa ina ua whatoa sau fa 45G. Na tele fwoi, aisia. Mana tua fwoi au e a onga tu. Mena amatai tātou mo tūnanga lua ma onga la iti, primary school. O le awa uina o le meo tau science. Io me le gravity o fea wai o le malosi o le mea e ono a afiai lau manava o le tōtonga o le tangata soifua. E le mea mautino e uila ne tatu fai mai o teknolosi nowadays ua a mata o na whaapu mo ina le larolangi. It can be right. E mwhaina sao. A le whaapu mo le larolangi. E le mawhai o na natia le te le siri ese o le atua e ou le lalolangi. A le whamoe au le atua o oe mau o tātou o tausi mea a lana lalolangi na whai. Tātou o tausi mea. E di au mai a tātou e whai atu lea mea. Ai o ina o le development o le lalolangi a le atua na whai. E developer o mea sili na lelei e o mai whaatasi fo i ma mea sili o na leanga. Ai o inala e iai le mea ta o le maa fau lelei. Mea lana e au ngai mea le lunga i o lea. Le white muscle, le brain o le tangata, o le loto. O le loto faa le tangata soifua. E sau ai pi o le loto nga ke sent mai le message i lo heart, i lo fatu. Te mantua foi e pai lo le message i lo mafau. E sent mai lo mafau le message i lo fatu. Le o ngatu tonu oe. A sau se message fo le te whaalongo tua le tata vale o lo tino. E te whaalongo tua you're not feeling comfortable. O le hartu inga message. A sau fo se message ke fia. E sent mai ai i e le maso le lunga i through your heart. Te whaalongo fo ila i lo tino. Ma lo fatu. E tata fia. E sao loto, a sao lo se message fo le matau o le mafaufaunga ke pamunga me le message a ngai lo fatu. Through your center. E o ngata tonu o tatu. O ina la te whaalongo tu e, so se message te whanoa noa. You can feel it. How? Ole creation ina le atua i lantangata na whai. O le loto o i le lai lavona o pesepea. Tau te fiu e su ele me tua ele loto. Ntatu fai mele o i lo te fai atu. No. Ele o i e tua ele me ta o le loto. It's up here. O lo mafau. O i na te send mai messages to your heart. Na longo lo le fatu. Ala ngā toto uma i lo tino. E a fuai o ngā drive e melea. O e ma u le tino. Your body, our bodies. E drive le message lo me fatu i le fatu e o lai le tino ma le mafau o tangata e le function lo la i le function i ia o le ala mea tatu la fai mata te whapena lo tua ma le por kalame sa mole nu e le mwhenu o se ma le o mai vala au o le tua e o tatu tangata. Na utu si le fia umasi ali i fo ilea si tustala. Ata noa, Creighton, lea e whaingo e tasi o ata noa le telesa Creighton. Ua maliu. Ma ua loa umar to tele o i tato. Confirm, ua maliu. Wha maisele atua
i siona faletua ma le nofo alo. O i latou foʻi na asosi ma lea alo le atunuu. Ia, tatou te taufai ave a i le atua le agaga faafetai ona o taimi sa galue foʻi pena galue i se tuaiga galuega lelei pe leʻi lelei lona faatinoina. E le o se feʻauna tatou. Ia oe. O le mea patino i le atua, ua oo le taimi i le tagata e tuu ai le tino i le palapala foʻi le ola i le atua. Lea le taimi o le faamasinoga le tatou te iloa. I le se mea tau tatou le mea na. O le mea patino i le na soifua, faapena foʻi oe maʻu. A oo a le taimi e valaau mai le atua ia i tatou tau te tuua le soifuaga ma le ola nei. Foʻi o tatou tino i le palapala, a toe ave le ola, a lē ou le ola. Toe ave le ola i lē na manavaina le ola ia i tatou. Me le te silafia. Me lo le upu le whanga tatou o le mativa, o le upu whaaleanganga i lau lea tiro i ai. Eisia, langa masani tatou whanga ina le upu lea pe au tatou matitiva. Ioe, va ai le ngaluenga whaamu ia, i le launga whaamu ia le atua nai le whape whailungo le maunga. Le launga whaamu ia Yesu. E a mata i le upu lea o le mativa. Ioe. Amu ia le ua mativa i le anganga. O ia o te tilo i ai. Fato a mativa o e mao matato. Ina ua whaafo i mea le atua. O le a mea le atua. O le ola. Ai fo i lea. E fo i le tino ma le palapala. I le mea na ngaosi e tato. E fo i tato tino i le palapala. Ai to e fo i le ola a le atua lo winga. Ia, o le na. O le mea tumo ai tutusa ai le matangi. O le mana vaola. Breath, o le wind, and the spirit. Tama tutusa na tolu. Tutusa tumo, tutusa upu na tolu. Molo silfia. E tusa o le upu e Peru. E tau o le ruak. Le winga o le upu na e tutusa tumo e tolu ai. O le matangi, o le manavaola, the spirit. Ia, malea. Ioe. Mea lana e le nau taritonu. E le mawhaino tatou matitiva. A o ia oe mau le ola. Tatou te le tangolima. Ioe. Tatou te a o le upu tau mativa. Toa tatou matitiva. Ioe. O le se ola ia tatou. O toe ave le ola le atua. Ai fo i o tatou tino i le palpala. Ai so ia tatou te langa le mawhaino tatou matitiva. O loo iai le tatou provider. O ai le provider o e mau. O le atua. Au tatou matitiva la. Ioe. E fua le tatou le provider. I le tatou lo sui fua. Ma lo wolanga lue. Ma lo tatou wolanga lue. Au iei le vaenga leo la utautua mo e. O te whaamaisi atu. Le ngata i le uso ia ata Tanoa Creighton. I lana ngā luenga whaatu stala. Ioe. Wa uma taimi o finaunga. Wa uma taimi sa a whai le lei le whainga o le ngā luenga whaatu stala. A lea fo uso. Wa mawai o na aso. Wa fo i le ola le atua. Tatu te manatua mea le lei na ia whaia. Whanau i tala anga. O si tangata le lei. Ioe. Au a mafua o na whapea. Lana whaitio malana tau whaaleanga i le malo. Pea o le tala fo i lele. A e pipi ia i tangata i lele lei. Ioe. A wo ana ngaoi mana ngaoi. O le mea so ona ngaoi. A ngaoi a wo lava le tangata le lei man fasio tangata. E so a e fasio tangata. O upu na whaatonu tonu ai i tātou mai a ilo tātou tau amata mai. Ia talo whai. Mala au ia ili atua. Ua tu ua lona ainga. Tu ua o na whaiva matiu te. O ana wō sa latou whai mea. Mane tātou maftanga. Ai mai se fo i le nei tau tua mani au nanga. Ioe, aisia, langa tasi fo ni au nanga. Na tusi ma iei le lima o le au auna. Ioe, na tauranga ina. I lana whaasoa, i lunga upenga ta whailangi. Ioe, wanei talo whae. Ia alofangia e le atua. O te le whai atu. A mea ia maua so no whanga i le langi. E le o so uwala a wina le nā. O le sa ili o le mea te no whai. Ai whai mai a le upu.
aluia i le nā nuu lelei. O le upuna mo i tātou uma. Aluia oe i le nā nuu sili o na lelei. Manuia le whainga malanga. Le ngata i lea ia ua fo i le malo pi mo la stofi o le vai aso ntia nei. Ele se tasi fo i o tamali o le atunu. Sa tautua i le atunu i tausanga sifurma tasi i le tofinga o le komisina. Commissioner of Police. Le fionga saunua mali i Sunny Sister o le tua a o le minsta o lo o whaima minsta o whamasinonga o minsta o leo te vinei. O ila. Tatowa aile i le tamali i o le atunu le tua a o le fionga i le minsta ia whaualo. Harry Sister. Tatu titilo i le whaitua sa whiangai male nei to ina o te o iei pia uman whai tatu pese e mori iei alo whaanga. Te les te aua o le tautua male au nanga saunua mali i Sunny Sister i le whainga malo e ala i le komisina o leo. Tasi le komisina i longa. I lona tasi le komisina na ia fina wina le mata upu. Aua ni i pa i le whaapolkiki. I le ofisa o leo. Tasi lea, o ina amatai fina wina peitai, na fail, e le i taliaina, e i la tau na taita, ia le whainga malo, ma i la tau na iai le whainga malo na waitau, ia, na tatu te loa tangata na taita i le na waitau, ma le tau mwhai e alu whaapisinisi, ia le ofisa o leo, i lalo le vainga, ia, ma meo whaakone karate, Tasilea tamali i na fina woti ia aua ne i o le ofisa o leo ia tū maupea ia le Department of Police i le mea tau independent. Tū to tasi. E le pa i ai se pule whamalosi a seisi, e le pa i ai se isi lava vaenga, peitai, ne e le i manuia le tau mawhai a le fionga ia saunua mali i Sunny Sister, ma nisi fo i o ta mali i le nā waitau, ina ia aua ne i pa i tu langa whaporkiki, i le leana u tatu wa ai e le taimi nei, tele i esi tatu utala, pe a mai alvaenga leo lau tautua. E le ngatala ia saunua mali i Sunny Sister, ma ata noa le tere sa Crichton, ma le to tele, o alo ma whanau, o ta matina matutua, le lava o lo va ia le pa iai o le tala whaano noa i li o whala ainga ia ma le wala au pa ia alo tātou matai. Me lea pese o la taina ia e whai ma whananga i lo finangalo ma soloto ia e maise foi le li o whale ainga o matua ma whanau o uso matua whawhine pe a whai o iai tala whaano noa i tutonu le li o whale ainga. E leo ia i mātou le atoanga. A o le atua e ou, oe mau, ma le soifua ma leo lor tangata, pau lea o le wha whananga sili, mo i tātou uma. Ia, o alo whaanga ia, o lau si ufonga o le tai au fo.
Toto o Yesu wa mamaya wa masala Ua o wiloa Mamauti noa Toto o Yesu wa mamaya wa masala Toto o Yesu wa mamaya wa masala Ua o wiloa Mamauti noa Toto o Yesu wa mamaya wa masala Toto o Yesu wa mamaya wa masala Ua o wiloa Mamauti noa Toto o Yesu wa mamaya wa masala Lengo kama pese. Ia o le swafa o le li pese ma ainga oile ngoa ne oile ngoa. Tau ngalo ia tia ule swafa o si li pese. Mai sei pipi savai masion fortua. Nana langi ina le pese le matang o fie upu nyo e mo ito le ia se isi mea. Le ia se isi mea o le toto o Yesu. Ua leo le mea e o lai tato. Le ngata o le sa tauro na whaatino inai i ona teimi whai ngata. Aolona toto ua whai lea e o e mawha manatunga. E wha manatua ia te oe mau. Pua ngā e o e. Se me lewa ata alwaru fo i neime o lotu. Ao o inga ke kele mai mea loku mai kalesia. O ka pesore ai. Aka koe ma fau ngeila i le ala o le kamalo le satau. Ta ma fau i mea na ui a Yesu le satau. Mana tua alan tato o tam fai kalesia. Ina ia ola pere mea lea, o le ale mea. O le toto ma le tino na wha mani. Langa ile mwhai na whai se whale a onga. Ile mwhai na whai lungo se au wala. Ioe, mwhai tato wha tino ina ranu. Ioe. O le wha moe maa walunga la vone mea. E iai whale wha pitoa. O sunako e wha tino ina ai. Ne melea, o le wha manatu ina o lea.
o le whaamanatuina o le toto ma le tino. E kele mai lo me whai a me o loku wape, sole, kau le fia loku fo iska maiti. Ai koe kau alo ta mawhau le mea lea. Apea, au oi ka fio lai. Whawhia o ka kanga sala. Io e le mwhainta tua ese mane mea lea. We are sinners. Io au kau wha mangifi si mea sia. Ona o le taulanga le tasi ai afe. O le toto, io na wha malingi ina. Mera ngai ka aru rok wha pisode. Ia la whai mai ngei o kaulanga. La whai mai ngei o me whai ele kalisia. E whai ngata. Penga o mea nga ui a Yesu o mea siringa whaita. Ma ngai mea la iki ele ingi ele ila i se pa. Ale la kaku ioe. Pena. Soifuanga ma leo la tātou te ui. Auro tātou ila i me whai ngata. Ele tau te le ui i ai lo tau lava sila fia ma so malosi. Tātou te wha moe ma wha lango i le malosi wha Yesu. I le malosi wha le atua. Au isea, nanga i le mwhain tātou neglect i a whawhitauri. E le mwhai e tātou nau ese mwhawhitauri. O whawhitauri e tū mau pēr e o mai le whaavau lava amene. But o tātou, e adjust the approach a tātou through the problems. E adjust tātou accordingly. E adjust tātou i whawhitauri. E le adjust mainga whawhitauri ia i tātou. E sao pese sēr nātala. O tātou e adjust accordingly. According i whawhitauri o leolanga. Ai le adjust mai whawhitauri ia i tātou. Isia, nanga whawhitauri e le ni ola. O le mele ma whawhau istaimi. O oema. O ta ua, o tangata soifua, o tangata ola. I le ola. E ele ma whawhau ola. E adjust e whai ena whai le adjustment. A whawhitauri. Ka mangai kuku mai pe o le wall. E oe. E whape nei mai le pe o le tutu mai whape nei. A oela ma o yeile ma whawhau ola. Yeile loto e ola. Yeile ma whawhau fitu nai. Find a way so we can go through that wall of problems. Le ala le mea go through e tatu. O alea. O tatu o ile nganga o tatu matai. Au mai le malosi wha ale atua. Pena umai metu la i me whainga malo te minei. E olo whapea le malo o lo tu malo e whawhetau i le whainga malo le afoi. Le opposition. Mana tua. O le ngore le tatu te whangaina le tua ngai opposition. Ia pol opposite side. O inasa o le upu. E olo la whapea le malo e o whamoe moe le malosi ma le iloa. To hit that wall. I believe it's not gonna work. It is successful. Langa ele o le natura fa le tuana. But what we supposed to do? Find a way. In what way? O le malosi fa le tua. O le malosi pawana malosi anga. E mawhai e le malo o lo tu malo. On adjust nato. Aua le whawhetau ia i le sila fia ma le loa. E au mai e le anganga le tua ia te utou. E sa ili le awala. E mwhai e ono utou manu malo whawhetauti. Pina whai a tātou. Daily. Ioi. Tātou whawhetauli i taito tasi o tangata lawa ia. E le aise ata mai nā e le aise poto i nei. Le aise o sila fia e le aise o iloa. E pawale o tātou surfa inga. Ioi. E nā o le atua e nā te au mai alo na malosi. Tātou te malolosi e whia ngai mwhawhetauli. Ao se upor tātou tatalo i le atua whamone mone. Ave ese atu whawhetauli. E le ave esea e le atua. Whawhetauli ma tātou. A ave ese a o ame whale a o ngai tātou. Mana tua o tātou tautua mana tātou porkalame o le aunga o tātou tautua ia maua se whale a onga. Mo oe mau ma tātou uma. E le ave esea le atu whawhetauli.
E tū mau pēr whawhitauri e whai malui, whai mwhalea onga, I so o se tangata soifua. Po wheo le lalolangi e te sola iai, o whawhitauri ana e whea ngai ma o I, e te latu so se mea le lalolangi te sola iai, the same whawhitauri. You will deal with the same whawhitauri. You cannot, I will never run away from those problems. Esa o pese se. I ore na? A ole challenge fo ia na I tatu whainga malo. Ina ia, malo losi pea. Malo losi pea ma turi mata ilo tatu tua soifua. Na te au maia le malo si anga. Na te au maia le malo si fau. E go through ai I whawhitauri. E aua le ana popongi ma tau mawhai e tatalo I aso uma le atua ave ese whawhitauri ma mātou. Not gonna work. Trust me. Wala le mea pui mai. Au mai lo wata mai. Au mai lo malosi. Mātou te malo losi ai. Ina ia mawhai ai o na whea ngai I tātou. Ia ma whawhitauri o leola nei. Ia, le nā, o le whai maini sia toa tere tātou le taulangi mai, o le na tiklea mai ai Samoa, ma le newspaper, stasio newspaper, na mai le declaration ua maliu atanoa. E le se tala la un talan whai, le na au mai le tustusinga a le Radio Samoa, Samoa Times, ma tiklea mai ai. Le ngata foi la ia saunua mali I sani sifta ata Noah Crichton. Ai foi se tasi o paanga foi. Le whaftai lite, Reverend Ezekielu Tapu. Ia, tasi le au auna. Tasi le au auna ese lo fia whaalongo longo ia ilana pule laa. Ezekielu. Ese lo fia whaalongo longo ilana pule laa. Petai. Ia, o lea ua ave sea le soifua ma leo la. Whafta tele le whamanatu mai. Ia, oi nisi o tau ainga, ma nisi o tau sila fia. O tātou sao umalea, e mana tuai lo latu. Tā uai lo latu soifua. Bai le ua o. Tātou tele te vai e tino. A o latu ngā luenga na whai. E ola pea. Ia, tau whai tātou te mana tua, ma ia ola pea I o whina ngalo ma o tātou loto, mea le leina whaia. O ani a leo ni tangata. O ani masei mane. Ioi. Whangalo. Ele se mea oe, ele se mea au. Ele whamasino ina tātou. Me, e ngata I le atua. Ai tasi le mea. Tasi le mea ua mafi e tele tangata soifu o lea. O le whamasino. O le whai o le whamasino. O le a whai la tātou, o le almea le atua o le a whai. Ioi. O le a o nei la tātou e whai le whamasino ngā o resi tangata. Whamasino atu, whamasino mai. O le almea le atua o le a whai. Ioi. Ele ole me e na me patino na le atua o le whamasino. A ua mafi e tele tātou I si vai sura. Olea, whamasino le sanga taula. A sila fui whainga malo o I te mine. Ona. E tūmu sai I kamarea. Olea. E whamasino mai e tūle e pa whamasino mai ngā whamasino ngā. Tali atu I le whainga malo o I te mine. Mana tua leo te whai atu so o la whare. Ile nā tura o tangata soifua ma tangata ola. Ele whaaleanga mai e tangata o lo tūmalo le tangata ua ola to ilalo. Ele o se tofi na male nā tura wha tangata soifua wha oe ma. Ele whaaleanga mai e lunga lalo. E wha pale lunga I le tangata ua to ilalo popo. O mata whai yoi a lalo, tangata whai ina, o lana mata whai yoi, tau whaaleanga. Natura na, e sao pese. O le natura na o tangata soifua. E te pala ai loa e whaia ina leanga I se mea. E te whai tala e wha leanga le ua tū manu malo. A o tangata la le tū manu malo. Pau o le melo na mafofau.
Ia sa ili le isi ta penanga ina ia tu mau e peilunga. E le mau wina lo na mafau e tau whalenga mai fui lalo. Lala na mea mau tau whalenga mai lalo. E le mau anu, ia manino le mea le Samoa. Leanga o loo tu mau pere fete e nai, lau mai e lesi vaenga le tau whaleanga. Lau mai e lesi vaenga le tau whavalea. Au leo te tau talatu ia te o Samoa, i le natural mea o le fuafuanga. E le whaia mai e lunga, le me tau o le tau whaleanga. E whaia tu e lalo. O lo latou sai i taimi uma, e find a way, e whaaleanga ai le o lo tūmalo. Natura nao mea. E le se tala au, e le se tala e arwe sa, ili le tala lo tala notoi, o le natura nao mea o le soifuanga. E le mawhai na tāpena me e lunga se tau, o whela toi tau whaaleanga iai, e te tau nā lofa mai i le tangata le ua maurara. A e ala ia lava whaapare pale o tangata o lo tū maua lunga. E tali ai le tau whaaleanga o lo vevesi atu ai lalo. Leanga o le natura o leo langa, e te whaia ina loa, e te to ilaro popo loa, e te angai loa pe te muli se tuunga. Na, a o le tangata tu o whaia ina e iai le ata mai whaale atua, su ele awala. Su ele awala. E leo le tau whaaleanga. E alu, lele se me ta pena whaalele iai se me ia toia. I toia o ilunga turanga. Ai leo le uma leo langa. Ioe, o ngā kau whaaleanga. Leo o whai atu sao. Aisa, nanga o la upor kalame. E ao au ina le natura whaale atua. O le ale natura whaale atua. O le ale, no fesili le si il matua o ngasa sa. Le taimira sa luno. Mali eia. O fesili atu i tamaiti. What is God's nature? Anyway, e langa mai tamaiti mai. It is love. God's nature is love. Fatsoli. Kwa ko popoko kele soli. A ka fasili ku da umaku ku ka whangungumia ia, ka whangungumia ia. God's nature is love. Ale ala le naturo tato. Iorna. Nga kula ka ko e fea e sa ili, e fia sili, e fia kuma walunga. E winga na naturo tata. A le naturo na le o le tua e tau wha tonu mai oi mau. So lele o inai whai ai mea. A ua e tū mauralo, a ua e whaia ina, sa ili sisi ka penga whale le oa. Ai aua leo ka penga pene iatu le lalolangi, here I am. O a ure ne utam whai atu le melea, ina i o toe maru, le ai. O tangata poto a o ina le lei. Ioe, whale longa. Nofo le leia, sa ili le awale whai ai awale sau lunga upenga ta whai langi whai mai, ngā ore kau whaaleanga. E le whai e tū malo, e le whai e se vaenga o lo tū manu malo. E le ore lato responsibility le nā. Lato te e le whai e se vaenga manu malo se mea tau o se tau whaaleanga. Nā o i lato o lo valo mai lalo, ua to i lalo popo, o tangata tonu la ia. Ioe, o tangata tonu ia e ana le mele o lea. O le tau whaaleanga. Ia, o le mea kongu nga. Ia le lei o na manino ia o tatou tangata. E le whaia e se manu malo se tau whaaleanga. E whaia tangata whaia ina. Io, e mā fau lo loto le au a toa ma le pō. Ini tonga fiti leanga. Tonga fiti. Lua tunu una e o tonga ma fiti. Mana tu foi e mo ia ai le ola se sin konfiki. E le ia konfiki ai le umi. A le mea te tau ona fai. O ese ma konfiki. Face the reality. O le ala reality. O fai ina tatou. Le ala to so ore si to lua man after sanga. Tatou oro i si parota. E li tai. 21st, April 21st, 22, kasi kau sanga. 23, lua tau sanga. And 24, lean masina lona wha lona lima. Lea whato a lua ma le wha le lima masina. Understand? Lua ma le lima masina. Ele te lefto a afa le no whainga. Peitai o tala ia u talafone. Ua umale. Le ai whai tau wha le lei pat manatua. Le ai e uma le lei ale lua tausanga, e uma le lei ale le lua tausanga lusu matasi.
o fea lumi lava ma mea o lea, ma mea tau o whamasinonga. Iwe, aisia, e le nofo le tangata ua whaia ina. E ta pena, ma ta pena le me, e ta pena, ma ta pena, aisia, e whaia tua e le whitaui. A ole mea na e whai, o winga na o tangata whaia ina. E leanga le loto. Iwe, e fua le loto. E fua le loto I mea na nofo ai. E pea mene o fusu anga lo laulangi. E ia la champini. E wansa e se I ma le champini o le laulangi. Na te whiolinga lava iona tino, malona manosi. I'm done. It's over. It's time for the next champion. Eoi. O lesi tangata. A whaiina e toi sauto e alu, e fua I lana training, I lana tāpenanga. O le whate te ina sa ona. O lesi la, e fo I maia, e koe saua as, o le hold le fusi o lolangi. Tere mea whapena tau te vai ai. E fo I ale tangata pena na knockout, pena whaia ina I aipura, ai toi fo I a I le me e ta pena ai le malosi wha le mawhau ma le tino, o le whamoe e ta pena physically, mentally, and spiritually. Ta pena ngana tata. Te vai ai ana ufat spiritually, e le mwhaina ves, pe whai mai e le lotu, ai o olo ina nau le loto toi fo I le manu malo lea. O le ata te vai, ma yo sita mafusu e alu le kona, a wha pe lotu pope, ta te vai atua le mea to turi fai le lotu, eisia, o lona wha moe, o isa welo na malosi. Ana wha apea la mea ia futura I mai te mine. Mana ia. O le ta pena. Ta pena wha le ta pena mo le si whainga palota. A leo mai lea lau mai e se vaila I mea lea tura I mai. Se mau wha masinonga. Le wa awha no fo inga. Mahali lia o tatou loto. E le I toru tau sanga e le ioe. Lea whato a lua mane awha. Lea whato a anga ia tu ile. O ngā to tonunga le mu o le no fo inga. 2 and 5 months. Ioe. Ai le whapea fuila 2 and 5 months in ka penga mai ai ia. Mana ia I o le tualalo fo ia se tasi o wō na ma talanoa. Na ia talanoa mai le poroketi. Poroketi lea le tato. Whai mailantala. Which is very true. Whai mailantala. O te le tali e ina o poroketi le toi ta ua o se poroketi. Leanga tato te whaangaina lo le upu poroketi. O lana winga o mea whaapan. O tupe mai fafo. O lea ua whaatino inai. O le ala se ngō mana ia e whaingoa ai. E whai mailantala le li. Mana ia e whaingoa o manuia sa lilo. O manuia sa lilo. E awar toi ta ual poloketi ar tatu o se poloketi le 1 million project. O le alingua o manuia sa lilo. E alanta o manuia sa lilo. Leanga o manuia ua fia tau sanga. Ele I o I se mawhauwhaunga o se whainga malo taruai. Na li lilo e ai li lilo whaiva fiti. E le I manino I se whainga malo. Le I pai I ai. Pau wale mea na o I mawhauwhaunga o whainga malo taruai. E o I atu lepa. Ia tutu ni whale tiwata. Ia lele se wa lele. Ia iai ni pe o mea na. E fe I lafi le wa ai atu nu te tele. Ma tau ma whaila ia le pe o le maunu pe. That's a live bait from us to the big countries. Ina ia to sina ma iai mawhauwhaunga o atu nu te tele. O lea e wha o ngata tautupe e ala I mea ia. Ia manatua. E le ola ai le mea tau le social development. I mea te tele ia. E le ola ai. Manatua. E tu awhare te tele ia. Na le pau ar teimi e wha o ngai whare te tele ia. O le teimi e wha o ngai I ngā luenga. 8 hours a day. Pei tai. A o ola I le mea tau le wha leanga ina o whare te tele nei. E la I titi tupe na whai ai. I le maintenance. I tupe e koe maintain ai whare te tele nei. E a port. O wafu. O le maintenance o mea nei. E le tau koe ia tapor kupe na whai ai. A o le mawhauwhau le lei ma le mawhauwhau o tamai.
not so much a target I mea whapea, le whē I lafi, mara, a target I tangata lau tele o le atunu, social development. Not so much o le mea tau economic. A o le mea o leo langa o tangata lau tele, o le atunu, le la ua, mea ia sanatia. Pe o le vaai e tai talu ai au fie matule e pa. Ia whē I lafi mea ia. Ia te tele le mea o lea landscaping. O le lato fai tau I mea mana na ia. O le lato manatu lea, ua manuia ai le atunu. Le ai. E whē I lafi a mea ia. A le ai fo ni ta avale wheo ai. E tu ala wala papai ai malio leo. Le eisi ta avale wheo ai. A o ai le aso sae le ni ngā ruenga. E tutu a whare te tele. E leo whaongaina. O isi aso au ina malo lo le whainga malo. I le vai aso ato. E tu a whare te tele. Se ia vanga na uto e fo I tangata I ngā ruenga. E manaia. E au ngā. O mea te tau na ui ai. A o lona wha le tonu. E le 24 hours. E le 24/7. Le whaongaina. But, o le taupura ua whaingo atu. Tatou apor kalame. E le te whaongaina le uproketi. A o manuia sa lilo. O a manuia sa lilo. Lea. Le tasi miliona lea. E le I o iai ma faufaunga o tai taruai. Ele I pa iai le iloa. O whea la o ta o toi le me tau o le PhD, o le master, ma le ai le I pa iai se mafau, le I pa iai se ilo. O inara tatu te loi, le ese o le ata mai wha le atua, ma le poto wha whale a onga. Manino, e manino le lei mea ia. E vala I sini. I o whela o tau langi ai le mau whailonga me whapena. E o tele whai atu whape ua whatua le ai. E mau alunga. A o le combination o mea ia o le ata mai whaale atua. Ma le potu whaafale a onga. Mea rana e mo o mea na pipi I mea na e lua. Combine. O le combination o le lua lea. O le whaamati e fo I nao Samoa, e a fua mai ia I whale alupo, e pai ia le pata, e a fua mai I whale alili, e pai I whaasale le anga, o I tū umba o Samoa, e launga tasia, I lea, manuia sa lilo. O a manuia sa lilo, a lea ua develop whaatasi Samoa at the same time. Lea e wha moe o le valu, o le to sunumi te le loa, o le valu e taunu mai ai. O le sui o le nei ala leo o lo I Samoa. Tolu masina talu nalu. Au te I la le whamatala mai. E ese mea lana wa ai ma lana sila sila. O ia la lea na ia mai ale taupu lea na mata noi nei whai mai. Au o te whaongaina le tatu poloketi o si poloketi. Leanga a tatu whaingoina o le poloketi. E ma whai ono tatu tiro I ai. O tupe mai fafo. A o lea fuanga, o lea fui sui o lewa na sanga lulu e whatasi mtule e pai tutono o le treasury. Ilo na malama le lei, o lana tala. Tua mata utia le mele o iei le tato o tinu. Tua mata utia. O fesili, le hale wingo lau tala mata utia. Manuia sa lilo. O mea e le o iei le sila fia maliloa. Whamatala le la toitu malo le vai maunga, man tua foi o le vai maunga ai a lona lua. Vai maunga lona lua pe o le vai maunga salato tu e pui e a foi. E tu lai mo le HRPP, a ofisili atu. Le alasa wa eto famile ai. O le matutu malo teminei. Tangata uma. O la tulangoina, le fatuatua I le tua sama. E se ala tatu vai me vesi mai fafoma me o tua ngatupe. Ese le reality o le mea o lo tūlai mai le atinu. Antala na. Ma tautia le mea e o to tonu o lo lato fioanga I mo taa whaasolo mai. O fatu le asa wa ai le si o no tausang. Le si lua ma nino a toi tū mai le fast I to tonu o vai maunga lua. Te whau tau iai. Le anga o le militino ma tangata palota. O alatu tilo ma va ai I mea o le atina e o tangata. O fatu. Le mea le fai mai tonga tar so I fonga. Mai tu le pa. Se wha vai tala.
o se vanga na lava o lo mai fafo na pi o kanga si mama ala upa u la lo upa u fo tanga si ma i lo futana e oi ia a fa pe na ia tau tinua o to tonua i o Samoa le fa manuianga a le atua e le fi a ai mau le atunu ia e si tali ia le fionga il tau papa po le tawhia le mari atua i se teimi o momua e mate whau matala noanga i le vaenga lea. O tele i o le teimi, le la uto e paia i le melen o avatua i tutonu a Amerika la vaia. Ona o le vai atua i le melen. Tamaiti fo ia whapaleina o tama whanau o le nei tunu. Tama whanau o Samoa. Whapaleina. I manuia o le atunu o le nei. E pino fai atu le pōle sa, mori mawina e le sisunga le se iuli. E fai no whapea o le se iuli le mari atoa. Leanga, mela i e ta o se iuli, leanga isia. Se iuli o na tō e le mari atoa. Whamanianga. Mela i no tam fai wha o tu i tula e pa ma le tio fōrele i Australia. Ina ua whapea tula e pa. Ele ese me ta o se iuli le mari atoa. Ele ese me ta o se papali i le mari atoa. Ele ese me ta o se lauli le mari atoa. Le na ufa tu le la tala le man tu la fa tu vai. Mari lia tu por kalame. O tu te tolo te me na. O me patino isi onu. Ele o iai lo to silafia mo to malama. O se iuli la le se iuli me faina fa pe. O se iuli le mari atoa. Le anga o le me na to mai i le mari atoa. Se iuli le mari atoa Jesse Sapon. Ia o se wo le lei, o se wo mai, o ia le na o mai malana tala e whaapalangi mailo na whainga. O le teimi mua le nei i tala whaasopito ua maua lunga ai le whainu mera o tamaiti o le atu po le nsia. O tamaiti Tonga, o tamaiti Samoa, o lo ua iai i le sainia o kone karate ta alo o le nei atunu. O manuia tuai tamaiti. O le Pasifika, tamaiti Polinsia, au tamaiti umanei, o tamaiti e lalo le porkalame a le sunga ia se iuli, ma lana whaalapo tonga o taua ia o le Polynesians Hall of Fame. Tamaiti umalai ia, to se furu toru tamaiti, iwa tamaiti Samoa, to a wha tamaiti Tonga. O se mea tala matango fie, ia e au fi aile li o tali ese fuanga, lea ua sainia e alu i New Orleans Saints. He's a Samoan. O la latu Indianapolis Colts. He's a Tongan. Troy Fautanu, Pittsburgh Steelers, Samoan. Number 4, Kingsley Suamataia, or Kansas City Chiefs, Tongan. Jonah Ellis, there was Saini Ealu Denver Broncos, Samoan. Dominic Boni, San Francisco 49ers, Samoan. Maris Lufau, Dallas Cowboys, Samoan. Giovanni Manu, Detroit Lions, Tongan. Sione Vaki, Detroit Lions, Tongan. Satawa Laumea, Seattle Seahawks, Samoan. Darius Moasau, New York Giants, Samoan. Ia ma tiona la ulu Indianapolis Colts, Samoan. To as fumatoru. Iwa tamaiti Samoa, wha tamaiti Tonga. La sau tō whafonga. Lea ua manui atu nei tamaiti. Ia o tamaiti nei. O to tongi e tongi tamaiti nei. E le isi si lalo ifo se miliona. Ai longa fo isi si lalo ifo se 2 miliona. O le masalo o le lunga tua ale o se 10 miliona ngai lunga. Ai le lei se yo to fesili ia se uli. Fa mon mole pem faina maua my contracts.
ia sign contract sa tamaiti nei. Alo le atu. Vai vole tamaiti nei. Tala vou. Salo 2022, 23, 24. Le wai umat kodisi salo 24. Ia to age group na lo ia ni tamaiti. Alo la to womanuia. Peno fai atu se tasi o atalii mai New Zealand o i mai Australia le foi ua whaapaleina i le whaitau se lau miliona lana contract ia le li o i foi le swafa o le li le sa mai Australia. Ia ma se tasi o li o tua tangara vailoa. Ia le na, 5 miliona i le tausanga. 5 tausanga le extension, le contract extension, ia si whautala iai. A le manuia o ni tamiti. Tonu mai ele ai ma se si ele manuia tuai o lato ainga Samoa. Eoi. O lato extended family. O ainga o lato tama, o ainga o lato tina, vai le extending o manuia o le atua. Pe foi la o le li o se iuli ele maritoa Chesi Sapporo. E ala no fai atu o se iuli o se iuli ele man. Langa o le na tō mai ele maritoa. Mor si le fio le mena ia manino. Le ai me ta o se iuli ele maritoa se to tele muli ia tu le pa malana por kalame Australia. Ele teritonuina o tō talana. Langa ele tangata o le matonu la tele si le fia. O leo te tautala atu o le tamo ele. O mea tala fe mai foi le se meta o se pali o le marito e te tala noa lo i le papali tele. That's marito. E te tala noa lo i le papali o le marito. E o foi la i le swafa o le lauli le marito. Leo fai mai te non fai mai tala ia matu ni fasalau e ono a fia matu tu la fono. Pe a matu to ta ur swafa lauli le marito. Ia, ina nei te iwa whai nei fuasi ave fua ar tatu wat nu me tau fusuanga le li o la auli le mali toa Joseph Parker. Nei se senga. Tasina pine wha maur me e iai le la auli ale mali toa. Ia. Ai, o mea lai o winga lai o mea tau o winga tau wha leanga ia. Lea leino whai atu. A tūro ili nā tūro leo langa. O lunga i le pito i lungo tangata o lo tū i tūranga mua po latu o lo tū mā loi se mea. Latu te le whaia le mea o tau wha leanga. Pau o latu tiute ma whaiva o le wha pale pale ma wha tonu mai latu o lo whaia tua whaiva o le loto leanga ma le tau wha valea ma le tau wha leanga. O whaiva umana e mau i lalo i tangata o lo i lalo. Pese mai lalo, pito i lalo. Ia manino. Ia e whale aonga mo i tato. E le te tau o na whaane nefu i ere wa ai mei. E tu sala po atu inga tala e whia. O le lava pepese isi whai mai e kau whaaleanga. E pepelo la auli. E tau whaavalea le whainga malo o ane whaise la pe. Ma usu le leile pese. A o alo le whainga malo. Ea. E ta pena manuia moro tō. Ale polo keti leo o whai atu. Samoa. Au toi whaingoa ina le polo keti se upu polo keti miliona. Whaingoa ila manuia sa lilo. O manuia o Samoa sa lilo. Ewe. Lilo iai. Lilo i kangaka mai ang whaim kai Samoa karuai. Ele i pai iai lo lato manatua. Lato tele i ioe. O mea ina ua tūla i mai le whainga malo na ta pena ele atua. Ia suia ai se whainga malo umi. O mea la ia na ave ele atua e wha a upenga ai i la tau na whiriwhiria o lea. O le mā fau wala. O le mā fau le lei a tamai e manatua mea le lei mo lea. Mo le social development. Mo le atina eina o tangata uma. Eoe. E sao e pesi se nei talai whai atu. E sao. Au tau sila tutoa i tau whaleanga ia mai i sile tio. I pau ana mea, ai tu te vai. O whea whamaunianga. O ani whamaunianga. Lea ua mai pi e tala sua, pi e tala ula. E tala ula i le proketi. Ia i le upu leo te whai atu o manuia sa lilo.
pe e talaula i le upu manuia sa lilo. E ala faingofina whangaina le upu lea. Leanga foi na lilo ia latou. O i latou isi tangata na nimo whaasolo ato i le melea. O lea, manuia sa lilo. A o aina whailoa ina manuia sa lilo. O fea. A lea, le whatuatua i le atua sam. Le ngata la i lea. Le foi wo mai fai mai te tauna whaato ese i le atua ia le whaat. Aisea, lana mela whako e seifua. Fai mai leanga ua whaao ngā le suafa o le atua. Whaafia ngā kou kau le suafa o le atua in Maine. Whaafia nau tau tau le suafa o le atua i mea whaamaunia ai ni au tau upumani a tautala. Ai lotela o le ale suafa o le whaatuatua i le atua sa mo tasi. A le winga tasia, winga le lei o le whaatuatua i le atua sa mo tasi o lea. Mana tua o mea ia, o a mea, manuia sa lilo. O a manuia sa lilo, a lea ufai atu tatu por kalame. Mari si ufa fonga o tae afu, au ar tue whangaina se upu poro keti miliona. Whangale upu manuia sa lilo mo o e Samoa. O a manuia sa lilo. Na manuia uma tangata nuu Samoa uma ile taimi tasi. E o a ile au whaikio i e whaikio ngai. E o mai pepese mai fafo. E o mai pepese mai a. Ala e manuia la to ainga. You see the unfairness. O le mea le ola tau whaaleanga o tangata. O leo mai tau whaaleanga le whainga malo, ma le manuia sa lilo. Ai ngalo ia i latu. Manuia e i o latu ainga. Manuia i o latu ainga. O lea lava mai pepese i mea ia. Mea na e tau o lea. So leo o tangata o leanga le ulu. O tangata o le aise maa faufawola. Mea na e tau o tangata ua sola. Le ata mai wha le atua. Ai ana ni tangata la te mana tua ina le me tau le manuia o la tu ainga. Ile manuia sa lilo. Sa moa o le challenge le mauto. Aua ni toi whaonga ina le upu poro keti milioni. Tu e perfenga malum a le whaingoa ina i tatu le melea. O manuia sa lilo. E sa o bese. Le nā. Pepese ai le atunu. Pepese ai sa moa mai ai ale pata tau i whale alupo. O lea, o a manuia sa lilo. I le ia mana ia i tato. E ni whainga malo taluai. E o a isina se furu tala. E o a isina suo. Na o whainga malo taluai whapea. To ainga le to ainga simi masione ia o le pawaya le whatino en melea. O le suo le elia i pufai. Nau tu te vai atu na elia i pupopo ma. Ni o ngau tu au suo lea. O le whangavao lea. O le wili paelo lea. Me so swani au tu. Na iai sesi se whainga malo talwe. Na iai le luas fulu le na nofo i tule epa i le. Na ise me whapena na o atu aisia. O loutou manatu na tutu fale papa e fale te tele la i tu mai. Ele i whain tupe atu le epa. Ele i whain tupe le hita pipi. Donors. Na donate tunga tupe. Ai o tatu te o mo tala i mea o le hita pipi na whaia. Le ai. E leni au tau tupe. Ai ana le leilo tau whaasoso ina o grants o loans. Ma le mau loans na tau whaia. Ana le leila lo tu whaasoso ina. E leo le vainga le vai isa mo i le temile nei. Ai sea. Leanga e la fōringa mai e tele polo. E tele tu. Ai la iti polo. Tu polo. Tu polo. Yo e tasi i me mua polo. E tele na fu e tanga tu. A fu ala i tau sanga e tele. Ma le temile nei ma le vainga i a Samoa. Le fa ya tutala e le o le va ainga le va ai ya Samoa pe fa petu te mana nao i le va ai fa palangi e le fia va ai se tourist i mena e fia va ai se tourist i le original Samoa e mana o le tourist la tu roso i le fa fo mana va le sa vali lungo lau ele o Samoa
Mena o tourist. Mahalu lalo savali lalo niu malalo yo me fa pena. Ele mana o solo i fafo ma valele o so le fale yo tiota ele ai. Tangata ne o tu ya tu ne o ki nga maka nga ko nga vainga. Yo e. A o kan kayalang ka fa o kan ka tu lisio lolang. E ola tu te mori mawina lea tu nu yo e me tau o le original. Esa o pese. Stefano famtuainu. Na manui ai lo ainga. Ne manui a fa pele mane, ne manui ai le se singa fto o matu nei. Se vanga na tangata loto leanga. O tangata e valea le mafufau. Lea na te fai mai po o manui. Sa pelu toi, ne, o mea na e whatofusia o mai ai ese ai le aranga tu pe o lo alu atu. Tongi ai pili o tau whanau. O tau walo ma whanau. E te sauro e whai matu koe ngā whisiri whavar valea lea. Sole. Se whaonga whale le tupe na ave o tau matua ia onga sole. Se tau whaonga le tupe. Eoi. Ma fau le lei, ma fau o tamai. La tō mai nei la vivi I tu le epa. La me tu se atua tu le epa. Se atua tu le epa. Vai le whainga mano fōlea. A o oa ina iei se me lape li te inga malo. E avatu sa oa upu matala. O winga na whainga malo. Good governance. E ngā lulu e whaatasi o na taitai mo na tangata. A oa ina le nei se me e avatu sa oa upu matala. E le alo upu matala. A o tau ore si I runga tulepa, se tupu ia o tau tulepa. Ia wala ia. Am I right? Ngā, e alanga ko o si I whapena, ma o tau o sapa sapai ma whapefa, a whai atua o se ule mea kaku ai whaia. Ia. Hena ngā. O I tonua leanga au tau sila ili whai ngā malo o lo tūlai mai ili te mini nei. Ia ni lape me o lape la pea I le fōlaunga. E a vatua la ngona o tangata lau tele. Aisia, e moni le alofa I a aua ni itoe fo'i le whainga malo I lape, na lape la pea ai tau sanga I tele ua mawai. La silent ni, na iai lau porkala me whapitoa na matara noa I male tofa I le li o le tu, la vea, ia po le tofa fo'i I le li o whaavai o manu, whatau malama, au awa. Eoi. Tusa na matara noa I le pō le soto o nai, I mātou nei. I le level pō, a o le aso sāre nai a te utu New Zealand ma Australia. Au ngā le matara noanga lea, whaimwhalea o ngai tangata o malava. Lea o tātou o e tilo I Samoa, mo tātou wa ai, I mea nā tia. O a mea nā tia. Lea o tātou ftoa alia e fo I runga I sia fasi, no fasilia tu ia rio. Lono winga ia nisi tribunal no fai mua. Are talari o, e fau masaloi, e tele, e le ia lia e lunga le turafono lea. Na matara noa malo masani tupai le lua vas taluai, po le vai aso e taluai. Na ta ua I tupai sona le fia tele. Lona le fia tele. Ile saunoanga le komsina, na ilungo se isi na whatanoanga, na ia whape ai. Po le a le whai unga le panel, po le a le whai unga le whamasinonga e iai la ua ia, e sui ai. Na tātou ti ngā uma le nā mea, aisia, without knowing, there's a law. It's an act or behind all this. Ana le male tanoa nela male e le manino ai o le alavala na whaonga na iai le piuno le a foi por le suenga whaloto I whale leo la vaia ai le ia lia I lunga le tula fono le e le ia lia
Ai ona ole matautia ole mafuanga walaina afia le ali I malu le malo. Pe ole mena le wadia e tu la fono le. Ole ale tu la fono. So le kafe sole. E iai le a ia ale komisina I mea uma. Tofi le pano. E mori mau le whamasinonga. E na te ai na fo I le whai unga o le whamasinonga. O le ala state tō vai ai. O le ala state tō vai ai. Le ala o pe walanga langa manatu o le atunu. Ina ua tari tonu ina. Ai le I whapea o aise tō la fono mai tua I le 60, 61, 62. But not. Fato a fai le propose le act lea. It's an act. Ilea. Ile 2009. 2009. Yesterday. O le vai taimi lau ai. O ai le pare mia le I le vai taimi lea. Sai le oe. Sai le oe. O ai le vai taimi lea na I le act lea. Po the Service Act or Police Act. Le ala vata tu tau iai. O fea ni mea whapea le laulangi nei. O fea ni mea o fai. E na whaaforinga ala le whamasinonga. E na le whaaforinga le ai le whamasinonga. Ai le se tali leina te au mai. Ai sea. Mea na o tāua te rea te au le to ina le o saunua mali. Sunny sister. Le tua a o whawalo. Le minsta o leo leo. Le tāua o le tama. I lona tula I mai o le komesina. Na ia whina wina le mea lea. O le almena whina ue le to ina lea. Aua ni I papai I le whaporkiki ma na ia whina wina le whatuto tasi peo lea. O le ofisa lea. Aua ni I papai ai 5 o le porkiki. Langa lela pila leanga le upu porkiki ono tangata. Ele ale masani no utala noa le original word e maua le upu leo le politics. O le upu e no mai e pālangi I le ngana Britania le upu. Ele se upu fo e Britania. Ele se upu original Britania politics. E no mai ilea. Latin words. O le upu polis. P-O-L-I-S. O tatou manino malama I mea ia. Tatou leila ia lea. Lea o tatou mai. Fai mai le whina o le to ina. Saunoa mali I a sunny sister. Manisi o lato. Le matuti le manatu e pai le mtanga luenga lea. I lalo o mea whapurkiki. Lea ua mafuai le mea leo le upu leo lea. Mafuai lalo ia vaenga leo mo le wha kone karate. Ia o taimi. O iai mo mea wale o toe ministry, wale o toe department. O kako wa iai mo mea ministries. Tatu wa iai CEOs o ACEOs. Wale iai ni directors. O swinga. O le ala, whinau to ina. Pato o le mea whanono ai, na fail le whinau o sto ina. Na manu malo lava le whainga malo. Tasila ia me tatu tilo iai. I whainga na whau mai I vai teimi o tangata nei. Le ala fto alia. And tapena mai I le 2009. Fia nei tausanga. Se furu lua se furu. Se furu lua se furu. Tau se furu. Le fia nei tausanga. E foua. Just like yesterday. O le ala o tino mai. So le ka fio lai. Ka fio lai. 15 years. Just like yesterday. Ale I ono I lunga. Fto a ono nei I lunga talu le whamasinonga lea. Ono whale whapea. O lono winga. O le mana malama I lono winga a tonu tasi lea mea pe e whawhainga tai si ele I main star. Ia whawalo. Aisia. Ono le manino I tulafono nei. Ioe. E wharinga mai e ale ai a tatau ale whamasinonga. Ai ale komisina o leo. E na te whai ai mea ia. O le halala winga o le panel.
What's the purpose of having a panel? What's the purpose? Ona le tau, ona le mea fuena fai. Pe a fai o le toe ave ile komisina le ai a le right e sui ai se fai unga le panel ma le whamasinonga. Na le winga. Rona winga o mea whaaforinga o ma mea nei. Ia, tātou tatalo ia. Tātou talo ia le whaiunga e le lau nei i le afoi. E le lau nei le aso sfuma fitu. Le aso sfuma fitu o le a lau nai ia le whaiunga o le whamasinonga le tribunal le a leo na whai po o le saidi linga whaloto i whale a leo la vaia. E ngā fōri tātou ta pisa i mea, a tonu e sau e se whaiunga. O sau se whaiunga tonu malon sao. A ana tātou leilo nei, ia le lala tātou na nofo male mautinoa, o le whaiunga rwa masinonga le, o le whaiunga a le komisina o leo. A e leta te vai, o le komisina o leo, na mōri mau e te te, e lango ina mōri anga against, i le fo i manu le malo. A whai la o whea o le rangi nei, tātou te expecting ai se tali le lei mō le atu i ngā whamasino. Eoi. O na winga. Mo wa ia. E le taun tātou toi tua ia le department. E le taun tātou toi tala noina le komisina. Not at all. I lo u le langona. Eoi. O le u tātou manino. E le o tangata ngā lulue, a o le tūla fono o lo pūlea tangata ngā lulue. Na whesiri lo lea, o ai tonu le nofo inga, o ai tonu le taitai o le atunu na whaia le mea lea. O i tonu la tatau na ngā i ei le whaitionga le atunu, o ai, le taitai po le pāle mio Samoa, na la tō whatuina le act lea. The Service or the Police Act. 51, na le kele. Tōsi le fiela. Matau tia, oi tonu le pare mia o le lua fe maleifa. Sei tu me se silunga. To filau? Po o tulepa. 2009. Tatou lolo la ia lea. E le fausanga o Samoa. I nisi o taitai taluai. Na la tau fatu o malava mea nei. Ina ia whaasau ina lo la tūtūra mai. Le asa u whaafonga Samoa. Lele ua wha nei masina talu o na au maile fina ngalo le kapeneta e toe teu wina whainga whaavai. O tūla fono i hoe na tūra i mai o le whaamsinonga o whanua mswafa. Ile lua o. O a mei o tatu vai e. Ua ala ia. Le ua toe ta pena le whainga malo talu e nei e whaawau lona mana o ai le tūra i mai. E toe wa ai umalawa i mea nei tūla fono wha tope o na whai. Ua. Le la toe whaafo i umalawa whainga o whaavai o tūla fono whanua mswafa. E toi ui uma mei lalo o le whamsino sili ma le whamsinonga maurunga Samoa e tawhe mai i lalo i whanua mswafa. O ala o mea, ma mea na tofi ai Samoa me le amatanga. O mea na manui ai Samoa, hawa me na fatu nei. Ai sa na fatu ai nei whainga. Vai ele i o mea na fatu, o mea ia na whaalia ilea, a whaalia le nofo leo fioanga. I le whale tua masanga. Ea, e whaalia mea, e sa pese. Vai ele i longa na umatu le whatuina o le wha eseina, o le tūma oti o whanua masuafa, ma le whamsinonga maurunga, se vai le i eise tai au. Se vai le i pōle aso ele i au le leile aso, ale o tūlai mai, o lani mai tūlai mai, fe ese ai a fioanga mai tūmalo. E lunga o lea, e lunga o tūla whono ia. Ua nei, a lele o ta pena le whainga maro fau, to e whaafo i le mea na iai. O ka se mana ia. What a beautiful news to my ears.
Ia. Tusa nei leo sa valia ma le wha masina. Talu ona. Leo ua ave wha manino e le CEO po le li pule o le ofisa o wha masinonga. E tam whai e ave le longo. Ave fea. Ave i le mtanga luenga o loia le atunu. Ave le longo i le ofisa o loia. Ave le longo i le fonga fetalai. Ave le longo i le kapeneta. Ina ia. Le manatu leo le kapeneta. Ina ia toe teu. Se fulu, pe lua se fulu, 10 or 20, 10 teu nga fou, le ua toi a nga iai, ia le kapeneta, ma le whainga malo, ina ia toi fo i lava, mea tau whamasinonga, i le mea na masani ai. O lona winga, o mea ina whata tope le 2020, o te tauna vese. Ea, e matangofie. E matangofie lo whanongo samo. E as, le tatu whanongo le man manino. O la u lui a o tau le whafonga mai. Whaalongo le leia i saunoanga ai fwoi. Vai. Ua toi mai maua tatu teimi i tatu te tau mwhai e pia. They did good. I la tu sa i ngā tupe. O la una tala. Le se me tatu pole i that was yesterday, it's dead and gone. It's over. Tātou tilo i luma, ma mea mole whaanellinga, i o tula i mai, o le vaenga, mana tua o tau i e whaafonga mai. O tau lea o lo tū mālo i le vaaia o le mālo. Tātou te vaai le lau te lenga o mea. Au ar pū mo o le vaai, au ar na o le vaai i tau whaaleanga o sau. He tātou mana ia manatu le na mai ne te, lau o whai atu ia te oe. Toi ngā manatu le le ia. O lea, sui le ngō keti. Ia te oe mau, ta oto pepa whaana malo, o le lato wana wala au o keti, o le tasi miliona. O oe mau, ma tātou whaanongolongo, o le ngoa nai whai ngoi, o lea, o manuia salilo. Oe. O manuia salilo. Manuia o Samoa na lililo, o lea. Whaasafua ta mau ainga, ia manuia tangata uma. E se vangana lava le tangata loto leanga ma tangata le no whai atu le upu. E le whai a mai lunga se tau whaleanga e whai atu ilano. E le whai e se manu malo po stu malo se tau whaleanga e whai le tangata whai a ina. And that's the true ori. That's the true ori. E le whai e se tangata tū malo le mea tau ala. O le tau whaleanga e whai le tangata ua to ilano popo. Lenga. E whai le tangata ua to ilano popo. O tātou olo e whaafonfonga mai. Lenga. Awore mau mawina lo taimi te toe wa ai ai mea o tea. Let them hear us. Ave iei se afui, se leo lelei. Ma lo whaftai mor sa ngā tupe, ma tangofi. Ma neia. Ar facilitele. O fesa ili e au tutupe. O le upu ata te whaongaina. O campaign. Au ia te au si vai melia. O lo o ta pena le whainga malanga. A le whatutua i le atua Samoa. E mai nei Amerika. E taunu mai i se vai teimi o le whai ingo o Februari, se whai ingo o Iulai, ia o kuso. E lana o mana o te pai le melea. Mana tua foi. O le vaenga ale tua ngai, po i lato e whautua ia le malo. E se le lato strategy sa iai, e se foi ia lato whinga whaavai ma lato fuafuanga ma mauna iai.
peitai. Peina la tau fai lava I mafaufaunga, ma le ata mai faasoasoa a le faatuatua I le atua Samoa. Peina vaai maulalo I ai. Ia peina la tau fai mai, no mai foi nei, na lau mai fai mai no mai su tupe nei, a le matu te mori mau atu. Leanga o au resi o ke naisa, na o ke naisinga mea na ngai mai ai ia le. Wa, ma tau manisi o alo ma whanau le atunu. To tongi nisi whala putonga nei ta ua o le Samoa, tasi pasese. O to whafonga mai. To tongi fast supporters I Amerika, pasese o ila tona mai nei. E le to tongi ni tupe se malo. A oa tala no to whafonga iei. Wa matan ta whawhau, o e ta whawhau wha ngā tupe le malo. O le whae te tenga o le mele, le no tau toe wha manatu le teimi le whainga malanga le la o mai nei. Le futa pena. Fast supporters I Amerika. Le ngata I nei o Utah o Alaska. Ioi. California, Alaska, Utah. Whafonga mai foi. Le o matuta pena. O le wha moe moe. Aua ne apa le whainga malo I se tupe a le whainga malo. Aua. Ai le whetua rau tala lea. O le ata mai wha le atua le na o lo nofo I tonu o le whainga malo o le temnei. E la tau te le papai I se pene apa se tasi. O tupe ua ta ua ai le suafa. O tupe a le mamalu o tangata Samoa. La tau te le, ai au tau sila fia, o le pai mai I nei o tangata ia. O le ta pena ia le whainga malo tu lou lava. Le o ta pena le whatuatua I le atua Samoa tasi. E fausia so la tau fale. E taipei foi. O le teimi na ta pena ai ia le hita pipi. Ai sea, le o lilo se me lau tova ai. Le se fale. A le whaatuatua I le atua o a Samoa, I le teimi nei. O ai le fale o lo whaangaina. Property. O properties uma, a le la auli le malitoa. Nā tia e ai le whainga malo. Io, e le leila le poa e le aso nei. Po ifo le aso nei. Wo manino lau whaafonga. I se teimi o mua atu wharongonongo foi o lea ua masi I mai whainga malanga le whatuatua I le atua Samoa. Po ai lava eo mai. Ia manino lau tau whaafonga anga. Se isa ili, io se mea e mapu I ai le ainga whau whai e le whatuatua I le atua Samoa. Ia awani toi whaalango I facilities. A se tangata e tuatasi. Ia awani toi whaamoemoe I facilities a nisi tangata. Ia maoti pea, tau tiro la utau iai. I le HRPP malana fast food tau sanga taratu mai. Ia la tatu te vai, o le tau fono pe te sa. Ua fia tau sanga. Le lein tatu tiro I ese senga o mea ia. Male whainga malof to atua na nafi. Ai whawhetai I le atua, e tūla I mai, provide le atua se whale tele. E a mata, tau ina a matai. O le alfa tele, o le maota o Samoa. E a whaifo ina ave ese tupe, e ta tau na totongi. O le alma na to tatu. E alufua le pao, o le whale ma whangat. E oe, e le ta tau na tatu masa, salo ma whaatutupu ni tala, ma whaatupu tala. Tātou o tangata whaatuputala. O tātou o tangata whaaleanga mea. O tātou o tangata whe avea I tala se se. Ioi. Sai mea si ulu te watu I le message le nanga le sa.
au te se tausa ili atua le whaamole. Ia, le whaina o te lola o le ia, le lei, pe o leo whaisitu ai mai o le tatou malo a le fionga le tau papa. Ia, o no lo tuatua no a inisi o whiau matauri o le ese senga. The time difference is a problem. O lo o whawhitaurina o lo o whiangai mtatou ono ese senga o taimi. A tonu o seisi taimi po le tau leiva, ia o le apa o mai ai, ia le tatou malo mo le whaatala noina. Ia, e pe o vaenga ia, te tasa to pese, tarta to pese lea, vai ai foe, ia ona, me le wha au le tatu tautua me leonanga. Manu ole ave ao, tau sani funao la au. Ae ala usuita, ile faiva o mafau. Talu olo upopole, e ite iubale tau lau. Tau no uaile upo, uale aule ina ina. Aue, se i fai mai sau kuku. E tua ini mala, e tua i manu. Sau funala pele, tau o sinai umai manu. Se i duane ai, tama ole no. Fia ile te ine petua inia o upusata fai male mau a mene iluma ai atu loto ona osa utukua inana e ili no utumau ai ali na utuma Aue, se i fai mai sau kuku. E tua ini mala, e tua i manu. Sau kunala upele, tau o sinai kumai manu. Se i duane ai, tama ole no. Aue, se i fai mai sau kuku. E tua ini mala, e tua i manu. Sau funala pele, tau o sinai kumai manu. Se i duane ai, tama
ole no. Se inua ne ai tama o le no. Pe o le pima o le fai pese le Pacific something o le mantua. Tasi pe o le winga na le no turi loa ia mata o puia sa mo le whafonga. Le ana o ta ua tura fono tu sol mata noanga ia ma le fitalinga i le li o whawaiwai o manu. Ta ua tele le whamasinonga le pe o le ua ria e ai tasi nei pe o le si la fia e ila tau o lo o tu tono ngā luenga le malo e a fia ai i a komisina o leo. E pe fōringa mai fo ila i le sunga i le tofa i alio. Pe tele loa pe na ia mauti noa tu la fono lea po le fuifto ana i loa i lona whamasinonga. E tele la ina fesili i le tātou atunu. Ia, po lana wingo nei mea. Pe e sea ua lua 2009 ia pe o le tausanga na pe o lea e whatuai le vaenga lea. A fesili. Pe o le fesuia ingo tu la fono. E le ngata i fesuia inga i le taimi le mamau atu. Ma le whatope le na whatope le 2020. Mana tua 2020 e 2021st, 21 loa ia le whenga palota. Ioi, pe o ina le tele ina tu i fesilia i tangata. Le mafuanga o nei mea. Mana tua foi pe o le ia tatu wa ai tasi le a whaina tele o le surrounding o Samoa. I le mea leo mo tingi apa. O mo mea different containers to contain the water e mafuai o na tupu le tenki fiva. O atunu te tele nei, e whasale meo ta avale male pe tu i tua fale, pe tu i luma fale. E yeilo se ta avale leanga se ainga, o le whamoe moea, o le junkyard, o le yard te kipu mai ta avale malepe ale atunu nei, e fo una pui puinga. Ia nga i fo iei tangata e whaatau mai iei mo meo spare parts o ka avale o lo le lei. A le whamoe moea le na ki lingi na clean i aso ainga. O whatetenga la mea ia. O mea la lafi ai inseti. E no nofo ai inseti wha alafua. Tato at nula. Ia, e pi fōringa whapena fu i tasi lea mea o loa. Pae le atu nu i ta avale malepe. E whato alua tolu whātau sanga i ta avale. Ioi, le ala whape mause mātai mi ma tero papa. Ta sini nam ta apuna o me tero papa. Ioi, pi ua le mātango fie ai ta vale fōua ele i te lua, te toru tau sanga. A ua tutu o tau tā ai le atunu. A le tātou te whai mei tātou o manuia. Le mwhen tātou ta ua mena o manuia. O le vanga le uwhatu o le manuia sa lilo. Le ua manuia uma ia a inga. Le ua manuia uma ia nuu. O fio anga. O ai fōi. O tu malo. Mena ta ua manuia. I le ni manuia ia meo tāwale. Paule mele awa tu tāwale. O le tolu wha masina o whatau sanga. E tūr tāwale. Ia tū ufua ilo manamu. Le alai pesi e fui lan. Wha mai ne vai taimi. Te vai te leo a fianga o ia mea. Ia e. Te leo a fianga. A le fesili te lea. Lea tonu le mafua anga. Ta sui ai ma pe fōringa mai ni tūra fono e nā tia nei whainga. O mai le rua o le a tonu le mea ua laina toe manatu le ka peneta alo i le teminei. E toe sui whainga whaavai ia. E toe tala noa ina i e toe fōi mea i aoni toe iai le ese senga i o e se le whamsinonga o whanum sofa ese le whamsinonga maurunga samo. Le anu mafofau e whaper ka peneta. E tira nei mea i e lua, ai se ana tō pela ua le whainga. I le marota roi. E whai mai le marota roi, leo anu whameni. Ai sea o le ato e fo ia i tua. Ia tali la fasile o le ai sea. We have to answer the wise.
ai sea le mea ua manatu ai le whainga malo talu ai. Ioe, ia whatope tope, ia lua whamasinonga. Ai sea ua manatu ai le whainga malo e toe fo ilme. Le tali sa o ale no o vatua. Olea, e le ipo a ele aso taruna sui, ai ve vesi tu malo. Ai va e mena vesi ai, e a fua tonua i lungo tu la fonoia. Tatu te tonu la samu. Tatu te tonu iai. Ele sa ortala le fai atu. Tatu te tonu uma lava i me fai. Ai sea na mana oile si vaenga. Ai sea na mana oile si vaenga. Ai sea na mana oile whainga maro taru ai. Ioe. Ia fa ese. Ia ulu, fa ururunga o whamsinonga i elua. Ai sea. Ai fai mele le maro le o tula meni. Le o toi ta pena. Ia teu wina. Se fulu le lei vaenga ia la toi teu wina. O le ar fa moe moe. Ia le mea la lea. Ele uma le leile, ele a toa se aso, as bevesi mai ai tu malo fartua masama. Ai sea, e tuli matai si mesia, o lale mea, ka fio lai, LARA 28. Te taru ti lo tato ye. O le hafianga, o le hafianga le, au tau sila to toa lava. O le mafaufaunga o sivaenga foi sia sa tula i mene malo. Au tau mata leia i le latou sa i ngā tupele na fai. Sila to toa ia i latou na tapena ina. Ava ai le amatanga. O le amatanga lava o le ia langa o tele iwa ai i le amatanga le lei mai le amatanga o le pōla so. Po era se falele. Tō baba aile ia ilon tape nanga pe e whaamatala mai i la tō sau o le tangata whaile whailonga o le ama le a. Sau le whape o le ua whaile na tu whinga lo ia whaamatala mai le poem. Pe e whaalango lava i lunga i le loto mane mawhawhau. Pe e whaamatala mai i le whainga malo o lo tūla i mai. Le meo le poto whaafale a onga. Whatanga fui e tilo iai. Ia mana tua. E leo le poto whawhale a onga e ta pena i se malo. Ioe. Au tau sila fo le nei atunu Amerika. Pe e tuli mata i a lana presidente. I tangata na serve i tu tonu o le military le atunu nei. E whapena pe o le majority o tangata. Not so much in whailonga ma se ata mai. A o tangata au auna. O tangata na serve le service a Amerika. O tangata na i tu tonu o le military. Pe e fua whape nā le wa aia le atunu nei. Is a leader in nā te taita ia le atunu tele New America. It's not so much le poto whawhalaonga, but it's all about service. Tilo i le whaitua le atunu nei i ona perestene. O le tele presidente o tangata sai le military na au auna i le service a le atunu tele nei. Tangola tatu ole tu e mata i le pore to vai ai. Sau lunga te mai tailo ia. Sau lunga whamatala mai le background o lea. Sau whamatala mai le tusi. O sau le siri whamele auction na le pālangi i tusi na tusi tu le epa. E siro le va ai tu ngā mena. E leo i nā o ta oto i ai le wha moe o le tangata Samoa. E le fua ina i mea ia, e fua le tangata ia. E ele fatu e alofa. Ilo nā tunu. Ia mai nana so o mai a o mere na whai male auction na i tusi e whaamatala ai le poto whaafale a onga male so o tanga i se taita ia o se atunu. Na tiro le iai. It's irrelevant. E le so o tai matangata lau tele o Samoa. Na o pauale o la tuna iai. Ia mana tua. O tangata sai tonu o le whalena. A fua iai tangata o lo langongoina le fast so far.
Tau te tilo i le tasi pasene, ma le iwa se furu iwa pasene o tangata. Ioi. O tau te tilo i tangata sa iai o le tasi pasene. I le tu fatasia o tangata uma o le atunu o Samoa. Ioi. Ai o funa nei ngalo, langa iai o na matutana. To telefona ta lango inga fa tua i le tua Samoa, na iai totonu. I le polea. Na oe support a inga o la tino, e la tele lango ina i le vang fa fai. Ioi. Tasile na me te tauno tatu baba ai. But o tele mena, le lau tele. O te fia pa ia i la u le observe. I le whainga, i le whaatino ina, o le po pito e tam whai wha matala mai, le poto wha o ina, wha whale a onga. Ioi. Ana so o ale tau mawhai wha matala mai, poems wha matala mai, whailonga o lea, wha matala mai, whailonga o lea, vivi i mai matuila epa i lana tusi na wha sa moa, latu palangi wha palangi. Ioi, mare tusi e wha matala ai, sa moa mai e awhe tā la na maloele. Ai wa aila i ai sa moa. O i, tasile mea whapea na e mata i tuina. Iei le whanua noanga tele anu ta tilo i ai. Wa avea mea nei o malu, whainga vang whaupwhai. E tilo le iei, le minsta o tamaitai. Tina me tamaitai o le tatua. Le sa whaima minsta o tupe. Ioi, le susunga ia mulipola. Tu vai, o lona to rua le na malo. I le oxen le na whai. Ai, e iei upu o le tangata na whai le oxen. E le longo mali e le whalongo. Ioi. Ana whapea fo i le lei ia le mawhau o tamai ia le li o mudpola. E whalongo i tala na mai e tau whavalea. Na mai i tala na mai whai mai ia, tumai lau sunga le, e li pule, pei e whai ma mea ula, po whai e le au mai o se mea, pei e ula i le, ia ma tam whai e sua e se stolua. Le wingo nei tala. A whaina mata i eita mai ta i minsta. O le challenge lava. O lea ua a fia a inga i nei mea. Eoi. A fia. Ai ona o tamata i minsta e le na te le popole. Eoi. Ai lea o tatova ai i anga fo i asionali. Te ofo le mwhaina whai. O te ofo le mawhai o na tupu lea to inga langona whapea. O lea. O le tu malo mai o le whartua. O le tu malo me lon whartua i le whainga malo. O lo va ai i ai ma taula i ai le va ai le atunu a toa o Samoa. Ai wha utala le me o lo tula i mai. Wha uta i ai le me o lo tula i mai. Eoi. Ta va ai e mal wha noa noa tele. Ta va ai i ai. Eoi. Ai le tasi le lua. Fai fo ia so whanau Samoa, lat fo i tamano le siva ai. Ta tala le ofu siva ai. Alai loa umala vele atunu. O siona fale tua. O lea o lo tula i mai le malo e wha alolongia. Eoi. Ua nei. O whio i ele tō whāma le whautautanga. A o le matai o le atunu. E se senga lana mo le poto whawhale aonga. Ma le ata mai whale atua. Ihoi, e se. E se le upu poto. E se ma le upu ata mai. E le tutusa. Ihoi. A tatu wa ai le ele amatanga o le latu. Pi a mata whapena tam whai tau ma ia Samoa. E popoto i latou o lo whaia le ita pipi. O le whainga tonu na iai. Ai te loa. Talo whai e ata i ai le tangata o lo i ai le ata mai o le atua. E ata i ai. E ata i ai le mera tangata o lo ta oto ai le ata mai wha le atua. Ai sea. E siro le vai. E siro le vai. Ia. O ala whauto. A su e nei la tupe e fia a whape a familiona le tupe na maua. Ai o atu i le whainga pālota i le tausanga o lolu manai. E sili atu pālota o le pālota talua i na tau pini tau tutusa.
O le ala tala tatu la fai. La tala tatu la fai. A fo le te fatue e se le va ainga I fafo mai. A o sa mo la va ia male vai. O le sia me mautino o le tala le tom fai fam talatu. O fai ngā pālo tala Haiti a sa moa. Le pre-election, le na fai. O tasi le na pine mauti noa ma fa mau. Ele o toe lango ina e sa moa. Seisi fai ngā malo I le teminei. Se ia vangana, se fai ngā malo o lato fa ailoa manuia sa lilo. O a manuia sa lilo. Le au tatu ta ua ploketi. E le toe fai ngoina ele tatu fai ngā malo, ele tatu au nanga nei, o se ploketi o se miliona. O le fai ngoa o le fai ngoai, o le na. O manuia sa lilo. O Samoa la wala I to tono Samoa. Ele o toe fase se ina le vai. E oe. Se vangana la tangata ele ma parapala le loto. Ma loto leanga I le whainga malo. Ti ngā lava na I oe na sapi lo lato I tu malo ma le lato nuu. I manuia sa lilo. Aile lava tam whai ese leanga e ma e ale me te o leola tau wha leanga. Tau te lon mero tangata I ele mero tau wha leanga. So leo sa tani le mea. E nofo ia te oe e o ngā tonu ia te oe sa tani. Not Jesus. Ina ua o atu whakerisiano I Samoa. E a fua ai o na tusi le whaonga e Samoa le mele I o le loto. E le se meta o se loto I te fiu, a veta o to te fiu a whatu se fo mai. Se va ele loto si o tamasi o vai. E fiu fo mai e su ele meo le loto. Pe whai atu fo mai. Se va ele loto si o tine. Samoa ele ai. Ele whapena ina. O tangata ele elea mafofau. Ioe. O tangata ua leanga mafofau ele ioe. Paunga tangata latu te whaile mele. O manuia sa lilo. O manuia sa te malu lea ua whaailoa I ate utou. O a manuia. Na ua pai atu I utou I utou tu malo. Ioe. Na ua pai atu I utou tu malo. Pai atu I utou nuu ma fioanga. A o oe lea e te whaimai e lea ai. Ia. Alua oe e pese si au pese. E wati tau mwhai whaaleanga fua leanga I te roto leanga. E te tau whaaleanga. Ioe. Mena leina whapena e leanga lo mawhauwhau. Ioe. E tau te loto leanga e leanga loto. Pau ana le me mawhauwhau iei na o le whaaleanga. Ioe. Na o le whaaleanga. O le pese na e pese pea e outou tu ainga tangata. Tinga ana whai atu melelei. Ia. Lea le pese ai outou ai uma whamasinonga I olo whai nei. Si a mai se tautala. A uma nei whai I olo pese nei ai au mai lea le tala tatu. Ai tele I whain malong. Le lau tā inatu ia le vaenga lea. Le lau tā inatu le whamone mole. Whafonga le mai a mata mai le sa whai mas swimming star. Pa solo atu I le ioe. Alofangia le tatu atu nu. Whamasinonga o lo whengai ioe masui o le whatuatua I le atua Samoa. Usi mai whafonga, leo la tai natu. What happened? Moa, malo le pale, malo le tau, malo fo le whiangai mo whaiva alo fia ao, te whata alo whatu sa mo I lau whaasausaunga le nei fo I paenga le aso. Ia, talu ai o naua mau fo I le lau le nei, a tau te whila iai mo,
tau silsila mai wa mātou wawai atu. Whatalofa atu I lau whasausaunga. E lava se vaenga o le kelope o lo e maua mai ai. E nei whaalinga, o le nei fwoi tau talanga. Ia, malo le se fomoa. Malo le pale, malo le tau. Malo fo le whiangai mo whaiva alofi ao. Ngata le tau tuaina o tātou wainga. Ia ai, o le tau tuaina fo le ngā ruenga le atua. Ai, o le wanoa le nei mātou te angai atua I lunga o penga ta whailangi. Ua e mai tauina, le telo whaafita auli, le telo me tutupu. Ia ma tuina tuai o mātou ingoa. Po suafa fo o nisi o tamari'i. O tātou watunu. Ua tua ina I le tele o ma whaafita auli, ma me tutupu I te tono o Samoa. Samoa malau mai mo mai malau whaafonga au. O le mataupu e whaasino tonu I mātou. E le ngata o nei o tau taratu. Ai o fitalenga fo I ali o whaatau malama. Ma le tō whine I Alice Smith. E ma le atali I Samuelu po Sam. Ma sion tō lua I Spike. O le nei mataupu ua so le laulangi atoa ma whaasara lawina ai o mātou tangata. Ma whoringa mai ai ua whaina o mātou tamari anga. Ai ia I mātou titu pia ma savavali ma whina wina e le mataupu. Nei e tau nuu lona tau nuunga whamaoni ma le ami o tonu. Tusai malau mai moa, malau silsila, ua se taitaringa, ua se taipufonga I lau mai. Alofa Samoa le tunu pele. Ia upa ia whare malo. O upa ia whare tana lei. Ia mamalu whale mu. O au o la bea. Lio, whatau malama, au apa. Mumoli atu le nganga whaafsaitele. O la o tuk tapo inga. Ai mese ai o la o tuk talo. O lo o tuk sao, so se ala. La wina mai ai le lango ma fa malu sia. Le ua fai wina ma Ia, whamalu atu. Se taimi ona toe whaau leo tatu pe ona whairona leo o mai tatu malo ni afiafi. Lau tu ele avanoa. Ia, whatalo whatu I lau whionga, tau papa, ua whaisi foisi ua loa tau sanga taruna e tu uare tatu au nanga. Ia, pe o le fu vava ia tu na tunu, ia, na te mafuta mai Samoa. Na e tu uare tatu ofisa nei a Februari ia, Februari ia o te taritonu o le na ua tolu o masina I Samoa. Ia, e fwela le taritonu o le na ua lava lau silafia o Samoa I nei o naso. Ia matua inga pei o loo tua I ai le telo mataupu. E le ina manatu tau papa, matu ia le nei ava noe lau fionga. Ia e te whataro whamaritato nua, whaifu si lewa na e so latu. Malo whaftai, tei tele lau fionga I whatono. Ia mai se foi na lua vase lua mai fatua ave ma IT foi o tato po kalame masani o si fofonga o taia fo ia mai ile Long Beach California ia batu el nei tu lai manatu ia o leo uma na e fase tuanga lu te musola o mo foi na e ta pa foi le tato famu tua ia ve il na fe fatalofa fa ia yung foi masui o tato po kalame ia manatu ia o le tulanga pe ia nei ia fiafi ma le tato maftang faftai foi o mo sa no se lao ia moni lavo fai foi si leva na sa ia le o toi foi pe ia o toi mawali ma sa ia o ia aso ia mal falo na o fionga paton Tau papa, o a mai le tau ia I tatou teminei.
ia whaftai whafsiri lau whio o mantua fo il baitau nei pe o nei sila fia ia mataloa ia tau mou malia loa te sema ia o tatou vai ele baitau wa wha Ia. wali se puali e umalo mati ia na pai la ia leo tala fo le pai teo ina malo matua ia tatou patpatia le alofa ma le anga lei o le tua ia leo wa tau na mou mali atu le baitau o matangi ma pai samo nei ia wa leo o ia pelila nei ua inga tim ai o le bebe ia matautia nei o le winga le upu matautia ia e pe e te whalungu ina le bebe la ia so uma ia e le pe masanya i fo ia tatou lawa i nei Samoa ia o masanya au e teimi timoi o nei na e ti bunga mo chai au le au mai le fiafi ia tau vai fo ile matalela ia ai o lo timula vai pe masanya ia pa tai le tua ia le o se mali atu le amatanga o le tanga ia au le mea ali o le bavi o tau sanga ali tula o le yang te poli makia le o se ese apelila ia o tatu te lua masina ta apa fo ni tau sang ia talana tau samone ia e vela ia au tau vela o masanya ia ai pe o fa se mali atu ia mtangi ma fotu ai mai pe ona ia leva ia so male masina tuna mal falol Whaftai. Tō papa le lore tāu sa o lo im tā upu mo le tarano ina om tā upu a wale whaafonga le tātou atunuu. O le nai te sa moa i le tātou atunuu. O le a ta amata i le tamau ainga. Ta amata i le mea tau langa o le alawai i le vatu fo i na pi o le ua ngalo matu le ufo le e onge sa moa. O i sa moa o le ale tu langa o lo o iai mea tau mafa. Paptai tulepa ai afsi sila yai fo ita moli mau ile tu yai le tamau a inga fo i le ngata i fua fatu anga salo le sa ke mai mo mai wa dua nei ba ya so talu na alu le se Singapore le poloket ya le sa ke mai mo mai le tele o meu fatuina ma tamau a inga ai o le tua i me tau mafa. Ia, eu te le whapewhai atu o na watawai le market, watawai foi. Ua iai tu langa foi le a mata me altau talo la popoa. Talo Samoa, talo Niue foi ia talo papai. E ia o lawa i le uli. Tamala iti foi le uli. Ole. O tele o aso ma la taita vai ai. Wale ngata i le market a o lumo fale o loa iai Frankie o wai uma fale o loa. Ia ua whaatau ai. E lua se le tau huli ia se tona. Wata mai tau ina. E siu wa tele tangata e o i le uli. Se i tu lau foi lau whaponga Samoa. Ona e mapo. Mai pe foi le tau mafangofi. Wa ma le te le to tau to fina ia nga wa kwal kama ia pe ia se tu lo wa la ai ale mana ia o le tu wale ono le vai tau o le temine o le se fuata ale temine o te no mai ia pe poal so le pala le e o ai nei se o mato foi nei le afio anga mai se fu tante vai le tele o fuata ia le la o mai nei la fuata le temine ate leo fai we se me ai alu marketi tele loco fe la tango e fatau e o ai tau bela e o tau mafo mo o new ya e pe ya no fai se tamau ai ngale o isam o le foi la o to mai mo mai i le savalinga na nei o le a foi o le que singa vo le o meia na fai o bloqueti le tau ia e pe o inale e whaatupula iai. O lea ua toe, pe ua toe la langa mai lunga ia tamau ainga si o tātou atunu. A ua lewa o na tātou ai. I le tele o mea sa tupu ma mea o lea ua ia.
le o tatou vai i le o toe whatupula ia o le winga na tala hulia ia e tele o ainga e pe ia tuol market ioi o tai au asa o usu anga i o il market i foi le mele sa i me fatal pasi ke la tu market o tele fataua ina me tau mafa vai salo supoesi so se tuanga mafa moltai au le yo ia o foi o fai foi ia o meu o tau alo vela ia o me ia o teilo ai foi le o tele wisi ainga foi le ia o tamau ainga le pe o le fai en sua vai a o tuanga i yo e o foi la ai lumo o fale o loa foi ia sa ai ia tau mafa mele tal no atu tui wo tai nei foi matiti lo ia esel malo si mal fa tai le tua o na lana fa manga malana fua yo leo tatu ai nei na moni la sa wa ia te usanga wutuna ia te sa ese le men na nga ia pe nga malo na pe yo le o lele maltama ai nga fal tele me ale temile e pe o wa nga ile pe nga malo mo le latu awaya le tamau ai nga ma pe o na ia falo tu le Aftai tei te papa. La u tala no tu sa o ia I lo tu malo. Langa pi o lo tu malo. Le si tu malo e langa longo ina tele ia le whainga malo taruai ia po le tapipi o lo ia fo ile la wala sau tilo mo sau whaafofonga I le ngana tangata I tausanga tele sa iai to tonu o le hero pipi ma le anga iatu o whamanuianga. Le no ta ua nei a Samoa le tātara noanga. E te re tue mana o e whaonga le upule poloketi lea. O se ngō le rei ua ta whaongai nai o le manuia sa lilo. Lea la ua whaingoa. Ia o le ta ua lea whaingoa. Taro sia ia. Lea la sau sila I loutou tu malo. Wa o le tu malo le o lo tu lai mai ai le ta pipi. O toe ono taritonuina pea po ua latu taritonuina le whainga malo o lo iei nei e tusa I manuia sa lilo. Paftai, tai mo stil, ia manatu ia leanga le pomalai o le aua sila fia lo tātou o tunu. Ia e mo o na o itu malo o lea sa I le tu foi o le tā pipi. Ia ai man ia o le soifuanga ma le o langa e pe o na ia. E po le ana foi le o le fuata malona lo. Moni. Ia tātou wa ai nei. Ia langa o lewa tino mai ia le alawa e sauno o le manuia. Nei o foi le tātou te ave se ai le upu poloketi. Ai le upu le wha ngā ina foi le ngata o tu langa wha poloketi. Ia foi le wha ngā ina foi le pēau ina au mai ni tupe e atina e ai se wha moe. Ai ono le nei milion. Leo se tupe mai whaku. Le ala na manatu taita. Awa ne o tātou whai moe se poloketi. A se wha amangianga mō tātou asia. Leanga o tupe lava Samoa. Mari. O tasi ia o meo lewa o toe pawhangu mai ai. O leo o toe iele tō wha. Ia ma ua amata o na tuatu I 5 se tulou ma au. O a whio anga teitas e pei o nei. O se mātou la tuang. Se ua tau pati. O le winga la teitas. O le atina e tele me ioi. Sa o le winga le tata. Le sepe ua amata o na ngaluat. A temine. O le ua amata o na tue la langa mai Ia bala ia o na o nei lava ia I nei se o mātou a whianga ia o tūlanga I mea tau falsui ia me mea na moto e ati nai o na o le tele ianga o e le va aila le tu foi le o vaenga whauwhai ai va ai I manuianga
Mali. lau tele mole i ainga ole winga na ta te kala nuai kaita e woni o tātou tui pape a mea o le tūlanga lea e moni nanga o tūlanga uma iai sui a te mine e lewa mata o no pe ua whai maali e atua a ua mata o na tue o mai o pongi ma e se a manuia leo samu manuia o tangata manuia o afioanga manuia o nuu malalafanga lea la ua tātou tue lea la ua fangu mai o tatia me sa iai lea futia ua sola ia ua pesa apa lava ele te tele o fale ma mea e lea o tātou vai o whatupula ia le whamania o whatupula ia pe a le upu e masani ai fo e le fausia lo ma se aso e tasi ina ua tūla i pai ngā malo le ua lua ma laftau sa ia e lim pai lau tātou ua kulo fai ngā malo na ngā apa kua whale lei loa kei neo ia e whaasolo loi e le whapea loa a mata ia mamata ona Folele faile vaenga na uma na lato awatu le malu le atunu ya faile vaenga ya le faso solo la te pe al upule ta faile foile ya lengwan ngane masane e fai ya manaya fai ya ngofi e la utato o to si la mai samone o tamol mawina o tamau ai fatu anga tamau ai ia tātou tele fai ele ta awane o tātou fai tio fo ie o lo latou ei pe ale upu fo le o polai mo tutu na nga fa pena so fo ai a tātou o mai lo el tu langa le pe ona ia o le o tal no mago mana ia ei ne ma le o te fa pe o tātou te manatu a me ia ai pa wane e o lo fo fai nga palo ia nai no ai le o ei ai le fa faina e sa lua mai mo fa pe atu ia nga kaola ia le po ai lawa e kisi e pule tangata ia le me e kisi ai ia e vinga tala o le me lavo ai le o se solo el fenga malo ne vai tem o le manuia ia ma fa lo tu Ka tai tolo papa. A lea lava sau sila lau tele. Wa lea tu malo ia le whainga malo o lo tu le mai temni. Ai le o mapu fo ia le isi fo i le tua ngai. Ia ilo la tau fo i manatu ele o le tonu mea o whaia le whainga malo i te minei. Ile pei o lea e to a file mu le atu nuu. A o longo a pea ia mo meo whamasinonga ma mea whapena. Ai le o iai se leo whaperfeta. E le o iai se leo fo lea mai le whainga malo i le temi nei. Ia, langa pe o le ua motu whafua se ia press releases i o le tatu atu nuu. O le lava sawa ai le tatu atu nuu. O to a file mu vaenga ia i lau sila pe ona ua pau lava e iai se vaenga o lo tapena i le whainga malo se taimi o momo. pa tai tu le pa mol pastil le memo mua a pe on fa manino mol sila fia Samoa o le penga malo devon tu lai mai pas full te sang o se penga malo ua loa ma ua pe o tala fule matua mawa ai mi o le tele foi la o ia tau sang sa le ai se pai ngā malo sa ia se tua ngai anga ia moni ia i le amatanga ina ua amata mai i le tele ua uma atu pale mia se ia o mai le pai ngā malo le ale ta pipi pe io inana to e tau whafangu mai ia i tātou le teimil nei le tele o mautu lafon o le mea ala e moni la pastai fo i mo le tele o nai falsa lau fo i o lo tātou mau ai le o le fetu whaingo manatu mana i o le amai o le tofa o le sa i fo i mamanatu ma siri lo pe ai se leo o sa mo le to e le o ia
meu tawai atu a meu whapea, pe ese me tutupu mai, pe foi ono tau sila fia mai, a me sa tupu foi nai a fioanga, ma mea. E iai le tua. A ke nei pe ona e sila fia. Pengata ia ona tau mawhai. O lea ua maua, nela mata ia kuse ona te whasao tu la fona. O lona wingala, o le ala na, po le ala wala tau mawhainga malo lea, nena tula mai a tātou e tau mawhai e whai le mele ma le mele. E le mawhai, langa e le mawhai se vanga na, ua to e whaafoi tu la fono, ma sui tu la fono le mena ia. O ala le tala le o whaatu nei tui. Ai sila e whaamasino. Wa tātou titilo atu le mainga whaamasinonga, te tu lau fo il maota. Ave to e whasao. Leo lau tātou tua i whai mai il whaamasinonga. E leo il whaamasinonga, ma se tu lau lava le pa ia o whaamasinonga ma lona ofisa. E leo il whaamasinonga. O tangata ia tu la fon. A fisi sila lata. E ese kula fonga whai. Ese kula fonga ke leo malo. Ese kula fonga. Nai whatau. O wheala o nei tu la fonga. O le tō whala le nālu i iai le whainga malu. Lea la mali. Lata ita titilo. Mole pol le whainei. A le tō whala o lo tā ofi pe o tamai tai pāli mia. Aua ne pua ina i le ala. Lea. Whainga malu. Le winga na. Aua ne ia vere whai mala. Tātou te whapea ne ai. O lewa. Wa ang papetu lai mai la fionga tama tai palmi pa pe mai ole mele ai le mo sa ul famsino o ia tu la ko o la tato o il kilo famsino nga tu la ko o yo le ale sui o ko a pa ila o le unga la mai o le si mele wa la iona abatu le mele fa mau tuina ta kilo il vai tawi o tona a tu lai mai malole ele to fia se mista o leo te tu loa sa o e sunga ya tu le pa a o i ol pa wa ne la wa mai manino la wa ile le fam sinonga ya le talenga ya la bea po ya to fa ya li a le o manino ai ele vai ole faila fa peo o taiala ile ngana pa po ni policy sui ale o fai police ole pa ku ele ole mele ya ele la se sempre nga sui mele se va nga fast au tu la con avela ele etato tele fai tio fo la ono senga na mai e komsina ale o fata tele ni o fia komsina ma ni la ele ya se o fa pe mai e ele tu la fono e al fai unha mala fai unha ai al fai unha komsi le la ka ko mai ta wati ele case na ai ya leo le ana fai ai le ngana meta tu tilo e sia na le sa no ya sa palimia ma min style na te o le ala mele u fai ni ele fi unha mai ta palimia mal mista ele is me se mem fai e sia atato sao atu lalo i ene panga ol fasao la lalo i ave anga i kapeneta ave toe liu o le ko la le no fa ele o nga o yo e fo lo yesi e sia ele pule le sawi le o sao no e kom si ele me fai sesi la ngala wa ile va nga ni matasi e po lima fa le na sao no de sei tu lo ya ya ole tutalenga ya la bea ole no mani pei atato titilo ele ma fai esesio ole po secura na ele vai tauia ona mai manino ai sea ya no fo ole no folta malo i aua ke ngana lo ya pe atala fo le masani nganai le fo sa unua fo tu la e paritasi te te tau o kauka yo ai na o fa
Lava le atu no ile whainga tātou malolo e ni. Tātou whasea, po le ale me o leo mai whamanino. Mari. O leo lai e ta iala mali, se I fo. Ai sea, ana tele whamsinonga ia wa. O lona winga whamsinonga ia, o le ama whai ei, ona au mai pei fuela, ona sa whamsinonga ia. Lena te atu nei, atu la e pamlimo. Abe whalfongo. Ke tu fiona fonte de lai mal pa ia o mota ave que ave fasa ia la fongo ai o la fongo ka de pel be que ni le ala o tato vai le un menino mai le la te fasa le fa fo I la le ulu le tanga venga ia ile me na ia a mata mai no le ofisa fontinho a o mai na se so o mai ma le ofisa pa o pa se so o mai me o mai ona o mai la ia le teu la me wa ai la te leo me le tatu vai ele o fai fa pe se taiala ele fa pe se pala e o me masa nem tanga luna e ai pala se follow up ai se ka panga luna e ai me a kamai ele o fa uma kwa fa kula fongo e se public ele la kikila yo ele ala na ele na te no fo mata tilo I lau sau mo, o ti tilo pea, mo vai pea, na. O lea la fo lana, o lea te tilo, o lea to e fio mai sa mai tai pale mia. E to e sa we fai mai se to e feliz. Ele fa pea la, o mo pea, ai o lea o amata na, langa mai meia. Se ia amata un te pena mai le anfale lea, wa o yuni. Na se tātou vai e po le ala le o kika le whaingi. What is the result from the forensic audit le sa ni? Na, o ina la te pena mai e lo, whatu ama whailo, on fo fola atua mai a tātou. E ua peio le sa le afionga ia, le siunga lau le mali to, to apel tai. Io e tātou te fiu lava e le mawhaia, nanga e iai lava ia le, tu langa lea o le a fo e o le lotoita le nganga fo le fai lava ona moel fil e langa pea malanga pea ai a fai la o le malo hile o tatou fa pea e o le a e langa o le nga le luo mala aftosa penga ma ele fa pea o tatou vai o se fulu tasa o se fulu o tatau la na ia il fai tio o te taula o na tātou ai wai ai whaite. Ai sea, nanga leo o se fu. Le lua male. Ele ma whainta pena, whaingofia le ngā lunga le whai. Tātou o no se I matuata pena mai. Ele ma whaifoi o na whapea mai le awhionga tu mai tai pāli. Mia ngā umaku mai. Ia o le sao mele, o le mele whapea. Aia, kele o kulafongo o le ngasu. Nea na ia te foi na whapea pesa ta ita foi I la ta foi po kalame na ia tatu. Tu e mo po kala ia tu la fono ne. Ia wa kako waila ia le pese fulu e pese kula ko le. Ia la ave ke fa fo ia o kus. A uma lan fa sauina. Ia fa mo fie lo na fa ungali. E fa msino. A desa tatu tu ia fa msino. E sia. Lai e mo mutai fam sino e tu la fono wa uma ona wa lu fa vai tu la fono fa tonton tu la fono ya la o al officiel le ya ka ke le fa lu mai ya yes e o mai ya a poto a sa ale lunga sa nuanga al komsina le waine ya le fa pula ma te fai fere le e ke sia foi o ke sia faine ele e fai al fai un al komsina o foi o le kula fo le nga fa a le nga ta wa ia le e kelenga la ve po lua fe su viva e po lua fe mali ki le o ina fe nga malo le nga fa mai mele ala mo fo malo mai la le mo o mai ya e le mas mai le nga kai mi o mai ka sanga le pe lus la mo fo su ya kuleme Kami aku lem mafa ek kama jadi yang mesti me alfa ya kula ko le tajala kula ko le mo makwa fa
Ola la fi nau fo ngal ke ngai. Official le. Yoi. Ele la wo mai ne mista le we utofia. Ela o kilo. O kilo de tele mele. Anela o tam fai. Se amata ona tau fofo ma fa sa. Ole la wa mata mea mai ele tato vai. Ile fono. Yoi. Amata mea on tato vai mai fo le tu nanga pe na yai te tu lo. Amata mea on tato vai tu langa le wa yai nei ile fono. Ya le la wa vai. A u nei la ina alu le fono ya akuso ai fa manuia ia tu langa umai o le atu fa fu. Ia on tato vai fo le se ele si tu la. No wing e uma tuale lima tau sanga ni ua mai ona tueta pena le lele ana fale sam ia o ina tu te lo no tatu fa pela ia le talo fai le lava tatu te ia le mwangan o fe ele fionga pale mia fe ele fionga teta o telefone ia nisi foi te ave fa saba pe na le sunga la le malete la ngal po kalamia ia le aswala puli e por kalamia la Yoi, ele na mata mai se van ngala na be ya tato pe fole ele telenga vai mai ya siata ya o fionga ya li atawa pole yo foi le foi ya malau fionga matato foi por kalam se van na tato fasota ya mista ko ini mista não fai lá ia leo não ai ona o te lole nei vai ten o tele mea ua ina i le ala ioi aka ke vai akua ele o la vai fai pe foi lava ona o tu whaafonga i le interview a olo ele fai ngofi kongo kapinga kanela fai ioi pe voi o la fonofo fa pe mili fa ni o ele ne kwa finga wa na wingala o ina fa tu manat we ya tatu o la ya lo fol fa nga malu e ta pena yo e vai na tele le pola mo tu mo tele me tatu te fa longo ya ya ai tatu fai pe am tatu wa o le si me le o tel no atu ai pe ona manino foi tu la Sao no. o le lo ya le ngana le fa pe ai si ta lo yes yo tatu atu o tão tá le soi fuanga nhoi e me o tão tá nhoi o tele tá ai o le o mai tá o tu nei tele o me ia o me tá o mafa mai fa ele si ia tato na o alungo le la ongo kala que si pensini ia tato le mele o ia o wala te leon afika la leono tá la na ngai ia samo e kau ngō fie ma mausamu. Kau ngō fie ma mausamu. Ile, e mita. Peo e nā leo te tau whai ia, a masi te manatu. Ia a o leo, tau se e se atu. E peo le ala nā ai o manatu. Ina ia tātou ono sai pea, ma ai o leo, tawa ai nei. E se le ma, a whaila tātou te vai, ai so longa malie ma teu tu la fono ne o le ala po na fenta i mista yoi nanga ele te ele na se vai nga tasi le a fai na le wingo la le ye le o tato vai ai o al lupi fa yoi o vai nga ia le o tupu ma pe yo ina le o fai ma fatu le o tato vai ne le tele o mea le ana ia mai tau sanga ale la wa mata na manino ele fa la kulo su wai ai fui manatu pe ona amatu ele o manatu ia fenga malu ua ni fai ma mea e vevesi ai ua ni fai tupu mai ai se petenga inga ale manu le winga lo tala le walwa le pe tal dole ile va nga le fa manianga le wal ela no patato fai ngo fa pena lango tupe mal sa fanga atangata sa moa ele se tupe mai fa fole e fa tino el men o tupe lavo o
o le ngā luenga ia au ia ma lima se tulo a tangata nu Samoa. Le whaatini o 5 milion. Tātou te le tau mwhaila whapea a mea tau au mai o le sauwhea, le ai. E le o ngā yoia au le o tue alua ma. Ia malwhalo alo tu. After tele taulau, tau papa whaisi te leo lo sau le vaenga lea. Pe matanga o fie la balo na nai te nofo le lau ele, na te nofo le tono le tātou watunu. Lewa tau sanga o lua whainga ruenga whaatasi mtu le epa le treasury. O lau paanga fo i le ngā ruenga. I tā rua ngā rua whaatasi le treasury ia por whatupe le tātou watunu. Nā sau sila tau lai le mea lo tūrai mai le vau tu le epa ma pali panoa, ma mata upu nupi wha. O whea te tau o ai e tau li lifa i eila wa ai e tonu masao le tūne. Nanga pi se vāvu le oro. Ale ala wala wa ai mta upu au mai e pali panoa. Te tatonuina, pe te tatonuina le tala tu le epa e pepelo i pali. Paftai tui. Ia e manatua foi ua loa tau sanga o ngā lulu e foi. E mai tau watu e pe ona e sau noa ia tūlanga lea. Ua lewa ona ia e sunga foi e pali po panoa i lalo o le taita inga le whaamalu a le sunga ia tūla e. Ua lewa. E leo se mea lai titi. Na umaloa nai te opu o ia le na pena se so mai ai i le pule o le lupi wha. Ia walte le whasolo mai ai le na sau ai. O le tele la mea ia le o pe wa tue langa mai ni. Ia a fo le pe ia o le upu e masani. E le se me dilo le whalia. E le se me dilo le whalia. O le teimi la le sa iai ia pe ano whaia. O le teimi le sa i lalo uma o le sunga ia tu le pasai tu lo fo ele fa pe tau no e tasi al tala tasi al o le taimi lande ia le ala o te fa fo i lo pa no e alu le ai te le ala fai ele se mele nu pifa danga o le winga lo tala o le ala o tau la wa tual mele ai a to vai e o se taimi wa masau nu danga ile te o ila tau masa whaia whanga i le mele tau le Government Supervision Fund. O le mamala e ia panoa ma le sunga ia tu e kaula le TSF. Mai la ai o fatu le whainga malo sa mua mai le afe iwa se lau ono se fu. Ai fatu o le ono lua. Na mata ona se tu lo le sa mata ona avia la tu safa. I lalo ona under Government Supervision Fund. To a telo tātou tua āma mātua se tulo, pai o tō mai sa alu umala tō, no ngā tupena, alu mai la, ta tongi New Zealand. Mantua la, o le Supervision Fund a New Zealand le waitauna, ina ua o lua matan, e iei le insurance e kawa ai ia TSF, ina waitau, mantua ngā tātou tua āma. E tā la sa tipi, o le paundi nasa. Ia, pe 5 susene. Ai mantua le, e tolu subsidies al malo, e tu ia tu tolu. Ia, papupu, ina wahalu alu la ia le, o mai le ono lua usa, e le i amata na se nupi fa. Provident Fund, established lava, in 1975. So a ti tiro la longo lua i le fikulina. Pia tau ale ia ini. Se pulu ma le tolu. Mai luma 5 ngā maka ngā lua mai ai. E o mai se pulu ma le 5 tau sa. Tō fia tangata sa mua sa whai ngā lunga nate. Tō fia. E le whapea la u whatua. Oi nā, tupel nā sa i New Zealand. Ina ua oloa ina ua merge whakasi le nupi wha ma 1975. Amata na tau convert mai ku pesawi. E facility. O fea la o ye tupe. O fea la ia.
awa nela wa matan fanga luanga tanga te nupi fa matongi ai a fea la tupe ia le na mai ole government supervision fund ele la tisi alo la ile taimilia ma fai mai lo ia ole nupi fale ai le pesili le government supervision fund pe fia ngata na mo ele na mai go sa tauna mai fa pe o le government supervision fund there nanga samolin su e o pase la wafe te lu se la wafe sa te tema ne de la watu ne to ton wol va nga lupi fa fai mau sa fa pule o te abe se la wafe e ba kule se la wafe ya o fai ye mitim da o el mena sa tauna fai al mena mai wo merge fakas wo ngingi fakas de la alea o telefo ia langa o lea o te telefon e lava le fa fonga mai nyo ai e alia mai langa o lea e foi compagnie le New Zealand o le fo langa e te le me nei oi sa fai mta yulu na mete oi sunga ya tule o isa volta o i foi sa wa a sunga ya pano sai lalo le vai el melana sa tem fa menino a o mes fakas sa tem na apa mai na yo tatu tua a o lango mai te sa mai mati ayo pedia na mai go ta oi o supervision fund pe ya ka ko il me lo ya a o na mali ese lo ponke ese social security ese la unica que me que mo benefit e fa ma mala mo me aka ko ni le aila mele na le la etangi tu ia ma fa pe ia ko lo a le wo wa matana eli mai e pano mai te tino a fa fonga mai pano sa no le mele sa no sa ala mai mele wa te lo o na te si la fiel mena tu puele na vai tau na ngo le wo o mai te mina a pe o na cho pu na maka mai ai u ya pano o ina la le li faila ka ngunga a le ya to ai u manai tu a wala lano mai te sa ba ilin mele o inu pifa ele na sa fanga nai matua ya sa ke pile la tu sa mo New Zealand ele sa ko nu pifa kemina sa u ka ko government supervision fund el selenia na yo le la wa fa silini pe o le ale tulang ya le wo fa sa o no apa funga mai tele yo le mena fa ina mai le la wa mata ona fola mai pano le wa mata na ta alo tu pe ya a tele atu sa fanga lai ngoko kongi au tatu tua mai le government supervision fund apa ila fa funga ma su e mai o le ala eli mai New Zealand po ai kong wale nga adwa ko el kupele atangata sambo ne na mai tutum ho hela el kupele nga ngayo ka ku le nga kipil kai pe o silinda ele papela o tau to e pasilingia al silinda o fea o ia a le ala wala ala langa ni fe mai wa tele tu pe le wa alu lunga lu pi famba sa kamu mai e kupe ngai ka ku am fa sa o ma nang onda yo ta to ma tu mo ni la ai le lo ke lo ngai fe wi ai vai na mata i longa merch lo ko luole sa wa ya o sia ma ku o sia ma tu ma li liwa o la ki ke la ko kupe ni si moni e de ma nu pi fa ai alo lo la va ngale calculate lo fai ya me foi pe mai lo ia com pifalia al coinga al limbafi titulo no pifalia al fa ha fele fia fele que pi mai ngaki e ka pe lo kala a contribution nga e o mal kausang fa fia na fele ku pele ele o mena ia la lo mau mai a su e mai ka ini sila ile nupi fa o ile government supervision fund ia tupena po ai lenga mai e samu
mawai lola I mali ungo kamai. Yo. Mana Sa ya lo falo le pa ile papel facinsin ko ai. A le matala. Le pa wa mata ona. E wa mata to fa mai. O telefone ia tu ai. Ya no fa ya. O tatu te tamu fai e tamu fai na tia se me o le tamu tatu lo. Ele se me foi Isa foi o ma ele oficininha sis ya nga va ben bawal tupe il nupifa pa fe ele não fenga o ko ma kai fenga lu nga fiku lima fiku ngo kai fi ele que ele ti taxe a kupe como ele kama men super fa ela wa bange wa ngumi fa kasi aí essa ngala esse me a lui pel melna ai ela usava ele a pai ele yang kangaka ai mawal melia mai New Zealand o feo alvei ya silina ya fatai toro papa wa matango fie te lo foi o le fato a tatarnoina to inga meia matango fiero o meia nupi to establish in 1975 ya ana ngaru lue me ata tu tangata i le ono se furu o le tupere na tipi mai na alua New Zealand. yo penale ya tupele na mai Provision Fund elu sao ai o te ngā tupe i New Zealand mena lenga pa CSF Government Supervision Fund o le ngole na o le nupi fa New IPFC for la ia inisi New Zealand o le lato mel ai tipi ni ka o le TSF Government Supervision Fund ele ia sa nupi fa maka mai kai mil nga samo ele o le ngole foi la e kua a fai po le 1950 something a maka nga alu le ia ti taxe a nga alu la o le pongi we start from the town wa fa ko a lili ngai al ka la ka ko ile po le 19 o le vai kai mile ngo fa ngo a maka nga liu le pongi ile kala ile vai kai mile pola yo nga liu wai yo te ya no fa tu tele o mena happening nga mai ka ile mata ona tupula ia ma o mai ai ina o le temi fo lea nga makai o ngalu menge ka o strike ele o strike ele a maka se valkas nga maka mai fiku van mai le iai le sunga tula e pai nei ele iai fo le sunga tula e pai le fa va enga le HRPP ia a tu valu ia nga mata mai le strike a pe ona o fa matala le mele levo pe ona e sa no tu lang iai a mese le tia ia nupi fa ole ala na ele nupi fa ko ka makanyeia isa leile sa pa to le fa ko a piku se fulu pika luas la ka le mo su ko sa yo a ole van kipi mai ka ko TSF ole va le ma kipi mai inga wo lo inga mo ku lo le National Provident Fund mo ka u le nupi fa ka sa mo ma fai la ko mo mel ko a kai lo i por 78 wa makanga sa a emerge menganga e mai a pe ele passa lama ele se mai a me ole a tu fantasia le government supervision fund maletias e nini mo yo il fa fonga na yo tanto tua ko telefone nai tamama tina wali kaya mai ya le sa ma te fainga luenga foi mai lo na waita ya le atu te silfia ni si foi walanga mai kiesa sa ili po feo ye kupe ku sengu pifa ba pena sa wal nu pifa se full million al kupe le we no na sa nu pifa i o fe sa wenga nga maka mai nu pifa le kupe nga invest ko kongo nu pifa kupe ya kai sa fangai ai fia la sa fanga ave yo kako ku ai ko ko ai fia sa de la ka mai ngo folo ngo mi ako ai kala mai sinu pi fanga yo kako ma ku walango nal kai fa ai fia la ku pele fia ku pe ya nga mai ni sila fia
o le wa ye le vanga le le wa makanga nga ka mai o se kai ya mai a pai la fa po mai le uso foi pole tu foi a pali mano fa mul sa ilia la ne ya manino a fai foi fa fo mai la teu po ko ilo mai jangan nai te sila pia la ngo le bana ya pifa a esa inunga ka malo le yo ke le fa ku fa petu wa ia ai ia sa tatu ai le ala wa menino mai nei ia ma le ala wa tatu ai wa mawal tatu ilo ia ele ese no pifa maka mai ke mio inga o sisi fu asam ne mai la lo pe ka ni ma ya onga ngai to matua leo palmai government supervision pa yo che ya o mai le late 70 o ngala maka mai salo pe isi e kaua ile iwa sifulu o la lava kip umaya o ke mianga umai malika ya ma umma ko ya yo e fa pe la ka ko fayatu no tua ia pe an venga le vale le la wa alanga uma mai le ko yesi ko ilunga fa pe il fa malu o le sunga pali na wa ilo pali me nga ilo ya la usa fa mani yo le foi la wa pe yo le un su fiku milion ale le nga pisangi apa yo le un mantato ti tiro la e angu le fa vai o me manino matu lang ya mawali investment a wase man wi o Samoa ina ia fa tu pla ia le tu tului mo sa fanga ta Samoa pelan melele we le pisa mai 5 milion pe mai o kupe mai mama ale ai o le tupe lava asia tupe mai fa ko le na mai to ton mai se tu lo le fa ngo ai pa ia mal mal se tatu atu nu e sunga tu le po la ka ai tupe na mai le la fa so nei ile mal wo le atu nu eta pena ile to fale ai yo ia mama la mai awole le fa ponsa ina tatu uma fai mai o le ama pele no tala no atu ai la usunga foi po le se fu ese lengo bloque ni fenga ai o le ala nga mania o le lengo ina ia tatu wa ai ne o ta pena la vai tu no i tu malo ma fio anga mala la fan il fa maniang yoi ele se me fa pen tatu tam fai ni ona ia mau mai ya pe o si tala le wa tuaile tu sel facility tai toro papa e ero tato nunga pie mana ia loana ta tartar no i vai aso teitas e tere nei me fou ia mo fa fonga le tunu la ole mana tua tanga to no pi fafto amata mata siva fitulima a ole point mana ia le wa el mai la o tato matua na fainga ruanga mai tua atu ole ono se fulu yo o isi na fainga ruanga mai a ole ala pe ole la to deduction nga ruanga i New Zealand ile vanga tupelena o le foi la tonu o le fa pe mai o le vai nga tupe na tangata na mai ina o merch male ta penanga o le la le o manino le pito le ai le o le se me fo na le tata noanga e le fo i ona toe va ai ia le atu uma i la to si le fia me tau tupe ma tango fia tele tau papa lo fa so mai le turanga le langa o tatou matua uma ia na ngaru lue mai tua to le on se furu o le la manino pe ta la pe lima susene ana tipi lo la tu so fu manola o isi ama tua o le ua fai langi le folonga le se mea tasina mau ai na mautino ma ne tele mta upule te papa mo le fa wa wino tata ndonga ai ono tata mi o mana tu fa wa tata ndonga le ia so lua te tasi si o la vele so te fo i mai ai o la usiri muli langa ye le si por kala me o la usiri muli te papa fa mo le mole o le naite no foi le atunu o le ase tau whanongo i le atunu i le case leo le atarilo Samuelu lea ua whaatolu e pe wha na kolo lava e le mawhainta tala mai tua lea tau whaafonga i le atunu e langonango ina le tau fia pe o Samuelu i tono o le pui po o te taunta tala mai le atari wafu man whaalora Kaftai tui o le e pena watu le teimi o sola
ma le tātal noa fulia. E le mawhai se mea ona tātou tamu whai I lunga o ala o le tūlafona. Ia. Ioi. Mm. O le uwinga ai alai ona whai ngatā ona liu le whamasinoa. Ma tātou wai ai. Lana le whasa o me ia. Ia. Le mawhai. Lana e iai le mea le tātou e iai le mea lo tūlai mai. Le o fina wai ai. O le foi o la tau ma lo tala no ai. Ua maua foi lele ua e tala no ai la tunu. O le winga la ina fai. E na o lungo o penga te fai lan. Le te la fua i ai. Ma mai ai foi lele le tua inga ma tu langa fapia. Ai I la fua ia tilo fa le mafau fau na wa ia. I la ua ai me leo lo i ai samu. Ang pape e tele le fi nau le ai. O tu tele o I tai fatatjan ko le ale um. O tu tele e o lo manatu le mele ai nei. Ma kauia mo. E tasi ala le fa mo le toi nei. Mai o ifo. O le ata mau ai le tala e tala mai ai le fo ialo masion faltua. O le atenu. O le aso le luas fulu le la fa el case. Yo. O I tonu ala. Te tato wa ai la po fe tonu lai moni o me. Awa wa leva. Yoi. Ele mo fai foi la ona fa a fia el fa masinonga ona onisio. Langa ye tu la fono ye piano fai at e tu la fono ye le. Ona winga la wa matan ta pena mai. A tonu foi la lo. Ye se wa ai foi ele fai la tu sel fono. Le po ile sunga pali fu eta le lopo titi fu se tu lo wa ta fu le ta watu le swa ona tu la fono ia le la ona on ta fi a se ta ti ia il fa masino il a so lu on ta po inga la tu nu le ia se wa po na fi ai lo la tu nu po fi le memo io o le wa ta po ia la tu nu ma le la tu tal tu nu ngala a fa ia e ala vai ta ofia Samuel o I foi la tanto te manino ai ile tu langa le ai e monia la molma Mali la. e la ka kikilo ana pa ele moni le molma ele yo le winga le sala le pa pe wo tu ia ona le a o ti fa le mafo fa ele o ye se me a fa ai el ta fio o le sunga samu ai a fai wa fila ya le la ya ile fila vai fa po mai lo fiso le e ya ye si le I e ye po la po le I ka ka un ka po tiro ya il fa nga malu a mai ye nungal mele ina ya e ya ile a manoa e ya ile vai o le mista e ya po ile vai o le fa nga malu la nga fion o mai tai pan a ye me e tu la pono le tonu le ta a ia le mele le ala ina o le ala fola na le fa pe mai e fa mesino ta tia se o mingala a o kula so lu se fulu ai mo le unga ina ma fa ma ni polea la mo le tali o le mai le unga fa mesino io I la makua a fa inga ni o I le fiso le acha le la langa lo la unga I ma to ilo ma tu la fono ia ina ia mausali ai le ia aleluia sili mali minsta e fa pe foi la fioma tu matai pan ia la le tal pupua ona man tem ia na le nganga tui e pe ona fam ona o tu langa na e a o ke la ngaka ia le fa tali le se lusu langa o leva ele se me kol causa a causa ai pe foi le o fa tala no o fa tala foi le pistal fa fango mo itangat le mea o saulea a ne peolea ya ai la fiong al fation Pafte tele tol papa I oe ua talinga fia longo lava I maungo sala fai le fafonga le atunu. Tele nem ta fo ia mo le latu fafonga. Tato e whelua I le solua o vai as fau ona o le tataimi. Manuia tele ia lau fionga ma le fartua ia ma le
no foi sa mo ia no fuanga fale ainga e whawhtaitele mo le tua lalo ia ua maua foi le sao o le tatu au nanga ia i le whafonga anga sa mo whafonga e mo ni lava taimi ia e aloro whatele atu manuia le au maua le tatu atnu ia si o le asu tatu manuia whare sunga fono Io la fionga lava na atu o le sui o le tatu e kalesia ia mo le usunga fono i malua i le masina fou e mo te minei ia fato fa soifua la fionga Ya. Manuela ya. alo fa soifua Ya. ia e manatu sa mo le ua sole se ma nei o me matara no ne ia o matua mea stronger le afto atatu loa na totongi la fonga tatu matua mai tua tu le fitu lima o le fai nu bifa and some of them ele lo po fe kong o ye tu pe manaya tu loa tatu tanonga masin fo lo tonu metatu maloro na lua ia o le tatu pa masani ia le tomatai po to fa ia tu pai machera sense levi ia e fa o wina ia le tatu totua i le nei fo ia fiafi ia ua ma vai atu le ia o le paanga fo i ma le se tasi fo i o whaasala lau le nei ala leo o lo i Samoa ia e te sira fia fo i o le tunga ia le fionga ia talo papa ia e ua le fo ua o mai le sa o le tatou wo ma paanga ia le tofai atu pai Samoa ua lava lau fita whafonga fo i le avanoa ia se i mai le tofa ma mai lau o le fo ia e tusa o mata upu o le amatanoina ia masan whatarofa ia te o Samoa Ia, whaftai tula epa. Nāna i e whalonglongo atu le lua whatautanoanga man whaasoa ma le fionga ia taula papa. He looks well. Mana ia Samoa ia te ia. Ia. Samoa ia. Malo le folau. Whatalo whatu le nei e fiafi. O lea fo ele atu e amatalia le au nanga le nei vai. Ia whapia fo le whatun sili o tato pokalami. Mana ia mea o lo tutupu mai Samoa e whatupu manatu. Ia e au ngā fo mo tatou uma. Tatou te iloa ai le mea o lo tūlai. Ia mahangai. Ia se fufuanga o iluma mo lumanai. Ia alo mai e Samoa. Po fiele tuli manual ke lope e maua mai nei au nanga. I sunga whaiwhi au ma la tau whatua. Ta mama tina mātutua. Ia ma le tupulanga talavu. Ia, alo mai a whaatalofa malo soifua maua. Malo soifua tu pai ua tau wa male marulu ia tatu tau Nā no tau nuu mea le whale kilo ma le hita. Ua malu. Lalo pai. Ia. Amo ia le fionga ia tau la papa. E le mana ia le tau i Samoa le mela ia. Tupai ta mata mai i le vaenga o le siseni le fu ua piu wanono atu piu tu tasi esa vanoa whatarano ina le pale mene ta pa i le titia i le siseni leanga o tonu le na e tino foi ia male iai foi ia male submission whanonga foi sa foi submission na toina ia te bisa tula epa ia o le tūlanga le nā o le aso wharai le nei e mātou te mafuta ai le mauta Samoa. O le wa mai le tau sanga i le mamalu le atunu e mana o mia le lango, mana o mia lau e mawhaina whai sau submission pe saini lo a ao o le ale mea te mana o ai i le whaingol sitengi nei. Mantu o nisi tangata la tau tele o malamala mau i le sitengi Mantu o le siksengi nei a tātou ai tolu to ngā siksengi te mawaina ai o lo birth i nei a tunu nei or you get it by descent pe la o lo utama ia o le la o ke laki ai le siksengi
oa le sitsengi la le vevesi ai nei o le grant. Okay. O le grant, which is la o le sitsengi na e le mawhaina whaanga solo atu iau ngā tupuanga. Okay. Ia. Ala sa vevesi le tō tele whapea. Ia, whaafewhea mātou ma mātou whanau. Le ai e iai le senga o sitsengi. O le sitsengi le nei le iai nei le a le whaatatanoanga le nei o le grant. Okay. O le grant lang o le taimi o le puleanga a New Zealand Petania ia Samoa. Le la wa grant mai ai. Ia, e ngata ala ie na whananau i le taimi lea. E le tu whaasolo. Bela lena sa whaile sa ilinga le fionga ia anae ma le fionga ia aupito. E peto ea ma se less than 5,000 tangata te mama tina matutua le mga tupulanga e lātou te mawaina le whamanianga nei. Ia, o le awa ili a tili i le aswharaili. O le la talo ele fontanga tele le mauta Samoa. Ia, o inala a maua se au i linga tele. Ia, na whaiele na ta maua se sita whatatanoanga le vai aso fōpe au lia. Na watuaila ia se au te lenga. Tai. Na to ta se ofesili le sitseni tu pai fa mon mon. Awa tonu tau sanga mai le tau sanga na fa pe e a fo. O e na whananau i lalo taimi o puleanga tasiiva lua wha anga le tasiiva wha walu e por wha iwa. Pau ngā le time frame lango le taimi o puleanga New Zealand, yes. Okay. Ia e oki e fulan mea ka koe le kori whaika i kan. Ia, pe o le mena sa tau o tele la na wala au maintanga te ia te awa le wha mamla mai. E tolu to inga siksengi o lo siksengi o oena whanau ma e ola i ngai New Zealand. Ma le siksengi descent. By descent is pela a whapea o au lewa o siksengi e whanau i Samoa i a sesi o lau whanau. No, that's what by descent. E lala entitled ye lato e ngata ila ia lato. E le mawhainaru i lalo ia lato whanau. Ai o le sitsengi la lea lona tolu, o le grant la lea. O le grant la lea le mawai. Ia e te lea nei tangata, ona o le malama lava, ile i longa na wha mamalama au ili le malu le atunuu. Manaia. Manaia si mea si tu pai ua tanga i e le ua manino. Tātou e tala noa i sitseni si taimi o lumanai. Ia o les whaleile pēr umale pēno le tau les whaleile. Ia o nāla e talo e la le ena to e so tai ma le komiti ia whatua le lei o le a velo time off. Okay. Malo whaftai. Tupai ta a mata mai i simta upule a le pie maneia le whaafonga le tatua tinu. I le mele na mata noi malio. Le ua manino na iele tu la fono na lafi tu o mea. Langa manatu tate a mata i le melea. Langa le sa maielo ma e malo le fia tele. I le tala ale komisina na fai. E au noa ma even myself fai fo yo lo le fia. Ai matua inu numi fa solo ato foi lau tiano. O le lope e sia o sau noi fa pe. Le ala fto manino. Fa au tata not vanga le la sofina. Mauni tula e pa wa mantua o ona matua i langona le fife le aso le na o faitau wai. Ia. O fa pe oi how dare a o le la ua maua e mai. O le whaila sa o whai ni au su e nga whapia. O le tula fono le 1961 e o 62. 60, yeah. Ena. Ai fōlinga mai na yaini suinga na whai e le lua afe ma le iwa. O le fōlinga mai o suinga nei na whai i le tausanga lua afe ma le iwa. A o no sa ilia fo ila le lisio au ngā komesina uma tātou malo. O le taimi tonu a lea o le e a foi. Le komesina i le fionga i a pali i Lawrence Neru. Oh, 9. Yeah, 2009. Really? Yes. O le taimi tonu ana le whape mai.
O le pare mia te mila. O le fionga ia tu la epa. Pete mana o te musu atu. Oka, i. Na. Ia ai mana ia uia. O te whawhetai o te piyama I le manatu o le fionga ia li o le na whaadia. To fai ali. O te whaia li o. Whawhetai wa avea ia lona case le wan. Wali ia e nei mea mawhaina whai e ni whaasau sa onga. A wa longo inga. Tanu a le whato aari ia e leo se case whapea. Lu I nai le to inga mata upule nei. Wa longo inga o le to a tele o nisi tamali I le tonal official malon malo. Aia o tupu nei mea whai unga. Ma o ngu ai lava. O ngu ai lava e lautou te le mawhaina lautou lu ina. Ona wa ele tatanunga. Ia e le mawhai o le tulafono. A o le la wania e mai. O I la ele o te whawhetai ai la. O le wa ele le tulanga le wa whai nei ele. Ele whainga malo. Ele whatonsilia le pule o whaururunga le official whamasinonga. The plans to restore o le finangalo o le whamasinonga wa mai o na sa ilia ini teunga. Mani whaatulanga e toe suia ai o suinga te tele le sa whaatulanga ina whamasinonga. Which is very good. It's very good. O le wa tau nuu le moi mitinga telo le atu nuu. Mana tō fo I pili e toruna te le telo le atu nuu a wha tope na whai. E le I mali lia le telo atu nuu. Na se sele au mainga wha apea wa mali lia le tu malo ma le tu malo. Na muli a maia wha sea I tu malo I lungo o penga te whailangi manuspepa. E le I mali lia no atu al komiti e no atu whatatanoa. Ma le tala pe tau te ioe pele ai wa se ele va al malo. O le tala le lena ave. Ia ai whaafetaia. O le ua ele tō wha ele wha ululunga mtanga duenga ma le minsta o whamsinonga. E toi wha tūlanga uma ia le tūlanga o whamsinonga. Ia o te langona foi. O le ilo ai la titilo to ai fo ile nei mata upu wa ia tanga I tura epa. It's a very interesting case. To me, te leo le biased, te leo le conflict of interest, ke leo le corrupt a fia. Wa mo lia ele komisina ele fionga le tau whaiari o. Mo lia ele komisina. To e moli mau le komisina. Tofi ele komisina le panel. E no nofo I lunga e whaileilo I longa. Ai o le taimi fo e whaileilo I longa. O le fo taua mai. E sa whai ai maia. That's conflict of interest. Anytime Dick and Harry will know that. Ia. E tanga ia o te whaftai. O lea la whai la o le whamasinonga, le real court, le criminal, le case. Wa I nai a mai ele wha maoninga o mea umanei. Man, sa ufesili ia li o. Sa ufesili, e toa tele nisi tangata na whaia le case mo leo le tribunal po le FMI o se whauma soloi. Tele isi whamasiong whapena. Ai le ia lia e ala si mea lea. Le ia lia e peo le fesili tele le na. O lono minga tau sa o e lautala. O to tele la usi leo nafi. O le manino. O le malamalama. Tuli whakao kore la pasalanga. Au pe o le fa pe na winga pe o le case for le pe o le e lunga le tumtumunga o mesa ili le nevai tau. Pe o le mele waria e ai le mele. Ai le lenta tuli lo le mele E iai le case tu le epa pe o tau sanga le na tea. Tau sanga le tea po tau sanga o titua. E iai se ali I o le malo na faa malo lo. Ai le iai sana sanga sei le mata upu. O lona ia tatanua o ia sa o le iai sana mesisi. Le na fai. Na malo. Ia na mato e tanu I lalo.
Peto titia fia se la o ma atu ma le ono se wafe le tupe sa tongi. I le leo le a. Io e. Mm. Pe no fai atu. O ai ora to tele le malo le tunu ona la to tele a fodinga ia to tongi o lo ia. Le atu poi me ia la to ia wa le tango lima. Ia wa o ngu ai lava talo fai. Ai ia fai ma o inga le nei tūlanga. Le tūlanga la le case le to fai adio. Wa o te mantua le matua le malo le na tupu le whala lavi. Le na su lava na ave le atali le whamisinonga le na whailanga le case. Le malo ai la and le la wa compensate. They have to pay compensation le malo le. I don't think o to iai le afo le tamali i mtanga venga. Ia la me la te whenga runga o te lelan tupe. Yeah, but la me la te whenga runga, you'll be under the leadership of the same people that corrupt. You'll be forever looking over your shoulder. Bene te o tui mai oi tua po la se si me fai e set you up. O lona winga tu pai pe a tātara no ni upulata mai whamatala i nai le department. O lona winga o le vana i me tau corruption. Le corrupti tu tonu o mea ia. La sufingaro. O waleva a o nofo ma o mafo watu a uia ia being o te la ititi. Na a mata mai ai le te longa around in the mid-80s. Feel like in the mid-80s, le 11 na malolo ia le fionga ia sau no mali i Sunny Schuster. Wa e ta ua Sunny Schuster. Wa e ta ia sau no mali. E se le ta ua ia te au fo i nei lau le o ia te anga i be iai. Le lau tuturi loa ia le mele tupai. Au tai i le vai suaria. I lai fōringa mai ona o le tūra whono. E alai ana whapea ia winga o le komisina. Masi e li o whawalo i lana tūlanga whaaminsta. Pita te tau tilo atu. O le fōringa mai ala na le longa o na tali mai i le atunu. O le ala sira fia tūra whono lea. Tula epa avatu sa o lava so umanatu. Ia, me sofina. E fōlinga mai wa leva na sila fia e le fionga al minsta ia whawalo le tūla whono lea. Lea le ina pe e fau alunga a whaapea o le tūlanga le iai e a foi regardless po fea ilo iai e pule lava le komisina ma le fionga minsta. Ia manatua o aia inga i o tūla whono. O le tūlanga e tūla i mai la e le sili i fo tribunal a leo. Pe a wha mao nia le criminal i o le ofiso whamasinonga. O le a ula ia e se lo whanonoa le fionga al minsta. A whai o se tūlanga le wona sila fia. Ia. Le foi wa sila fia le komisina ua ngangana ai le komisina. Sa tatau o na whono le kapeneta mai luma mea. Ina ia malama mai foi le fionga lau le maletoa ma isi a suia minsta i le tūlanga le iai. Alal mesa iai sa na. Ia wani foi lole upo tamaiti foi nai. Wa na matea. Ia le tūlanga na iai. Alo whanonoanga na. You know, he's a person with the caliber o le tūlafono. O tangata sa loia, o tangata sa whaamasino, te tūla i mai lona tua le sa tu le foe o le mtanga wenga malo. Sa matua i te ena e lona tua le tūlanga leo le involve o le mtanga wenga le tūlanga whapokiki. Nia anela o mai tau atu nei. Wone wa lewa na la tau si la fir tūla folo nei. O whela iai. E moni ai lam whamaoni, the rule of law. La me sa le mwhai ei o na whale. Ma whaari le hawhionga te mai tai parimia. O le lea o te tau whesili a uia. Does the Prime Minister know about it? Because I know, no doubt,
Le iau le fesootaʻiga ma le minista o le ia o te faafetai au ia ua tulaʻi mai le case o le tofai aliʻo e lalaga mai ai luga le tele o mea o loo tanutanu i lalo. Matagofie tupaʻi. O lona uiga e tati tau faamatalaina fole le o mea ua leva na iloa. Faamatala aso tau silasila totoa i ai tupaʻi. E se mafuagana lai na le taʻua mo le silafia e tagata ia le tulafono lea. Tulau atu le e pae la atu asa o manatu sao a. E fōlinga e whaanganga. Ai se a. Fōlinga lai whaanganga whapea o i a o whai atu lo le me whai. Ia no. E pule ia. Mela le leanga ile involve o le polo kiki i tono le. O le tangan venga an malo. Ua a e nofo ma titiro i ai. O le tangan venga an malo. E le whapea o se vaenga wha upwhaila to te servicinga. O le atu no atoa. Pe te blue, black, whatever. E service e le mtanga venga malo sa moa wau. Le la sa noa ele fionga ia sa no madi. E le tatau ona iai le involvement o le pokiki wha kone karate taimi o tangata komsina. Wa fo le nei. E le mawhain a wha petula i mai le fast. O fata ta inga ia mātou nei ngalwenga a. Ping o le mate whai ngalwenga le malo. O wa saini ia mātou tautonga. Mātou te o le ave malwha maoni in whai ngalwenga. Tu sala po a whai ngā malo e sau mai. Sui mai le whai ngā malo, ma le whai ngā malo. E tu mau lava le mātou au nanga i le government of the day. Yes. O la wau personal perception o le party na walu cast ai la vote. E tu lava ya i nei lo fali. Yes. When I go into work, that's what I serve the government of the day. Fapena fulana tauna e fapena le fulmatanga venga malo. E alu lava alu ala komisine ia kasla na vote. E le fa alia po oile avi po pai po la fai. Ai a umana kasla vote. E te toi fo iman matanga venga. E te servinga le government of the day. Because at the end of the day, o le malo, o le lo matanga venga malo. O le fionga tamai tai pale mia, o le malo. Ia e lima te ina le fionga tamai tai pale mia ia fuanga o le matanga venga. Tupaʻi o le tūlanga foi lea o le ua tā agaʻi mai i le ina ua taʻua le suafa o le tamā ia saunoa maliʻi. Pe tau ane le finagalo le faualo i le mea na taulaga o lea ua manino lava i ulugalu. Le taumawhaiga le toʻina na taumawhaia aua ne ia afia le Department of Police i mea tau porkiki. Ma lalo o le vainga le whaakone karate ina o le whaururunga lea o komisina. Ma le tamwhaifo le to ina ia tu to atasi awani. But the sad news was na fail i le tamwhai to ina manisi. Lala se va ai e whaualo i le tūranga le tamwhai e sion na tua a. Mai o se tala longo ma lie whaafafonga le atunuu. Lea foi au nanga, lea foi au auna. Ma liu le iwa sifu whātau sanga. Le tā ola i le mta upu lea tupa i le whaakone karate na mosu lea au auna a le atunuu. E papai iai lima o au whaapurkiki o whainga mā loa tatua tunu. Nā sofina ngalo le vangale. O te a foi. O lela o watuala o whaasoa lea tula epa. O lo father-in-law. O sa o le se tangata tangalua le mtanga venga malo. O le upu le ala o father-in-law na fai ila na whanau. E au fia i marita mao nei a inga. Sa sesio o tau no o whaalongo atu o whapea e fia apalai e fia leo. Matua i wha sa to ina.
Sa fesiringia la le toʻatele o lana whanau. Papa, ai se nasa ole opo toʻiina sa whai lea lai la o whaso atu. Ole corrupt ia ole nei matanga luenga. Oh. Yes. Wa le O pala. opo tu sa on me whatever. Ole tama ole mātou ainga le tō whai anu ole tia whalo livi Okay. Ia to atele o nisi ta uloto ina vapia oi ole to ina le esere pa ke pasika e whaia poloka ta ofi mātou. Whai per tala le ato ina. Sa sesio o tō lau whanau. No wha longo atu e fia leo. Taro wha. Yes. Ia, ai o te mana tua ia la, e tala noa mai pe ia la taimi e whai ia wala au mai la ia au mai Samoa. Na natu fo leo le o tawhia e fia o iuta i vai lima. Le meo sa fio ai le fionga ia sau no mari Sani Schuster. Wa o le lato vai taimi la lea. Ia, tele lana o ia le i ave ia iuta vai lima ia. Shea se la fangu matoi ina ta noa i lato taimi. Ia e mautu te whanongo i pia la e tala noa i la i mea nei i le tele le corrupt le wadia e mai. Wale ai se mamalu, wale ai se whaatuatuanga. Ia e fitala iai. O le mea wa leva. Leva. Ia, o le walu whāna li kai ai le tamao le mato a inga. Malu Ia, wha. walu whā. O leva. Io e. Ta fio lai, tupai. Ia, o tā tala noa i lea fo i tamali. O le alo tātou nuu leva nanga lue i le mtanga luenga. O ia ma uare taimi ia e wha maisi atu le atua. I le whatua ia malino whaalo. Ioe, o le tātou ingalava le tātou te anga iai ia pe au o mai taimi wha pēri soifua maleola. Ia, wat mai i le tina le tamaitai o le polokalame, ia tupai mau nei, ia e mori atuai wha maisenga, ia malo whaanga i le mamalu o ainga, le ngata o ainga tutono sa mola ia, o ainga tangi maiala, ia wapi o le ua lima nei asu talu o na tua le malo, ia e le fuitama, ia pio lefto a whailo mai, ma whailo mai i le atu nuu. Ia tai ai, ia tai tula e pau tai ai le tulanga na ia e whapea foina a watu le wha mai senga le tina ia mei nata ma le whanau le whatua o Atanoa Crichton. Ia, okay, tupai, sei wha mole langa le whai atula upor kalamena ni, na upai ai te wha mai se fo i le usoa o auna langa pi tusa tātou mtawhai oi. Hei tai, tō tele o tangata nau mai lunga whai mai ngati klea mai e le ngani foi le i Sydney last Sunday. O Atanoa ele i maliu. Ai langa la o oe o tangata tino au Crichton te lua whetau i male. Se o mai se wha mahoninga i le mele pesa. Nanga le foi e o mai ia whapea na tiklea mai ele ngani i. Ele ai ele o maliu ia atan. Se i wha me morsirfia le tunu wha monmori. E tau whai atu ai se tala tula epa. E sa o le mamalu le atunu. Na o waai iai o lafo e le tina le a whapea. Aua tau te tala pelo ma whaifona tala le atatanoa le Teresa and all this. That's a load of rubbish. Ana o sona tino, toto iwi ma ano, na te langona le tinga, na te langona le leanga o le tala pepelo ma tau whaifai. Le ai, le ua wha maonia mai, na wala au mai ia, te tasi wha o mātou tau songa, le fionga ia Tangaloa, Lope Crichton, ma wha maonia mai ia te au, ua maliu Atanoa. Nera wheato, ele tina le whaire tala, wa ai, ele o sau a inga, e te le iloa le mea o tupu, whai ato o mātou e tau iai, le na wala au mai e Tangaloa i e te au le pōla songfua, e wha ai loa mai. Whaftai,
Ia leanga e iai le lua so tanga i le swafa le Crichton pe o mena le no ofisi sa watu ne fula Ia. walo me o e roto ainga e moni ma fa mauni au te le rola plan me le tau fai puni puni ia ma fai lo mai ai O tusa o le mauna le tina le na fai ai le i o mai New Zealand fa moe le sa fai ale HRPP. okay ia ia ele fa pe se tala le anga o lo ta faia tu pai o lo tino o le tangata tau ia te oe ia le fu a mai fa maninga ia te oe mo le sila fia e Samoa ia o le na ua manino a wani koe se e tia i tātou i se tala tau fa se fa pea ia e mo le sila fia ia tu pai la ta se matulanga ia fa mole mole ia la ta fa a waura i mo me tu la fono ta sui o tu la fono le wangin sa mo so te mi male li pule o tanga duanga fa masinonga i le tūlanga o me tau tu la fono ta sui O le whaasoa le fionga le li pule a tele na wa i tu la fono ia wa sui o lea foi la wa ave ai le tusi i le fionga le Minsta le fionga le whaamasino sili o le fionga le loia sili o le fionga le fonga fetalai o le afionga tamaitai palemia ma le vaenga o le Law Society yes whaailoa uma iai vaenga uma ia ua tā pena ina ia iai suinga e whaia e onga suinga. I just o se mea e tatau wa le wha pena ave i le wha mua mai a December i tau sanga lente anei le la sa ngā lulue puno wa i le matanga nuenga e leo se tama i ngā nuenga ia meo tu la fono e le whape e whatango fi whaatumutumu lima iai e sa ili uma vaenga e ao ina mawhai ona lavea i mai ia tu la fono nei ona whaatu langa leo tu la fono nei wa o le mea patino ia sa moa atoa ia o te whaftaia ui le au nanga le li pule mlana au whainga nuenga o le melo a mai o le a whaamuta ai le whainga whaamasinonga tutusa o loo iai nei. Ia mantua la, tu la fono ia na whaatoptope luas fulus, nau whapea mai, ua tutusa tu muai, o le whaamasino sili, le Supreme Court a tātou, ia ma le whanua maswafa. Ia ne la whaftai, o oie la fo ia i gai ma le fionga tai fono le plestene o whanua maswafa i tawalumanga umanei o tu la fono i e whai. Ia whaftai, o te whaftai au ia ona o I ana le whai anele tūlanga le nei. Ia e moni a fo i saunoanga i e whai a. O a uma tatou me whai. Ai e tu mai e le atua le taimi o mea uma. A le fina ngā loi ma le taimi o le atua e le ono tuku. A la le wo o mai le taimi o le atua wa mai e le tūlanga le o mwhainga tāngo fia ua mawhai na liu tō whā e ilo tūlanga o tūla whono nei ma wha sao ua matoa i tele le alu pi o pā le ala vevesi e la le vevesi umia i nei ia le tūlanga le ia le au waa ma whenga ma fo ila le nei e le o whamali e ina tūla whono le luas fulu ia iai se tangata tu ma oti le plestene e whai ma whamsinonga ilo like le appeal ia e lo whamalia ina na vaenga tu la whono. Ia. Tupa ia te teritonu wina le tūlanga fōlea i mea ta whaatope na whai. Ele i aise tae au o le whaatope lea. Ai tūla i mai le whaese inga o fioanga. Ele o tasi lea pine e whaamatala i le atunuu le se o le whaatope le na whai. Lea o whaamatala mai le whaese inga o fioanga. Le au waa ma whenga. Ia ma le whaatua masanga. Nā sofina. Mone sau noanga tula epa. Wa na maua lole lua vai tolu o le whainga malo. Peia o ina lera wa te ia wari ya e umale tele o mea nei. Wa o le mea tonu a le sa mun tau mawhai ai ia. Maua le lua vai tolu ina ia wha malia ina nisi o au nanga po o nisi o
o mea sa le ana watau ale vaenga wha upwhai ale fast. Ina ia toi wha fo i tūlanga le ia lewa peno whai atu o le taimi o le atua o le taimi pito sini na tā ua. Le lawa tūla i mai ele mele nei. Wa inisi o meno o whai tau atu i ea foi. I me ia la wha tūlanga. Ia mantua fo i tūla fono le na whai whapea. Wa le te mawhai e tātou nei e whafo. Tu sa lava po e o le sa o le ainga. Wa e le mwhaine toi latu e ulu tala le whaingo o se tala se tau wha amasinonga. Wa ia mai le malo i le tofinga mai o le sa o le ainga. Wa tele le lau o whaitau atu i me ia na au mai. O mea uma le nā le la a fia uma i tu la fono i la to ilo ilo. Ia. Tu pa i le la ua le pe ua matango fie si vai sua le ua tapa i ai. E le ngata o le toe ilo ina o tu la fono wha tope ina whai. A leo toe avele pule i ainga. O la tau mea sina, o la tau mea tau tino, o a mea tau tino. Suafa whanua. A pe o le afianga tele le na iei whainga malo taluai. Ua apa tu le lima ua mea lea. Le lima le whaimena o le lima ua mea. Ua tau, ia whaftai o le ua iei lea nganga, le a tue talanoa ina, taro si, a tonu tasi lea vevesi o le a vevesi ei, o le suingo tu la fono ia. Ia ele ia se me la ono vevesi ai, wa ai tanga i ai tu la epa. Na vevesi le taimina wha tope lau waile, le suinga fesuia inga le nei. A le lava sa tu ia le muli papanga matatalo, tina matama matatua, o susunga whaafianga inga talo, sia le whaafitau le nei. Wa mantua le si tu la fononga, onga le nadia e mai. Whaapea, tu salava apo le ani whaamasinonga lo a inga, wa fia wa tātitia ta ise lautau sanga tau malo ai. Ua mawhaina toi lalanga i lunga. Ia au te whawhetai la uia, lea wa iele tō wha o le a wha a sao, le tō iei ni mga ala pio pio. Ni. E te lango ina tu pa i le whaatauto ina, la fionga i la whamuina, e whai masui presidente o le whamsinonga whanumswafa, o Papa Oeti. Tula epa, e avatu sa o lava so ulangona. Ia, sauno ia. Ina ua ova ai atu wa sau i lunga newspaper. Wa tangatan tu umua i lunga. He hasn't captured ia tau sanga o langa service. E toa tele nisi tamali i wa tau sanga wa over ta se fulumon tu tau sanga. O ngā lulue whaamasino lango le whaamasino ngā whanuma swafa. A le pe whaate ia le vai atu ele i lewa na whaamasino mana tuana tuli ese mai loa male le e whakasa i whanlatai. Le lana se tia mai loa no foi vai tele so oi loa malonga swafa al whaumuina uilo iai male tofi al whaamasino. Ia mana tua fo ila tu langa le tu la epa. I tu la fono lava nei. Mana tua le whapea mai. A to tele lau vaenga ia na o inae e mafuli ia ile. Ia le na ia le whale tau no whaamsinonga le al whamuina. O na sa le tatau na iainga ia. Wa o le whaamasino. O le whaamasino. Ia e te le ani ni afoi. Talo sia ia tula i maile nei tu le afoi le toi loi longa. Ina ia mawhai e na wha sao te leo mea pipio. Te sila fia o e tu pai e iai aso o tanga o mea uma. Leanga o te tau malama te le ai i le fionga whaumuina sa matu e so o nuu matou. Sa palia au sa fua i malama ia le sunga ia o papo i po leo a vea ma o te manino le iai o lona wharetua foi. O te manino ai o le awhawhine o sa mau ti mani sa mau. O naiso o tanga ia. Pei tau te wa ai i le see mai i le a vea ma whaife au o le kalesia. Ma le tūlanga foi le la foi le tau o le mele na fiesio na awhawhine. Stigmata. Ia, le na stigmata. Le na.
Le mea tonu rana a tatua tala mea nei tupai. E le whengo fie. Io e. Pi o leo whai atu au i loa mai matu no nofo isa vai. Ia e e whelo pi tanga i le i sion whatua i whasapali. Io e. Peita ai. A e sila fo i le au sa mau ma mei e tula i mai marta mai ta i lea na mori mau le i le latu su ngā tupena ina. Ia o le vangala valea. E le longo le fa longo le atu nu le fai. Lai titi le nā. Io e I manuia salilo. Pe o le masui am tau papa le ngor tatu poloketi. Me Ia. tau pa le longo le poloketi langa o le pe a foringa mini tupe fa fole a le o tupe asamo. Ne ra ma fai ngoina o le manuia salilo. Anyway, Mana ia le ngofo. Ale urunga le ta anga I mai I le vaenga le tupai. Pe e se mta upu tau ina. To va I bata ita. To vai o le mta upule le most wanted le fugitive le a Samoa. Leva tele le nasa ili le foile. Ne tama lea o Pati Jong Ni. Le wa opa le 5 tausanga le lava sa ili. Ai o le mea la o te whamamafaina le mea le tu la epa. O le question. O le na fesilingia o le tala le fai mai le komisina. E ui o lona iata e lolo lonta tonu. O le puipui o tua o yo Samoa. O lo famalo sia leo ma ofisa fai paanga. Ai o lo o iai le lona tatanunga. O le tūlanga le o iai Jong Ni, it's possible. Ua sola isi atunu. O le fesili la lo te fesili ai. Do you know? Were you part of it? Well, le mfasa le tatau na mfaina sola itua. Langa he's the most wanted fugitive of Samoa. I le tatau fulan tala no fa pena? A fala lo inga leo la tala. Le na o tu sia lalo o te vatua tapo kalami. O lo o fai mai e ui lava o lo o iai le puipuinga o ngā tai whale mam a iai lon tatanunga ua sola le tama inisi atunu. Ia e me sola iai. Sola tutuila. A whaila e sola inisi atunu. O ai e fiti o pa uye. Exactly. E le mwhaila na alu se wa alalo. Longo inga alu se wa alele. So obviously la mena le pick up ai la ele mtanga luenga leo malai wa alele. O le ale tūlanga iai. O le la o te toi fesili ai, I lesi foi fugitive a Samoa, le foi sa ili. I le taimi o CEO Walter le tamaita I le o moliei, sili. Le foi ale o ilua, le o iai se wha mamla manga mwha ilo mai le tunu, o fea ua whai iai nā cases. Sorry. Ele la iti mta upu e tupai. Hoi. Ele la iti mta upu ia. Langa o lena turi a pua seri o Samuelu, ma o mai ma lunga o le atunu le lau te lenga o Samoa. E su e tu a tele Samoa. E se ana le e whapea se whaalinga I le taimi o su e oi foi lengo seri. O Pati Jong Ni, a tato wawa ai ai tula epa. Na a mai I lunga whaasala launga. Lunga le Facebook, lunga nusi pepa, lunga le tio. Talo sanga mai ale komisina malo ile mamalo le tunu esa ili Samuelu. La mena le fai ai le same au nanga. O Samuelu ele commit sanga crime. A o le most wanted lea. O le tale pe fale, o le fastangata. Tele na wai ia solinga tula fono. Ele iai se au ngani mai whapea ale komisina o leo. Malana sui komisina ile mamalu le atunuu e sa ili ia Pati Jong Ni. O le fesili la e iai e asesi o te tono mtanga luenga e tawane ai fua le tuai na maua. Tupa I o le si mea sili na peye a avai la ka taste. Peye folo tu pise me a avai lo te wha I tu lou le ngangana. Le mea o le tu malo o le whatuatua I le tua Samoa. E control mai e le tua ngai. Le department lea. Le department lea. Io e. La sfinangara. O le tūlanga na iai a tatou ngofuma
fetutu nai se o le common sense e whaaonga. No fa ma fetutu nai nei. O le pe e fōlinga mai, sau I lunga ia limongi whapea mai. Ia o whapea mai leo leo. Sau I lunga mo leo, o whapea mai leo leo. Sau tula epa whapea mai leo leo. O le fasini la. O le la o atu leo leo tala noa I a lātou, ma li poti I a lātou mea. Ai whawhewhia le malo le tunu o malwhainga malo o lo tūlai mai. E longo inga kalo maka o le whainga malo o lo tūlai mai. A o whea fo ila e fasili ngia la le fionga al min star. Why no doubt o le whaalongo longo uma I nei ta ui o whaangongo le a mai so. Whai mai leo leo, o whai mai komisina, o whai mai. Hey, why aren't you asking a question? Fasili ngia mtanga nwenga. O le ale mea le nata o liki wha maunga ma news wa ewa le update I te tonu I le matanga ruenga a ngai o I a limongi o mori o tula epa ma leo ngali le Australia. Ia e tau mai ena, o loo I ele tangata le pule atu tu, ia ata to titilo fo I le tele o le ngasu leo whea vea I lunga upenga ta whailangi ma lunga social media. Nei mau tupe whea vea I te tongi e leo. Yes. You know, the question is, how no? O whea le tūlanga, o whea la, a ona tupun pewhia. Wale e se tau to nunga o le atu nuu e malu I li I malu al malo. O le se furu wafe lenta ua na matu I Australia. E ave I se sire le. O lea na tau tino e se tasi na outia information ia. Ta uro na ingoa o loo iai pine wha mau. Le sauno. Ia wa te tununga tula epa. La wa te tununga lea to tasi. To tele ma malu o le atu nuu. Ia whape fo ini ia li ima tamaita I malo. O lea lato te sila fia le mea moni. O lea wa tilo lava. E momomo le loto. O te taua o le sawa ina. O si vai o le fale tuo Sam. Mona alo. Mea tonu ale tau o le sawa ina. Because wa violate le right o le tina. O lona to finga e tausi lana whanau. These are minors. Yes. O le lau te tintilo te pe wa o wala lata mai le taimi o le case. O le toa tele la lea. They have been silent for how many years? They're now coming forward. Ona wala to tatonu. Lea ua safa nei alo le atunu. I mea se a e o lo whaia. Ua wha se ina uma mea. Ina ia kava le tangata o le tausala ina. Ka fio lai, e le o tūlanga le lei mai ai le taimi e ono tūla I mai ai. Nā sau fina ngalo tupai, ai te ua manuia le keiso o lio. Pele manuia foi ai ave I lunga I le whamsinonga maua lunga. E te tau te tonu e ese swinga I nā pēwha pe, e le manuia mai I tūla I le keis whaalo toi whale, whamatala se tali mai le whamsinonga maua lunga, I lau lava sau fina ngalo. I la ua tatanuna tula epa. Ua iai e moli mau le won't come forward lava. Pei foi lana e sau no I le tamadi. Ta ulonga ingoa. The people are not scared now. O titilo I le te leo le afianga. Te leo le afianga. I le whaufiufir te leo le angsala nei. So now o yelo tatanunga. E si la fia le tual mea moni. E whaai loa le mea moni. I le keiso le tofa yadio. Ia. Ai, e sau taritonunga tupai, e lau taritonunga, e le toe tau whai e si case munmuriane, pe a manuia le criminal case, o rio, la sofningalo. O le mea tonu ale nā, ana whape whai, e whai le criminal cases wha mua. There's no tribunal le toi whaia. Wa tele ai fua tupe, ma tele le taimi, ma alu ai le tupe a le tō whaia li. O ia man malu le tunu o lo soani e tau te tongi inga le keisi. O le alawa. They're trying to prove a point, but it's only
they're digging their own grave. Yeah. Pe o fasilo loto telo na tala tupai. Yeah, I have I. It's the reality. Yes. It's the Yes. reality. I love You it. know, I'm oh yeah. Ya la no wa ya o te whaale o so ulangona Yeah. and that's exactly pero fa ya it's common sense. Mm. Common sense. It will save time and money for the KC. Le tupe le to fa ya li o tongino lawyer. Pe Mm. ana fa mo le criminal because wana na mo me alfa le criminal case kaput le ese tribunal. Mai mawai tupe. Mana ia. Ia pe no le fionga KC ina ofisi ye to fai ali o po la manga le cross examine ai isi mole Yeah. mawale leo la le tala KC a Mm. waste of time, they're all rubbish. Yeah. O le va ai tanga tata mai. Mana si mea. Pe o le o te I whapea na wanga le se keisi e whai ana mea. O le la ua mautino. E le ai e. Yeah, tanga I foi tu la epa. Mm. Uma le aso mua whaanga solo lus full wono mo ma wale whapea mai. O le a oso lava le KC I le valele e batu I Samoa. Tua Ale mesi. ne ya la solo mai on ma wale am tanga wenga malo. Ai na ye le la to fai to fa o le tele mul mau o le ao ngana mo le Yeah. kesa. Mm. Ya pe fala le strategy le sa fai palota. O le tele o la to suyo I tu malo. O tu langa na ya ya alela te tilo yan. Aso mo mos futolo mul mau na wala au. Yeah. Aso lo na lua nga le na le valu Mm. na decide lava ele la tolo ia. The Mm. prosecutor then she decide to cancel isi molimau. O no lea, it's rubbish. Yeah. Vena ta o KC. O le sau nei le si leo molimau mai. Aluatu na ia sau le si leo same thing pese tau loto na o. O le tulanga na le tula I mai ai. Mm. Ale pina e maria ia tau. Pe o tau o le fesidi ali o fu pe o tau pole. Pe sa me o le question ai e lana lo ia e sa fa meta malo. Just a waste of time. It's all trash. Matango Ia fi. mana tua foi la. Mm. E uma nei lana na file case. Mm. Ai fai lo summary sheets. Yeah. A loia. Ia o longo inga o le summary la le ale KC. O le afa ai loa umai le mafua anga nga le cross examine ai. Ia le au la pisi na mai tonu. You know, he's going to summarize everything there. E tula I mai tau ina o whaatara no ina li o I fafo mai o le media. Na ufesiri ai. Po I sana lo ia I Samoa. O lan tala le tu lo mafafo mai I oe. E pau alo na pona o tatu atunu. A inga o matangata. A inga o matangata. E o a ilo ia. E o a ilo ia e o I wha masino. Yes. O lana tala na laia na sa ili e tulu I fafo. Ia. O le ala ua mai le. Ai pau alo ta whanua noanga tupai. Ia lai fōringa mai e sa o ala. E atama mai alo ia pālangi mai fafori o ua whaure lo ia tatua nu. Pe te tau whanua noa ili tūranga lea. Pe o lewa mata o na pe e tau classified I tangata molo la tuanga wa. E lai fōringa mai ala e iale se senga o la sofringa. E moni, Pero tulanga na ye, no fo ma eva ai fal ma fo yai. Say 30 years ago, sa le se polenga fa pena, ona e tau le ai ni lo ia sa yai. Ia ele fa pe foi la wa feno foa ia na mawailer so tanga le fa le ainga. A le taimi la le nei. Ia wa matutua whanau ma whanau. Ia wa yeile tūlanga nau whengo whai. Ia wa whitala I ngafa. Wa ola tūlanga wa whawhainga tā I la pia o mai la ele tūlanga la lea o cases I tono whamsinonga. E wa pia wa yeso tanga lo ia marisi lo ia. Ia o whengta fo ia pa anu Samoa. A yesa mta upu. E te tā a milo fia ni lo ia te anu iai. Ina whaelo mai la ia pe e se conflict of interest e lem whaiena
na latou faia lau mata upu. O Mm. nga, e faia ia pai. Ia tūlanga na, ia, le fo ilai mau atu ai, e ia fo i whamasino, ia ilo latou so tanga, Yeah. ia e pera si le ia te au, to e watu whamasino pārangi i whafo. Nā la ua whetau ia. Ia. Ai mana tua foi tupai. Pe o le whasino manga o le pe le sa QC, Queen. Yeah. Ia ua whaini o le King. Lo winga o le metau Commonwealth. E te It lea. is. Nei It lo. is. Ia. Mana tua sa QC uma a o ia le tupu tamaitai. The Queen's Council. Ia ua mali ua whailangi le fionga le tupu tamaitai. Yeah. Ia a olo na alo lea ua avea nei matupu. Ia le whailala wa sui uma mea i le KC. Lelei, mana ia o leu tā pai mai le mea leo tā ua tātaranoina fo i le KC ma le ia ma le anga ia tole tupu. Ilo tātou atnu. Io e. Leu tau whanono atu pe ua tau a whaina le mea sa whapea e lala ai le tupu malana whenga malanga. O lea se mafo anga ua tau a whaina. O le taimi le nei o loo tālia ni confirmation au ili a. Ona le whapea o le ele sota inga ngai le officer tamaitai palemia. Wa o latou le internal affairs o loo latou ngafa ma le tūlanga lea. Whapea wa ele tūlanga le popolenga i le nofuanga le sina lei. Ona umantua whare ta whata tanuanga mua no wata umalanga nei. Ia e tele na o whaitau i news mai i atunu i whafo. E whapea e ova ma le lua se lau le au malanga a le tupu. E ova ma le lua se lau lana au malanga. O anga guards, anga bodyguards, o anga driver, o anga chefs, o tangata e whaia ona la ei, o tangata, everything. So, and mantua la a whai o tūlanga le nā. Nyalongo inga, wa take over o male whatan malo lea. Le resorts lea sina lei. A le whapea wa mauman whamamongo whapea. O tūlanga na wa ele pōlenga ina ua whamaunia mai. E le na o le fionga le tupu malanga au malanga. O le ano nofo ai. O lo o iai manisi guess. Ia ulava ia le tatauna to iai nisi. E le tatauna to iai ni guess. Sa tauna tu a toa le whatu tuanga ile whainga malanga le nei ale tupu malana au malanga le intama le to lai titi to tele lana au malanga ia mantua e watu malanga doctors e watu malanga nurses the whole shenak ia ale tulanga lana ia le la te fa pe la ta le official palmia e mai se fa maunianga o nei me uma o te langona tu pa i mo o miele privacy yes sina mea ia ai fōringa mai la pe ia te muse whaangale upo le greedy i tūrangaria ai pe o le vai and who knows le pe ke o atu tongi pau atu le hotel i taimi mai tūrai o te loinga o le tūlanga nai tauna iai e te tauna iai ia e ta ilo se ia mai se wha manga mai le official palemia ia ona ilo tonu ila ia le tūlanga maoti ta pa ia nei le ngā minsta o ngā te tele. Tu pa i le ua whailoa mai le sao le minsta malana mata ngā luenga. I le wha le leia atili o le malai wa lele. Le fo ila ua ta ua le minsta o le extension i lua iai. I le ngata o le VIP po le ale le section le la whai. Ai le la iai ma le si McDonald i to tonu malai wa lele. Lasa i tā penanga a le fwoi minsta. Tula epa e tolo pulo le fionga. Na fionga minsta. Ya olo ele a e se fili. Adi Esele nga lue puno wa yo la na fionga. Esele te leo le task le fea ngai ma le fionga ya olo. Ona o ngā luenga te tele o le wha le leo a wala ina ia wha whaingo fie na whainga malanga tangata o le au malanga ia o le tātou malai wā lele o le security
o wafu te lele le afu le portfolio le afionga minsta o le na ta wasa nei le minsta nisi fo ta penanga ia Yeah. le fo ia ta penanga ono ta sanga mai nu tua oi ina ia fa nga ta to malava lele a wa le fa pe to tele o pe o you lai ia e mauti noa ai le fa inga only private jets le la Yeah. la fele ia tu sa mo ina o le la tau fa tūlanga le tūlanga po o fea o ia private jet te paka ai mo le taimi ai se fa tali le ai mana ia i o le sta pinanga ma sa ni uninga i le VIP Yeah. Yeah. o ngai o ina e te tauna avi i le fa mua mai le te tauna na ui mai i le tū lewa i e nel male male le fo ai mana ia ta pinanga o le lato VIP na wa iai Mana to ta se simele ya una to to le na ya mai le pua ka fio lai le fola mai o le mea so le no winga le lava o work mea si CFO department CFO mtanga luenga le malo e uina fai e tangata e uina pe tele ina i le auloto vale fo ima le la uta to vai le fola mai o le mea tu aulo po ai vau le so o te whaftai o le whiu lau le mali toa. mm Ina watu la i le whawhita uli lea me le au whaiwhatoanga. E lato la manu i o whaiwhatoanga me to tō. E whaatama ia e pua ai wao nei. yeah E le i whaatari le fionga le ale min stau whatoanga. Sa wali masa ili fofo. Lea lawa tau nu watu mai le pua se i whaatu whatuwha i tū malo. Ina i tau whaititia. yeah Nya ale la tu lai mai ai. E o whaatasi atu le poloketi alu atu ai mga luenga alu fisa whatoanga e a watu mea ina i whaaleleia ai mai se foia le ofisa whainga whaiva e uma e le foi le pae inga le nei matua i le leile te mau a inga o a inga te itasi tu malo yeah te le manuia le alato mawaina ole pe ia tasira le ngata la o mai le tupai ale foringa mai la mawai male la mawai male ai fasili la mawai male pa mu la mawai I tu malo wale o manino ele ai ai na le malo le lava le mai tu alo e mawai mai leia e fa so ai fa sa fu le tu malo se fo me tonu ale na ya tanga le e tula epa te mila nei tele te maa inga leo sa atu e ala le poloketi moni ia te minei la whaatau fulisa a inga wala atele le mea ai tu aisa la tau I pua ai e maua a mai vai ia o le mea tau sami o le aso ma le aso la le tau iai se afo I se mativa e se le matango fie o le mori maua atu pa I a taula papa le matano tau lia foi olo nei tu malo le hero pipi vai maunga lua ai na fionga ia le ai ia le na tai ai o le mori mauola le foi a taula papa ia tau oka se mele o tu la email matu tu malo wa va ai wa pai wa tango wa mori mauina le manuia salilo le la e pe o lana tala ele to ese ia lona tu malo ia male pe o se fia fai ata o whaasoa le fionga le li fai pule ia a tanga I fo I le taimel polo ke tile nei ina ua fale te peiti tono mautafono Paulo le fai pule te le whaalongo e so na lafo ni la fonga ia e mon e le tau fai anga le polo keti Paulo le fai pule te le whaalongo iai le pe o le toa tele na ia na wa ala langa I le tu malo vai maunga mua ia I le manuia WhatsApp iai la tau common sense ia na tupu mua never na watu mua le HRPP e tu atu ni mea e whawhanga I o tau inga mai tu malo na tupu mua e watu ni mea e whaalele iai e ati tilo la vai le tūlanga le poloketi
It's an investment. Yeah. It's an investment mo i tu malo uma. Ina Yeah. ia whaaleleia. O e whaini ati nae. Wa a uma lea. O le ati nae nae whae o la o la pea. Ma mau ai tupe mau alo a inga. Ma wha wa wai pea. Wa mau ai nā ati nae. It's an investment. Mana ia. Ia, tupai. Ina isi mata upu ia tā ua. Pe, ia, le si tato no e sistemi. Isi si tā ua o ina mō le whafonga latu. O le taimile nei nā na whae loa atu. Mō i tātou e fia malanga i tā moa. Ia. O le taimi nei o le ua declare mai le emergency a Samoa. Ona o le pipisi o le whaamai o le dengue fever. Ia. A whai o e fia malanga i Samoa. Ia tautua nā alu tā pena pena. Ia. Alu tā pena pena i Samoa. O ngā o lo pipisi whaamai. O te manatua le taimi le whaamai whaane tuk tuk e po chung chung. Na mātou o i Samoa, na mātou mawai. Na mātou mawai langa le whai mai ti ngā. Mawal me whangange, wa tau whangange pe e ula. Pe o se whamai moa i aso ia, te ia wawe atu solo whai whai lalo. Pa pena e te savali savali te whalango kaule mpanga e savali. Ngā oi uma po ngā iwi o lo tino. A wa ula o te lei whaavai vai ai lava. I lo o tale tonu le e lomi i le lau ti lalo le paipa. E lei whaavai vai ai. E mafua ni namu. Namu. Oh. Siama e avea i le namu. O ula mele na ualo i nei Samoa. Na ualo ma avea utama i pepper cloves, Larry. Ualo i Samoa ma avea o pepper cloves tula epa. Na o latu le marketi. Ma o te lato no fole. Ele mo tonga hotel la. Ia nana e savali ele situ awala. Ia malama lan tayo. Yeah. Okay. O yo le ngore na. Yes. Oh, clubs. Tusa la mai tama ia. O le ala le whainga whawhena plai menga. Vai. Leo tanga i mai. O tama le whao ngā pe a kao le ham. Okay. Yeah. Vai ai. Tama i me la iti a ia. Leia. O au la te la tanga le kipi awhati polo. Yeah. Okay. Na tui ei lola i o gloves ia tui umai le tono ti polo. Le awhati polo. A ola na ualu po whete fia alu i le pō. O te alu alam whea vea ira o tanga pepa ia. Ia ma whaataunga o ti polo tō lau ato. Te sau whaeloa ia mantua vevela. Ia tu nei whapie. Tatu hoi whafo tata no aile. Ia te pala ai la. Ia ai paula le. Ia sau se sia mai se naifi. Ia kipi awha ti polo. Ma suru role i tonu. Suru ai lola i tonu. E sola i le namu wa. E fefe ele namu le manongi o le globe. Okay. Ia. Ai le se asu fo le. Le ai. Making ngamu so le. Le ai. Mana ia. E te sau wha ia te whalongo. Te whalongo vanga ele ngamu. Ai le se me pipi ia te oi. Langa fo ilale. E kipi awha ma ki polonga ku wha ala poko le. Luma me o te no fo ai. Mana i fusina ai kia. Mana i fusina whafonga mele tu tau whi malanga i Samoa. Io e. Tupai ia o tai le. O len whasalau, mai whasalau ngā. E tō whanota pūro i le department. Le minsta, ia ma le si o ma le tau mawhainga i le fui whamai. Pa te o len na tala ia mai. O mo meo containments. Containers. Fo ia po le pe e nai mawai le vai. Ma no foi le namu. E tasila le me le tele mo ta vale. O tele lo ia New Zealand. O me vika. E sāne i te pakasta vale malepe i lo fale. E awele me ka o le junkyard.
o ina e fai tetela I mea ia o fa mai ia. Mea fo contain desi le vai. Ia malalata rola ia le mea namu. O le taimina mātou o le na mātou la vea il whamai. Sa a watu waila ia I le afiafi. E tau pongi pongi loa la atangi a lisi. E te whaalongo atu lo wo mai le au soi foma lolo ina. Ma mo meo whangaafi. Pe wa vai whangaafi e whangaia lau sului o whai. E o mai la e whafa mai whangana. E mai whaasu uma ia lalo pa au te au ta fofane. E te tuli ele namu. Le whalau te titi lo atu nei, la whaoto e whai mtanga luenga ai fo ia, a soi fo malolo ina. Mana tua whame o taimi o tīmunga, sa te tele tīmunga, ia wa tele ia mo meo atingi apa, mo meo plastic, e ta te tia au ta fofali. O lela wa breed, ele namu ina, o ina lale, lela me lela pata inga. Le sa wharai le vaso le ntea sa malolo, e mtanga luenga le malo. Sa o e whai le ta penanga le clean up. Le te titilo atu ta whanga o mamai whale aonga au tawha o le whanmai ia whapenala I te leo ainga tua oi. Wa le mesa ia taimina a au atu whapere whale mai e tangata I e mamai. E lisi po whetu malo e o mai ai, whenuu. O nei loa ile ina po whele nuu le tele atu ai tangata mamai. O ina o maila I ele ofisa soi foma lolo ina e whanga mwhaasu le fiafi. Ia, pe manele watu whawhautuanga tupai. I le vaenga le nā, I lo tatu atunu. Tau whai titia fwoi mor whai ngailo. Yo e. Pio le, a iei mo me ni pupopo, me fwoi e to ai le vai o ni ulo tuai. Ia o le taimia le ne, o le wha mamātua whale. Ia. Whamama uma au ne toi iaini le awha peo ieni me o vaoa, whanga le vao ia vele, whanga lalo whale, au ne toi o iai le fulitulanga lea. So sungu uma o taota ina ia whaatafu nai, ma whaasosola namu le asu. Me o ta male, me o ta male malepe, ta male fu le toi au ngā, tasi le nā mea so le, e mau ele namu I mo meo, Oh yes. Ia. E si vaenga muri o le ta olo e fisau no ia. Ia o se whamanuianga le I Samoa, tolus fulu ia. Tolus fulu ia tato TV cameras ia la install I taulanga ia pia. Ia oisi cameras o le a me poeata ia o le a whapi ina ma whaangai o ia a o le I o I le taimi o le fono lea ta ia malo. Longo inga ai aveni ia foi. Ni cameras anga I malai ta alo lea I tonga I mato. Wa ia isi vaenga ina la whai ia fontanga. Ia mana ia foi le au nanga tusa o le mela lawa maua. Tolus fulu cameras. O le potu whaapitoa e la to te mata I to wina ia cameras nei. Ma le emergency radio network frequency. Tusa o le mea nei na whaatupen malo Australia e ono afe 0.5 million. Es fululua miliona le tupe Samoa. Ia ma eu peno whai atu. E sele mana ia le lolofi atu o le tele o le au nanga so soani il tato malo. Ona wasila fia atu no I whafo. E ma eu ele I atoa se 5 tau sangal pea ina. Vavele development o le economy. Vavele le saulunga tamau ainga Samoa. Ona o le wha ngata tau. O se eleni o loo wha mea lo whatu. Wawai sa saa atu le manuia le saa atu I Samoa. Ia. O la tala muli toi la epa. O toi lo I longa o le forensic auditing. Forensic. I mana ia. Sau kamara. Tusa lea wai lua se fulu ia poloketi ia. A le se fulu tolu la lea le ofa maunia mai o le a whatino ina mai. Mai le lua se fulu. O le tulanga le iei mo le fausia ina. O tasi o le lisi ele I uma mai. O le fausia ina o le whalpuipui le vai ata. Mantua fo le whalpuipui le vai ata. E sau le tau to titi te amala a familionga le tupe. A le mawae o le fau e pangota. O whela le alu e le tupe.
Ia, o le malai vale le tia vea, la le wa eli ta tia. O fea umala i ele nei tupe tili. O le wafu sa titoa. Ia o te mana tua lava le taimi o le tsunami le na tula i mai a. Matou atu i le wafu oka o le mea masei. Tele ni masini te tele le sa iei lunga. Na matua i suwaki uma i lunga le taimi o le. Ia ai mai se la. Le National ID Project le nga fai i le taimi a o long mana i le palota. Ia o le la whapea. O lo o wawa aile company su ele le PDO New Zealand. Pe iai ni a mionga whaasori ngā tula fono. Ni whai ngā wha ole iso o sei tū o poloketi mai le i whai ngā wha vai e o i le wha taunga wha tatau, which is the violation of the logistic procurement. Ia o le tālo sia ai maua mai se tala pe a te longona le wha pe mai in another 3 to 6 months. Ia on tātou mawinga leo se tala le o le tūlanga nai le i le forensic suenga le whai whapitoa. Mane, rono winga leo tue mausa taimi a sau fafo i a results al vanga fo ile Ia. Ia, tātou tālia lupe mau a tonu e toi titi o na la tamaile. Tu pai e nei bainga tā ua i o mātou i nei California. Ia. O le porkalame e whaatino ina e le vanga uta ua Samoan Affairs e whai e ai o Carson i le paka uta ua o le Foisia Park. It's a free event. Free me umalava, free lunch, free meal, free raffles, i free prices if ai ole tam fai promote le meta ole mental health. Pe ole ua afiai le ngata fa na ulai ti pa ia le au matutua. E maila le sefulu tolu sanga se o le 5 sefulu and over. Lo iai fu fai a onga la tu te taranoina ia mata upu le vaenga lava le ia kam fai promote ia le mental health i to tonu o le community sa moa i le aso sfuma tasi o le masina fou o le whaatino ina i ai ukasen. E ngata ina o le matou insurance le lava e tau mwhai e tau atu le atu nuu. Tupa i e tā ua tele le mea o le whai o le life insurance. E maisi a tātou ne ua i whafo. Tātou tele tue wha moe ai o tātou ainga. Tātou tele tue wha moe ai a tātou whanau. Ia whai lava le life insurance o le tangata ia. Ia ila le vanga le tau o le FFS po le First Financial Security. Ia o lana main product o tau o le IUL po le Intex Universal Life. Ia i tonu lana ia i le living benefits e wha o ngā au soifua ia ma le cash value e wha o ngā mo small loans. O le talaanga o le insurance lea e whai le physical test, te le lopo, le lauru, po le hair, po le saliva, po le toto. Ai iei tangata ua latu whaongaina le asia. Ina ua whai atu latu testia e le pasia. O na introduce le iei o le asia. Na pe lua toru masina na latu whaongaina ai le product le asia. E toi fo i atu whai a latu testia, o le latu morimau. Le ala ua mawhai o na qualify i le life insurance lea. Yo bala wane ratami fatilua ile iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ia po le fatua ia sherry fatilua ile 5 o tolu lua valu fa ono fa iwa ia pio ne vaenga ia tu pai ona wala no ta o le tu tonu le asia a fa ia isi tam ta puina ia ta tele i o le vaenga mulu ta ona Weta ole mental health ona o te taunon matamutanga luinga. Ia. E tō fia ia le au sinia la tau te kinga le mental health awareness, like a first aid. Wa umalala o la first stage o le la o te le na maua le tusia na le la mato umane e o e whaile mato second stage. O ye pages. If I stages like a pe le whainga o le first aid. E langala e ese le first aid, ese le mental health awareness certificate. Ina ia whātatau la lea ia mātou nei le au whainga luenga le au sini whaina mātou whaasoa pe a whape iei sesi o le au whainga luenga o lo iei se tūlanga whapea.
ai e matamuli pe pala ai e whaailoa o lo iai ni mai tunga ia te ia a. Ngai a mai se foi la le taimi o le matau au nanga le lau tele o le atunu. Le la leina, it's a requirement i lalo o matau ia inga te tono mtanga wenga. Mana ia, you know, e se foi lau o e whaalangona pe a e alwa ia o onga nei. Ua whaalau tele ai le malama i tangata lo i lato mana o ngā whapitoa. Wa o te tauina tangata nei mau le mental health Awareness. o i lato e lo o iei ni mana o ngā whapitoa ma whauwhau. So o te le lola pa whapea ai se walanga normally a whai mea ia. It's a worldwide le a foi le awareness le mental health. So I must look up of whapea se ai foi se awareness ina ia tofu ala tunu ia ma le lanu o se lipine la ia pela o to inga mea lea o peni nei o peni ale pisa le uni mo tangata whainga le malo e a mai mea whaapea e whaalau i loa ai awareness o le tausanga le na te asa a mai le awareness ai peia langu orange le langu o le logo e whai mi tiafu. Okay. Tele ia le service whaapea. You know, it's really good. Le tūlanga fole nea wa pei o le awaenga ia le mau le mental health. Io e iai ia tangata o lea wa inu le asia. Ua iai le swinga. Ua iai le swinga o na tangata ane mantua tangata e mau le mental health e ile taimi o le tangata e aggressive ia. E na te lo iloa o ia le na te whaianga i o inga ia. Ona o lea o a unga o le mai. Lela ia tala vou le wa feinu ai. Le wa ia tulanga o ele swinga. Mana ia, wa ole event le whai nei. It's a free event. Okay. A foi don't attend the 8 groups from 3 years old to 50 and over. E whapena foi nei, ona whai events ia whaalau i loa ai, awareness nei. E whai ia mo meo walkathons, e whai ia fia le paka, e free mea ai, free rides a tamaiti. Ia, lena, whamone mole tupai. Tā iai le vaenga lea. Whamone mole uma tātou uma nei le area nei California i LA. I po whelaba nu o lo e iai Lakewood Compton, whasolo atu i Orange County o San Bernardino, o mai mautou whanau. O le awanoa le leili nei. E ei whai a onga whapitoa tupai. Lātou te taranoina ma tā upu ia ma tā upu whiangai ma lea Ace Group, ma lea Ace Group, whapena lava e tū whawhasenga. E wha i groups ese ia ma whai a onga whapitoa. E lātou te taranoina ia ma tā upu lea. Ia, tā ngai loe le tā asia tupai. E ma, o le mele o te fia whaalau i loa tu la epa. Ia, O le vai aso le nte anei, ua whaia sito a tele le mamalo le atunu ua mala au mai. Ua mala au mai. Asa o whaatata no ina la, wa e peto o tolu e lato, na Natalia toa telefoni ai, sa i mai loa. Sa i mai loa. O lale tonu, lama o tuai mai e la o oka. Oi, e tau te popoto e ave tupe e tuai na maua mai le oka. Ia, pa le lana o fesili wa o tangata umai te tono la o team. Ua umana le sitala uma o la to ingoa te tono la o telefoni. Amala au mai la e show mai lava le ingoa tangata. Le lana o fesili atu wha amol mole. O sa o le tangata le te bala au mai ai. Mai o tupai le whaktu i o le. Mai ia o oe langa o lewa o mato vai atu po kalame le tio whaktu ia le lei. Ai mua. Ua e member fua lo fesilingia le ave o lau tupe ai le amai tua lau vai. Mai ioi, o manga o join, le la ato tau sanga o join. Ia le lei, mana ia, o ai la te join ai. Oi o le fafine lei Australia. Le la whaatu ia tina, whaafonga mai oi. E naito te join i tangata lei Australia, o le tula fono le Asia, e te alu sao i le tangata na e join ai.
Lela le no o matu te wha manatu mo i lato uma. O loo wha mautu mano nofo i New Zealand. Ia whaia ma le whaai tete lau whaai unga pe a whai wa e fia whai ma pā anga ale asia. O le wingo le whamtalanga. Ia pela no o whai lo atu ia le tulanga le iai. Ua fsota i mai tangata i le atoa lako oka o le ai o ni lato pusa mo 4 rewards point. Ua masalo mia po fea ua whai anga iai promotion ni le o maua i lato nei whamanianga. Ai ina ua office di ngia pe ua join ma whaelo mai sa join i tangata Australia. O le tale le au mai, whaafetai le lua poka lame matula epa. Whaapea mātou e tutusa uma o tō matangata lei Australia, le no whatina. A e join po ale tangata te join ai, a whapea le te join ia tula epa. E na o oe matula epa e sila fia au wha maunga. E le mawhaina a mai e tula epa e teau, ona o lalo le aia inga o le Privacy Act. Lalo tula fono. E le mawhaina whaalau i lo me tula epa e teau. O tangata whaila len tau join ei Australia. Tau te wala au sa o lawa tangata nei Australia, wha mole mole. Ai whai mai, te wa fiwa tu ta vili ele, patu i ale mea tonu lale nā. E lea leina ma wha ilo atu i lunga pokalami. Ia e sa ili ma e fili i le tangata. E te iloa, it will always be there if soswani mo o e pēmana o mire soswani. Ia o lea lawa e sa i mai nei. Ana e sa i mai nei o wita o tongia i lalo le telefoni. O le ala le tala le aabe. O le ata u le angai nei fo ilo tangata. Ma whaapea mai. E pe pelo nei tangata mai whaile asia ma. Ia na te ia le wangau mai lalo le tala mai ia sa o oe whaamali atu o ka fiwa ka kari la ka vai wha kole mea nai ai. Le e watu fo ila e le poka lamele nei. Le tu wa lalo a whai po waila e join ai. Tusi lalo le ngoa tangata. Ma lana telefoni. Ma le emaili. A e wala au telefoni e le tali mai. Send i ele text e le tali mai. Ia send i ele emaili. Pe a whapea le tali mai telefoni ma text. O tūlanga nā le iai tula epa. Walanga ele mawhaina o sa ilia tau wha maunga. Wa ele o ia au ni record o tau wha maunga. Lei lu teo langa le fesiri mai lu teo po le ale Asia. E le o le Asia o le asa e a pe mfain tatu fa pe alan fa ngo le Asia ona o le pe o le Latin prefix o le a C na o le is a sea water i fa mtalanga fa pena pe fodinga ina ia mtifai ona malama tu pa e fa fitau di fo ma tu vai fa no pu ana nafi io ana nafi complain mai si mo se temi mo fa mai o suilanga testi le vai o fatu ana fea ia pena tala noa ia ma soli na ma fuai on pe fatu le bala au mai si fa tala ia ti o po ai e mafuai na suile taste po oe po le vai wa o isi mafuanga le na suile taste ang tele vai e lo ai o na ua o ngale vai i lau i me te ngasi ai pati o le suile bina ngatala na inu ia January na misi lola ia lea left ato e inu nei masina nei ia latura le vai a sau ma complain fai mai ua suile na taste le vai fatu tanu ton fele vai ni fa pena ai bo le malu le atunu le na awale tatu te vave i tu langa fa pena e fai tau le lei masa idi le lei ina ia mo lu teo a man fa popo mai le tu pai o le what is Asia please Asia is le a foi dietary supplement ya le na o le supplementary ele se fa pe o se fu le ngole ele se medicine se medicine o le diet supplementary mo le silafia i tatou ele o mal lama tele ile Asia o le Asia foi la ia ia ona ingredients ele tele na o le lua lava ona ingredients ai fa o le process ato le vai e mafuai ona manuia
a fesili foi la po ingredients ya lute o ia wala me tu pai pe te wala ma ia te au ina ia fai ona fa malam lama ma fa manino atu ia te oe ina ia manino ia le vanga le au wala to fa fonga asia e au ngā tele mo cells o le tangata po mu sele o le tangata ina ia mawhai ona soifua malolo ina pauale o le vai au ngā whetau i le mo tatu mo our cells alu ia e wala mai ia pe mo sava no le ia so fa po tu pa i vanga Ia pe o te whapopo atu i le mata upu le whapea ua sui le taste o le vai. Mo le sila fia le whaafonga Samoa. E te inu lo le vai, e te langona le malosi o le taste pe manu vai la au. Ma fua tu langa na o mai le mawai o le tino. Le la te langonai. Ina ua e inu wai wa atolo masina, lua ele tolo masina. Ua le toe langona e oe se taste, ona ua a mata na wha solo na toe wha wina, ma toe wha le leia mu sele ua pepe o lo tino. Le lai o mai taimi nei pe o oe tula epa ma u le wata i tolu tau sanga o inu. Ua pea o le taste o le vai paipa, ona fo ilale nei, ua te lele silinga malosi o mu sele ua umana toe wha mapue. O le redox le te tono le asia, o le sota inga le nai i te tono o mu sele pepe ia, e watu le asia, le lana te whaia ngā luenga o le whaade leia, o mu sele iwa pepe o tino, wal mea tono le lema wai tātou i mai o tino, ua tele mu sele whaaleanga ina i te tono o tātou. Ia o se whapoponga na tu le epa ina ia awane ia whapopo le ele tunu whapea woi wa sui le taste o le vai ai wa leanga le vai no le ai e leina sui le taste o oe o na wa ye sui ngā le ia te oe ai a whapea na e inu motu sia la winu le la wa e toe fo i mai toe a mata ia manatua a motu sia e toe whapea na fo ina toe pepe o musele le leina wha wau pela wing ina ia mawhai o na wha o laola musele maua e oele malosi ia whapena foi mātou nei. Ia, mo tātou ia fisili mai pe mo i Samoa. Ioe, nai mo i Samoa, sa iai foi lau supply Samoa pe tai. Ia, ua le mwhai o na whaatau wina ma ua mau atoa. Ioe, tupa i le... Ne ai, e tula epa e se taimi tātala noa, pe a whapea o laia i lava le vai Samoa. Ia, na whaasino la i ora tūlanga e. E a fo i e atu ia tangata whaatau le vai. Te lo ua tiai, no whai atu. Te le se tu penal wai fo ia vai. Pe o le ua... Yeah, anyways. Yeah, la tanga ia isi sim tau putau o le asia tupa i whamal mole. Ne ai o tūlanga nā fia whamanatu atu i le mamalo le atu nuu. E le tūlanga i e manatua o le na e saini ai i e wala au iai. Wala au iai. A whapea foi la e te sila fia e le o au, e le o tula epa na e saini ai. A lewa e fia mana o mira soswani, wha mole. Fesili mai, a leo le tali atu lor telefoni sa i mai loa. O fea o iei mato vai, la mo watuai, poto tele o to abe tupe ale, le te iau. Malanga o au ia e tau longo lau team, ina ia awane iai sesi e misi lana pusa vai. Ia, le leitu pai wa e pai tonu le vanga na, o mato nei o le vanga ta o le UPS. O le UPS la tau te delivaina ia le product. O le UPS foi la, e iei foi me e tilei la i titiele la tu service. O le tele o taimi e le lei le whatiroina la tu pe foi la o te mo tau marulu i o e whapena o na a o le okaina o tau vai mana. Le a male trust ma mai whatutuanga i a mātou. E le mwhai un whale tonu. A whai e tuai le titi atu le vai. Ia oro na winga e whapena e le whaitawina i le weekend. Le aso whaleile o le aso na ima le sai a mātou i nei. Te le lo i a auto i nā. A mātou le whaitawina. E whaitau... A foi lo o mai le policy le Asia. It's 5 between 3 to 5 business days. It doesn't include the weekends. Ia o tātuna
Ai pe o le mele fai mata tu fa pesi o tatu se Samoa le ai ele tua ia tatu Samoa lava le on sai mau le Io e. ai ia pe a tua le titi atu io a o po ina la tua sweet taste o te au mai te complain mai fa pe io e tu va vai le ia vala au mai ia on tana no atura ia le o te text mai ma fai lo mai so le fia tu na fa pena io vai le tatu va se que fa le ka ko between que fa le tatu Ole, ole si tūlanga nā tula e pa le mamalo le atunu. E le whapea malua i pea le tai i aso uma. yeah E iai o ngā nuu ma mea sui whawhose ia le tau. yeah Oso ai matani ia e le mawhaina o le saunga le mu o le me pito o sili le ana puipuia. O na whaasa aila ia na whela wai ni o loa whapea ia ntauwhi. Le la le inga le o atu le fole le kili vai no le vai. Pea o ini tūlanga le lolo wā le tau. Ia to inga mea nā, a weta vidi mai loa e sai mai le ai fesili i le awala malama lama. Ia e whapea nā fuina batu tali ia te oi. mo farisau Rose talolo farisau ia o utonu ra te fesiri mai ai io e telefoni mai i le 5 tolu fitu o no lua ia fesiri mosoli o no na te fio i nei Las Vegas o i San Francisco so i nei tonu ai Amerika so se stete a fia i Hawaii Amerika Samoa wa ma territory Amerika wala au mai i le telefoni 5 no lua tolu fitu o no lua no so se stete o Amerika ia pe o telefoni na o le tatu studio nei ia servicing o tau mo New Zealand ma Australia wala wane e o tasi lua i valua tolu ono o tasi te whafonga mai o New Zealand ma Australia o le o tasi lua i valua tolu ono o tasi fesili mo tupai tatou ai Amerika ia wala au mai i le tatu au nanga nei e whao tuai le tautua me lau nanga si whonga tai a fau ia mo tau vai tau mafa ia pai mana tu leo ta ngai mai le si ui o le ta au nanga se mana o isi si me te fia aveni o anga i le fatua o i foi ai foi O atanoa. Ia lei pe na whaelo atu le whatua ia mei nata ma le whanau ia o mai senga condolences from le sivaenga o le Crichton family ne New Zealand le ua maua ua whailangi le ngase o tamaya atanoa ia pau le mea tatalo le atua ia whapea na whatasipea le atua batulon file mu whamawhanwhana ia te oeman ma le whanau. ia sauno ia se ta fai ia ona Ia. fio ia pa mata por kalame Ia le lei whaftai tu lei pa whaftai lo whafonga anga sa mua ia o le nā tau mawhainga le nā mea foi o tutupu o le mea le atutupu ia ma mea foi wa whai i wa le sao na whai ia a tonu tātou te tatalo uma i le atua a mailo na file mu tātou manatua i tātou tau sanga le tō whai a lio ia whapea ia Sam Masivai o Lisa Marie ma le fionga le li faipule ia pule ai mantua e tātou tau sanga ia maua pia i lātou le lotu tele ma le file mua le atua e uwhianga ia i lātou ma le tūlanga o whamasinonga ia e batu la whamalo ma le whaftai ia toe wala au mai pe a whapea o iei ni meo e fia mana o mia i le asia ia tātou toe whailoa i le vai aso fōu ia tau whaaso i fua manuia uma o tau uma whapea o tula epa masori ma lau whainga ruenga. ia le lei whaftai tupai ia mo le whaavanoina o le taimi ia ma le tāpenanga a wāma ta talanoina o nei mea uma tātou te vāvāo ai o lona whamoemoe māualunga lava ia malamalama le atunu ia tātou te le tau whai e whaaleanga po ai i o ele o le nāre whamoemoe lava ia manino ma malamalama ia le whaafonga Samoa ma lo whaftai le tāpena ma lo whaftai le saili ma lo whaftai ia mo le
mta upu tala no ina mo te mini alo fatu ia ta fe ma le no falo ta filo ai Whaftai. nyai Ia, soifua. ya paia ia ole na sa mo manatu lava i fu i mala u tautua mo e le nei a fiafi e watu temi ia ua te ale tu lasu matasi ia le tatununga ia ole a me lota tu te filo i nei la so ta yau ia e fa wa waile tautua mana unanga si fonga ta fo ia mo le nei lava vano telem ta pu tala noina ia e foringa i le tulanga i le tatu whenga malo ma le vang fau fai ia mai se fo ia le latu o lo ngaia ia le tatu whenga malo paua o lea ia langona so matu leo sa matu tu walalo io e o le whenga malo o lo tu le mai i le teminei o le whenga malo e le tau whai e tasi i lunga tangata i ni o latu si le fia mani o latu loa ai matu te sori muli vai lava e o matu te tua lalo a iai ni me o whale tonu ia iai mana tua foi o le naturo le soifuanga i le isi o tatu leo lani e ato toa e a fua mai ai tai e tau i se pepe fto a whanau e le ato toa i tatu ai ala lao na maua se tau atoa pe au tatu ngaru lue whaatasi e leo le feso poa i o manatu malangona a o le felango lango mai o manatu malangona ina ia maua se melelei nia tele lau fionga le tumatai pāle mia, nia u tiu te mawhaiva, wha tupu ina pēa le atua lo malosi la le tino, le mawhau sili le anganga, e wālo tula i mai o le tofi tai i lo tātou atunuu. Nia fo i lau kāpeneta, le sui pāle mia, ma li im tamatai o le kāpeneta, le fonfitalai, ma le sui fonfitalai, ia wha pēa fo ia le teitai fono o le tuangai, ia te nane fo'i ia le taitai o le tuangai ma i latu o lo o ngai ale malo o le tualalo lava angai ma le se mea sili ona whaamanatu le malo me o la peai ai leo le whaaleanga o le whainga malo mea mo mia le mea na whaamanatu ia i latu me o la pe lautou sila ma lautou ai a lo tou wangai e whaaleanga e le nofo le mo se nofo le a le lava o afa le nofo inga o whapea lava aisea e a fua i le loto e le ia ngai le tatu whainga malo i sona le lenga e tupu ai mea le ia ele ngata i le nevai tau a o le lumanai ia maleanga i atu i le lumanai. Whapea foi lau fionga i le ao le malo malau masiofo. Whapea foi o na whamani atu foi, whapea na foi i le vaenga tofia, suia tofia, mautou masiofo ia ai mai se foi ia o le au whainganua tofia le atua i so se fata whaitaulanga nia le atua i au tau sunga mautou whatua ia whapea foi sa moa poto ma sa moa ia atoa ia tatu tau mawai le nei a fiafi e alo whatele atu po kalame mo tau tatu toi whiro i la soa tai au o tito i nei fo i la soa tai au pe a fina ngalo a lofalo tatu matai tai atu i ailu tu soifua maso mato wola au teimi nei ia alo whatele atu soifua mai manuia. What's for dinner? Lo tanu moni tate fiai o te sa ili mea e manuiai e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia
whaawetai I lo tātou einu. Lo tātou nu ia talos ia. Lo tātou nu ia manu ia. Ia